Agon batareya, agon batalyon. Combatio commando yet on. Agon batareya, agon batalyon. Agon батарея. О, вообще нормальная карта. Карта ништякский. Lekin barıma kadar makul nesi carısık ya. خب به هر حال از میره میزنیم. سلام علیکم. اینجا کسی که ما را دست است در یوتیوب سلام بچه کوز ما کم ترک بازی میکنم بعد با مدریم بگا میزنیم انشاءالله. وای اوپ ما این طرف باید روم. لیکن کارتا کم ترک با ما سوز نیست از برای که بیپ من اونجا رفتم در کلاس. اکمال سلام سلام برادر خوب هستید تینچ هستید روزی استراحتی کم ترک بازی کنیم چی خیلی هست ایدیا اوی ندیدم شا شکری الله شما سوزن بد نه شکری خدا اینه جا بروم لیکن میزنم آدانه جام تانکیستی چی امی یک بار که یک چند قصول پیش بازی میکردیم نمی بازی بعد اینجا آمدیم گفتیم به یک امی آیا بی مرا اوه بلین یک تا زد ما خلاصه اینجا نمیشه بروم بدم برای که مرا انتظارم یو اینا ایرا ایچی ایرا ما نمیبینم میزنم یک میزنم چی بانه یه تجا کروتا اینا کم تر دیگه اینا ایرا کم تر بولو بیا کم تر بولو ay بچم به یا چی بزی باکی اروجای ما سخت میزنده لیکن چیز نیستای точный نیستای صفرده بویدو دستیم اینجا بروم دا اوجا مرا میزنم اوزی خمه بروم یا بور میبروم هینه ها یا بی ایش انتظارایه ай не пробил да ну нафиг ненавижу эту игру все кас уже кштагяш ну перезарядка по-любому когда ина Юров тестам возьми бруя я сейчас задам ина хуроки май хузи ما میتونم بزنم شه لیکن اینه پیش ما آمده است ایش همه یا تمه برو میزنم لیکن یا چی بزی بیا که در نوجا پته ایستودگی های مرا میزنه امی که برو مدم مرا میزنه اینه یا تزاد ما میبرم حوزی مالی اینه زادم شه اونجا da ایستودگی خوب به هر حال یا تزادم شه کو کدوم که جا ایخی بروم مرا میزنم کوی بجرا سه و شش танки ма качи нестай да бронячий косоз нестай уфрумад ина дидед зад не пробитие шидмада о бум ина и омаде стас онай
Кубик, вот это. Броня не пробита. Ира, бояд нахай. Гусляш да бзану бояд ки. Да ну нафиг, блин. Охи мара ҳеҷ ка прикриват накардааст. ай ҷамъа гирезем ки хай бозиро бояд дудем. Ина куфуну омадам. Пеш иҷа омадам, оз аз пеш ты мезана. Гусеница сбита, движение невозможно. Диди, тамом. Ма бояд дудум. Ҷана даже Гусеница восстановлена, можно бозӣ ехать. карданам нест. Toyotaya. Ина диди. Танк уничтожен. 7-9 бояд дудем. Як командаи дебилски. Ягон танкай дига гирам. Да, бывает. Хоб рӯзи истироҳатӣ ҳаста. Истироҳат кардастам. Ҳозир медонӣ кия мегирем. Ҳозир кия гирам. Ина ира мегирам. Ин бо броняш зуртарае да. KR1. лёгкий танкам гирифта мешавад, лекин ҳозир лёгкия намегирем. КС ма бозӣ намекунам бардор. КС бозӣ зурае, лекин прогрессивный нест аст. Мефаҳмем, мана маъқула ки якчи прогресс бояд боша. Why don't you play War Thunder? Actually, I don't know. War Thunder. I don't know. Like, long time ago, I do play War Thunder, but now I don't play. I don't know why. Бой начинается. I don't want to waste too much time, and this game, same, I'm not playing every day. Sometime when I get lazy, sometime when I want to do something, I'm just, for a hour maybe, or couple sometime, I just playing, Тоқира поён мондум. Блин. You know what I do like to play? Generals. I like to play generals, but nowadays general is like too old. Bekima. So, okay. Now it's my place. Oh, you're here. I'm looking for you, bro. I'm gonna go for that guy. Yeah, but he's very Цель dangerous. захвачена. Whoop. Пробитие. Цель потеряна. Oh, nice. Тоқира боло мемонем ҳоле. Кайсмон хуби, тинҷи, сиҳат, саломатӣ? Ирӯз омадем камтар гуфтем бозӣ кунем. Бозиам хубае ку. Ина инҷа ҳозир мебурам. Гуп. Пробитие, дидӣ? Таҷикистон ба пеш гуфта задам мегирӣ. Фаҳмидӣ инам хе? Эй, поён рафт. Блин, унҷа барам мара мезанам ки. Ина инҷа бифурум мешавае, мара мезанам да, ахи. Барои ҳамин намерам. Хотя барам, риск кунам, як се нафарам да уҷа. Се нафарам байни дита пете, ҳар якташ ҳазортаи зиёд мезанам. Яъне ганда сахт мезанам. Абиёи хибрем. Ура би якта мезана ку ҳазор ҷакет намешавам. Ҷакет намешавам. Ай пиштиш мерам. Илоҷ нест дига. Инахе мефурам. Хоп. Ҷа мекафум, неки намекафум, бо накафум. Абиё. Баба, ча риск кардам ку? Шо за пиздец? Ба худа риск кардам, Ба худа ки риск кардам. Бифоям. Биё.
Эрус накадам. Ки ба худу шарманда шудем. Чӣ ба хеле риск карде ҷадам? Риск кардам ба худу ки ома ира бора. Блядь. Всё. Пидорас, который конченый, блядь. Ненавижу нахуй эту игру. Ебал я в рот эту игру, короче. Дармундум да эҷа. Оната о бара. Оната о бара. Барқадар ланат Защитник бигузин. контужен. Скорость перезарядки снижена. Ай. Идите нахуй. Идите нахуй. Я просто застрял как долбоёб. Пиздец. Тэ тоқира боломунум. Охи тоқира боломунум. Чӣ мешава ба? Худма дагҷумнум. Поёнда бонум худма. Озбе. Ихе? Ихе шавад. Кайсмон. Ба фикрам бромадие, лекин. Оз чӣ шуд ку бугу ку? Хит инахе. Инахе хубтарай. Инахе монум. Гизалаи бадай. Инахе бо хубтарай. Кайсмон ака тоқира поёнамон гуфтӣ. Ина тоқира боло мондем. Нами центрда мондум шайна. Марказда. Бе тоқира камтарак майдатар кунам ки калони бадай. Всё дело в шляпе. Чхалай хуба ихе. Хоб. Ихе буша ЛТ кати бозӣ кунам, а? Биё ЛТ кати бозӣ кунам. Лёгкий танк. Вой, гизалаи бадай. Боз медурем кати братано як салому алейкум. Касе ки дар YouTube тамошо кардеста, салом дуруд бардаро бубахшед. Имрӯз каме рӯзи истироҳатӣ ами бозӣ кардестем. Нами бозира дидестед. Хулоса ман як бозӣ мекунам, фаҳмидед? Ин ами бозиҳоя Counter Strike, ин ами Dota, ин хеле чизо ман як бозӣ мекунам. Рӯзи истироҳатӣ ман инам хеле мегузаронам. Наша намекашам, сигор намекашам, нос намекашам. Ин ами роҳ кати ман як истироҳат мекунам ва модарам фақат мегӯяд ки беҳрӯз модарам фақат мегӯяд ки бозӣ накӣ, бозӣ накӣ. Бой начинается. Тоқи ай тоҷикоя чихай тоқи ай тоҷикоя хеле гапота дига назар ки депортат мекунам. Ну тоқи чиста тоза тоҷикия. Инаи танки тезай. Фаҳмидед? Хеле тез мерава. Қапиданаш хеле қинай. Пастай. Ана яки касе ки нафура мезана ия, барое ки броня надора. И фақат свет. Нави? Инахе мебиёӣ як ҷо мешинӣ. Ина дета гузлико дар пишти ман омадан. Хаб ё ман рафтам. Ина рафтам. Ина ятай дига селмаи светяк нестае. Хеле тоҷикӣ неста Самир. Боз бе ман медурам кати ман як ба як га мезанем. Ина диден рафтам ман светит кардам, яъне World of Tanks, да, World of Tanks. Инахе мерай светит мекунӣ ба дигароро ки
وای اونایی оп грызем ки уҷа муро дидистам Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. World of Tanks и бо бойду дистем иҷа фақат дига рӯзи бойд додан будааст сифрда бойду дистему ҳаку як бор дига бурам ку и 70 километр соат кати меравад тез меравад лекин броня надора ина заданша диден благодаря мне ой Броня не пробита. о кафунча ку иҷа да кия инаму леопарда задан дар курай леопарда задан дар курай биб ҳозир мерам да пиштиш мерам биноятай дига о стрв Цель захвачена. Есть пробитие. ихе тоб метем ки мора назанам ҳозир инамира задан дар курай хи ё шиш чанда яҷо ин Цель потеряна. ай ҷадаята дига омад ЛТ танки май ман ҳамура буромада ёрдам ким Уходите с этой позиции! Цель захвачена. Есть пробитие. че инаму танк Гусеница сбита. Движение невозможно. Гусеница восстановлена. Гусеница восстановлена. Можно ехать. касе кафунча Потеряно. оп дыта задма дыта успет кард Т-105 оп салом ва алайкум ассалам хуб инамира бозӣ кунем дига поён мерем леки бозӣ кайфе да мешини кунам хеле ису усу оп Повреждение гусеницы. оп Шанс разрыва касе мара увеличен. зад ята дига задам ман мекафам ман дӯст намедорам ҳамин касе ки мешинан ино да яҷо ку ина би ҳама да унҷа шитагия охи биёхи ба четим ина ҳаст намебиён эй ина унҷа да 10 кас шитагия якташ намебиёя фақат ҳамин ранги мушо бурен да яҷо шиштан ина ҳаст грехтест аст ба фикрам хуб ба ҳар ҳол ёна омадастам бозингарои ман аз дирӣ инаи ҳозир ман мебурам мара мезанам метонам да иҷа хуб набудааст лекин да унҷа шитагия ина ҳаст оп Готов. задумша ина иш бада ина иш гандае уш ма задагим артиллерия буд ӯ артаи сахт нест ку иҷа да кия ҳастем кас о иҷа да будааст лекин буром охи якта мара мезанам ман мемурам барои ҳамин оп ина ҳаст гуфтам ку дестам хуб дальше чӣ гуфтестаси бародар мушкиле нест бародар хавотир нашавед ташаккури зиёд хакер буро бародар якта заната Танк уничтожен. диди ҳамин гуфтум ку инами болои инами девор буромаду ки ғеҷидум хуб
Tank of Blitz чӣ хелае? Ман Tank of Blitz бозӣ намекунам. Ман ҳамин World of Tanks ин бозӣ дорад тоба. Бозӣ накунем. Чӣ ба бозӣ накунем? Ҳамин бозиам бад чизи бад аст бозӣ бародаро? Ҳамин танк чизи яъне бад аст ҳамин бозӣ ба ман гӯед? Ина бозӣ биромадам. Аз бозӣ биромадам. Ина. Ассаламу алайкум ва рахматуллохи ва баракатуху ихванил муслимин. Кайфа халука? Добрый вечер, дамы и господа. Как ваше ничего? Надеюсь, у вас все в порядке. Сегодня мы здесь собрались в кругу друзей обсудить важнейшие геополитические вопросы. Сегодня тема дня — чей плов? Худой. Аз бозӣ биромадем. Хамали. Аз бозӣ биромадем. Ассаламу алейкум ва алейкум ассалам. Трак драйвер, кайф халука? Хуб асти беродар? Тинҷ асти? Гӯ иҷа чӣ медуран? Ози YouTube студио. Ман ҳози ку? Ози ячия мемонам. YouTube тром. YouTube. Ами чизо буд ку? Ки сураҳоя мехонан, ами хушрӯ када мехонан. Парвиз Назаров или Белые облака? Намедунам чие. Португалия. Коиҷа чие? With Monday.com. With Monday.com. Худоро шукр, худатсозӣ, саломатиё хубае, чашмот сурх бо касал шид. Чашмом сурх не? Чашмом сурх аст? Чашмом сурх не. Ин рӯз ҳеҷ ҷо берун набуромадам. Ҳамин рӯз рости гап гуфтам як берун буром, як чиз кунем, ягон ҳатто мағоза равам, як ҳатто ягон чиз кунам ки набуромадам, барое ки ҳаво безеб аст бародар. Боронӣ, нами тӯфон, фаҳмидед? Ва ҳамин борониву тӯфон сабаб шуд ки имрӯз дар хона ҳастем. Хеле дӯст намедорам ки тӯфон аст, як ҳавои бад аст берун буром, фаҳмидед? Аммо ман шанбе, якшанбе хеле дӯст медорам ки ҳамин берунои шаҳр буромада сайргашт кардан ман хеле дӯст медорам. Дӯст медорам. Хуб, ба ҳар ҳол барои ош биринҷ, пиёз, сабзӣ, равған лозим. Ин кӯчманчиҳо кай вақти деҳқонӣ доштанд ош моли тоҷик. 100% гапотон дуруст. Ки як саволи оддӣ. Шеъра гӯш мекунӣ, кайф мекунӣ. Мега? ҳамин шеърҳоя аввал мо гӯш мекардем, ҳеҷ намефаҳмидем. ҳозир гӯш мекунем, бо кам хубтар мефаҳмем, лекин то ҳол на он қадар хуб. I know how you feel. I know how do you feel. I know what do you mean. Мега, ёки чиз мега. худ маънои палов ин пал, пали шоли об. Бибинед, ин ҳамин палов охи дирӯз мара савол додам. Палов ҳамчун ман медонам. Ана палоб, ана чиз меши? Яъне сарам рома. Варёный рис, охи, варёный рис. Рис яъне биринҷи
пухта мешане. Лекин ин як гипотеза аст, барои ки намедонам чиро. Барои ки аз санскрит мегӯянд гирифтагӣ аст. Ман ҳамин маъниш дигам намедонам дуруст ҳар кадомеш дуруст аст. Иҷода ҳамин касе ки забоншинос аст, яъне лингвисти лингвисти забони форсӣ, забони санскрит аст, оно ба финам футар мефаҳмад. То ман намедонам маънои дақиқаш. Ҳатто ҳамин калимаи тоҷика ман дақиқан намедонам чӣ маъно дорад. Намедонам. Як хело мегӯянд ки тоҷи сарам, яъне тоҷдор. Бо як хело мегӯянд ки тозик мегуфтанд арабу мардуме ки мусалмона қабул кардаги аст. Яъне дақиқан ман намедонам. Бояд ҳаминро мегуфтам. охи бале, лекин ин ҳеҷ хелом дақиқан нест ку бародар. Ман як хелои гапа мегӯям, як хело гапа мегӯям. Шурбо. Мана шурбо ҳаст калима. Шур об. Оби шур. Лекин бо дар онҷо дигар маъно доштааст. Албатта ҳар як имло маънои худро дорад. Палов ин аз ду ҳинҷо гирифта. Охи палов ин калимаи бародар ҳиндуям палав мегӯянд. Баси ба кадом забон аст? И ба кадом забон аст? Ҳиндуям пилав мегӯянд. Забони форсӣ аст ё ки забони ҳиндуӣ масалан? Шириниш текст да? Take a breath. Close your eyes. Close your eyes. You are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes. Blow up the fire. Don't be so shy. You're right. You're right. Take off my clothes. Otabek ota. Ota abek. Kelipsiz. Xush kelipsiz Otabek. Keldi Otabek. Otabek jon. Do'st. Keldi barodar. Обо ин ҳиндуҳо як реша дорем ку. Эшам наметунам. Ҳинду ориё мегӯянд, а як тараф дуруст. Лекин мусиқиро хомӯш ки мегӣ, мусиқиро гӯш карда бурдестамад. рӯзи истироҳатӣ май. Авозум рафтааст ку бародар. ё ки шумо мусиқӣ гӯш кунед маъқултон нест. Омо бо ҳиндуҳо пал эликли ер об ву сув. Бахтиёр Султонов, қандайсиз ака, яхшимисиз? Келди бародар, келди. Келди идём шуда будет, да? Зайди будет, как это будет? Вот я честно не знаю. Бахтиёр Султонов. Келинг бародар, келинг. Ҳароме мусиқӣ персиан. мусиқӣ барои ман ҳаром нест. Барои шумо ҳаром бошад, барои ман ҳаром нест бародар. Ха гӯш накунед. ха дар ислом дуруст набошад, дар ман дуруст аст. гӯш накунед бародар мусиқия. гӯшотонро ҷазир накунед. Ман гӯш мекунам як. Эна это дига Нурик. Марҳамат бародар, як бор дуроед илтимос. Як суҳбат кунем. На даъват рӯй кардем туна бародар. Қабул кунед илтимос. Шеринар. Намедурӯи ба фикри муха. Это да. Ну, я пока для себя не определил. Охи будро, инами Нурики аблах будро ку. Даро ман рӯй кардам там чиз дархост рӯй кардам там приглашение рӯй кардам там Нурик дро. Намедурӣ барои ки гап задан наметунӣ, ё ки чӣ? Албатта гап задан наметунӣ ба фикрам.
фақат шумо дар ҳамин комментария дар комментария фақат сурен The Idol. Кияи? Нурик, ина дуромад Нурик. Хуб, салому дуруд. Алейкум ассалом. Хубе, дурустед? Алҳамдулилла, соз назрам тинҷ. Хуб, бародар, ҷа нависте барои ту як аблағе. И ки аблақ аст, бародар? Хеле гуфтеса ки охир мусиқӣ барои ман ҳалолай, барои чӣ? Барои ҳамин қадр гапа гуфтем ки тошто чизе ки худованд ва пайғамбармон чизе ҳаром гардондагиа, ту мегӯи ҳалолай. Хуб, Ту мегӯи ислом мақсад ҳаром на ё ки барои мара ҳалолай. бародар гиромӣ, ина худатон бибинед, шумо тӯҳмат ҳозир кардестед, албатта ки ман шуморо суол метиҳам, ина дар куҷои Қуръон омадагӣ аст ки мусиқӣ ҳаром аст? Дақиқан, и хеле чиз не ки чизое ки гӯш мекунед, дақиқан ҳамин мусиқӣ дар куҷо омадагӣ аст? Дақиқан фурат бародар, ягон ҷои навиш нестай. Дар личкат менависам, мада бинавис, ман хоҳад даст канал натада ҳамаша меон рӯй мекунам. Мешавад? Хуб, майли. Бибинед, ина ман мегӯм ки дар Қуръон омадагӣ нест ки мусиқӣ ҳаром аст. Ягон ҷоба. Ман домулоҳое мебиёрам ки ба шумо Пайғамбар гуфтагӣ нестай ки Пайғамбар гуфтагӣ нестай ки мусиқӣ ҳаром аст. бародар, нести хеле гап. Дар Қуръон нест. Ман ҳозир ба шумо мегӯм ки ман ҳатто ҳамин домулое мебиёрам ки Қуръона хатм кардагӣ ҳастааст. Домулои масҷид ҳаст, яке аз уламои дин ҳаст. ин ҳамин гапҳои маро гуфтаистааст. Ман пайрави ҳамон домуло ҳастам, яъне гапҳои суханои вай ба ман хеле наздик ҳастанд ва вай ҳанафӣ мазҳаб ҳаст. Ба ҳамон гапош бовар дорӣ. бале, барое ки ман гапоша гӯш кардам ва Дар гуфтам. мазҳаби ҳанафӣ бо ҳамин нашоти музикаву суруду ҳамин чизо ай ҳама сахт гирифтагӣ, ҳамин имина бо мазҳаби ҳанафӣ ай. Хуб, майли. Худо дар куҷои бародар, дар Россия ҳастӣ? Не. Хуб, дар Россия нестӣ. Чӣ фикр дорӣ Московская соборная мечеть, масалан, масҷиди бузургтарини шаҳри Москва, ҳамонҷа домулош ки ҳазорҳо нафарҳо намозхонӣ мебиёянд, анамон домулош мегӯяд ки якта сура ёвед ки дар ҳамонҷо Қуръон қайд кардагӣ аст ки мусиқӣ ҳаром аст. Инамура ту гӯш мекунӣ ё ки мекунӣ и мунофиқай, и дурӯғгӯяй? Тура чӣ дар назар дорӣ? Не бародар, ман сира чӣ гуфтам ки пайғамбармон ҳар гапи мегӯяд ай пеши худаш намегӯфт. Ҳамин хел аст? Гапта ман фаҳмидам. Бо дар ҳадис. Ман гапта Мо фаҳмидам. чиз нигоҳ мекунем. Ҳамин хел аст бародар? Ман гапта фаҳмидам. Ман боз мегӯм ҳамин домуло. Ма гуфти худа дар Қуръон омадагӣ нест. Дар ҳадис омадагӣ нест? Зиёда қабли ман ҳамин домулои аввал як бор монта. Музыки ман ира рӯз гап хеле тамошо накарда будам, хаб ба ҳар ҳол. Музыкаи ислам. Ин ҳаминҷа мемонам. Хай ҷа камтарак дырай. Хуб, ба ҳар ҳол. Шамил Алауддинов. Ӯ домулои ки ман ӯро пайравӣ мекунам, масалан суханоша. Фаҳмидед бародар? Ина ҳозир YouTube аст. YouTube. Медуред менависед Шамил Алауддинов о музыке. Музыка в исламе. Фаҳмидед? Ин ҳамин кати равед, баҳс кунед, гӯед ки бародар ту мунофиқӣ, ту дурӯғ гуфтаистӣ, ту одаморо раҳзанӣ кардестӣ. Ин ҳамин ислоҳ шавад, 100% ман гапома бармегирам, мегӯм ки бародаро бубахшед, ман ин ҳаминро гуфтам, ман хатои бузург кардам. Лекин то ки ин ҳамин гапа ин ҳамин мардак нагӯяд, ман иҷа мо ҳеҷ вақт ҳеҷ кара ислоҳ карда наметунем, тошто якумаш мақсад намедонам урус боша ё ки ягон қазоқай тоҷикай чизи боша навоша. Домуло пурай домулое ки мақсад метавон фатвое ки оё ҳамо ҳадисе ё хондагӣ нестан ё намедонанд. Пурай олимои бақувваттаре гуфт ябо ки вес дунё қариб мешиносашон. Вес дунё. Ура хай дар Россия может ҳама бишноса. Лично ман намешиносам ҳамо одами гуфтагита. Но может одами зинамини ти боша, ман намедонам миша.
не ки одамое ҳастанд ки олимои бақуввате ки дар бораи ҳамин мусиқӣ ва мақсад ҳамин чизо миллионҳо баробар гуфтагианд ки ҳамин чиз ҳаромае Хуб, дуруст. даже дар ягон ҷо гуфтагӣ нестанд ки макрӯҳае ақаллан макрӯҳш гуфтагӣ нестанд то акай ҳозир ман ҳеҷ гапи худат қатӣ ки Ина ҳозир якта далел якта биёред, ман ҳозир инами дар тастам телефонай ман мекунам. туғрӣ намегира Бардар, хуб ба ҳар ҳол ина ҳозир якта далел биёред, ман ҳозир инами кофта мехонам метем ба шумо. не бародар як чи ҳамин туда просто бинавис музика Не, ман ба дигар домулаҳо гӯш намекунам. Ман ба дигар домулаҳо гӯш намекунам. ҳадиси чизоша мегӯяд гӯш кинед, боз мегӯм. Ман фикри ақидаи худ дорум. Ман фикри ақидаи худ дорум. дурст гӯш ки бародар Ман ба фикри худам, ба фикри ақидаи худам мегӯям ки дар ислом мусиқӣ ҳаром нест. Тамом. Ин шумо боварӣ доред ба ин, боварӣ надоред, мушкиле нест. лекин ин нишонае ки ин нишонае нест ки шумо дуромада дар як ҷа нависед ки ту ҷоҳили, ту вай. Ту худат мумкин худат ҷоҳил бошӣ. ман ҷоҳил ман навистим я аблаҳи барое ки Хуб, аблағ чӣ маъно дорад? Ҳамин аблағ маънояш чист? барои мара ҳалола и дар куҷо туғрӣ мегира хуб, барои мара ҳалолай мегӯм. Барои мара ҳалолай, барое ки ман домулое ки гӯш мекунам. амхе агар ту озир нигаҳ ки бародар як чиз ҳастае ки агар аст ки мусиқа барои тура ҳалол бошад зинорам ҳалолае барои тура Ман нагуфтам ки зино ҳаром аст. не ҳалолае барои тура агар неам зиношам Ман нагуфтам ки зино иҷа мавзӯъ оиди зино нест. Зино дақиқан дар Қуръон омадагӣ аст ки ҳаром аст. Зино дақиқан омадагӣ аст ки зино ҳаром аст. Наздик нашавед ба зино. иҷода ҳамаш дақиқан навиштагӣ ҳаст. Аммо оиди мусиқӣ ҳеҷ чизе нест. мисол овардам Дуруст. наиша мисол овардам бародар то ки мақсад наиша худат ҳалол медонӣ ишам ҳалол медонӣ ман барои ичида мисол овардам дар худат хуб, ман фаҳмидам. бибинед, ҳамин аблағ чӣ маъно дорад? яъне кист аблағ? намедурӣ? аблаҳ одаме ки нигаҳ ки бародар ман аблаҳ кира меган аблаҳ одаме ки хатокора чизера ки пурра чизе ки ҳамуча реалниша агар бихоҳа худаш меёвад не ки намеёвад то што ҳамун дараҳи гумроҳиш меравад ҳамун одама аблаҳ меган то што худат як одама гӯш кардае ки ҳамун музикара масалан ҳалол гуфтагӣ аз дигароша гӯш намекунӣ ки то што чӣ меган ай чанд одамо гӯш ку баъд як фикр ақидаи рост ихта бро я ихе неста ислом ки як аз як чӣ гуфт далша ҳама ҳамхе гуфти гапо бибин пишти як гап як аст масалан ҳама бародар, бибин боз мегӯм та инами ман мегӯм ки дар исломе ки ман медонам исломе ки ҳамин домулаҳое ки маро омӯзондагӣ ҳастааст барои мо ягон ҳаромӣ надорад мусиқӣ. И як боз мегӯм, ман нагуфтам ки шумо пайравӣ кунед. гӯш ки як дақиқа бародар, ман нагуфтам ки шумо пайравӣ кунед ва шумо ба ин боварӣ кунед. фаҳмидед? кае ки масалан инами шияҳо ҳастанд, инами шия мазҳабо ҳастанд ё ки ҳамин сунниё ҳастанд ки ҳар гуна чиз ҳастанд, равиятҳо ҳастанд. ман намегӯям ки ту аблағ ҳастӣ барое ки ту ба ин боварӣ кардастӣ. аблағ яъне ту девона яке мерзавец ба русӣ мешавад. фаҳмидед? чорт мегӯянд ба русӣ бо хеле грубӣ гирем ту як чорти мегӯянд. фаҳмидед? шумо медонед нами мара чорт мегӯед. фаҳмидед? яъне аблағи хелоси нами гапи бад аст. фаҳмидед? ва ман ҳамчун мусалмон ба ягон каси дигар ин гуна гапҳоя намегӯям ва дар корам нест барои ман. ман намехоҳам ки яка хуб майли қабул кард дар назди худо худаш ҷавоб медиҳад. аммо шумо дуромада инҷо ҳақурат дашном шумо як нафар нестед. шумо чандта нафар ҳастед. намиҷода ҳозир дуред ман оиди як ҳоҷӣ ном гирифтам. ҳоҷие ки қуръона медонад, ҳоҷие ки ҳадисҳои паёнбара медонад, ҳоҷие ки дар паси ӯ ҳазорҳо ҳатто садҳо ҳазор мусалмоно намоз мехонанд. бинед чӣ дуромада менависанд. ва як русиё ҳай ва як даюс ҳай. мефаҳмед? ҳамияи нишонаи мусалмонӣ. ҳамияи мусалмонӣ. не бародар ман ашоти ӯ одама гуфту ман намешиносамш намедонам дуруст. лекин ту мара аблағ гуфтӣ. гуфтам нисбати ту мара аблағ гуфтӣ.
تو مرا ابلغ من گفتی. خودت برای چی برادر من خودت برای چی ابلاغ گفتم من فهموندم единственный اینجا چیزی که ما وقتی نگاه که برادر خودت هم با توجیکی ما مقصد یکم اول چیزی که هست برای ما باید یک آدم دیدیم مقصد که خطا کیسه اما بفهمونیمش که درست. برادر همجاش داخل خطا درست. کیسه درست. یا اگر که درست. گفتی گپو ما خطا کیسه باشیم توش توجه ما همین چیزم همین پوینا بخو هم نویسته همینجا نمی نویسم بچه ها اگه ای خیلی نیست که ای 50 کسی همین ها یک دو کس موجه طرف خودت باشه نه همین 50 نفر دیگه هم بیعقله که پروسا میگه درست. که به عقلان. موزیک حلال به عقلان برای چی بیبی اینا خودت گفتی که اگر که ما یک چی خطاگی یافتیم البته که خب خوب میشود که ما کوشش کنیم که خلاصه ایواز کنیم شنه یعنی برای روز بریم شنه لیکن تو که میدوری ای تو ابلغی میگی خب خود طول ابلغ نویستی یا که اون کس دیگه میبدورم اینم میگه که ای تو اینم خیلی اوچایی اینم خیلی سگی یا که این دشنام است یعنی درست ما گفتستم تا که میدرومدی مثلا مینویسی باردار این گپی تو خطو است فهمیدی این خیلی مهربانی کتی سر کردن نه همی کتی یک کورچه و یک تخچه برامده ای تو ابلغی تو چی گفته استی فهمیدی دیوسی مایوسی من میگم که شما باید که همین مسلمان باشید شما اول که البته که با زبان یک ملویم کتی لحم کتی گپ زنید که آدم قبول کند شما که با مسلمان این گونه حرف زنید من خدا میدونم شما چی گونه با همون کافی رو حرف میزنید پس فهمیدید برادر کافی روی که میگوین که حتی پیامبر دشنام میکنند و هر گونه گپا میزنند اینا برادر الله عاقبت او را خودش مقصد چی میکنه اینا شما با اونها خوبش شما با اونها این گونه خواهش دارید اما با برادر مسلمانتون ابلغ خواهش دارید لا حول ولا قوة گوش که برادر خود در پوبلیک نی مقصد میبروی مقصد موزیک میگه که حلال خوش تو اگر خودت این چیزو پوبلیک نباشه دلیش نی چیزو خودت باشه برادر اینجا یگون پرابلم نیست منم کورد ندارم موجود اگر خ بین ما رو پارو خیمجا باشه من میفهمونم یگون پرابلم نیست اما بر فهموندن با کلام میگیری نمیگیری اوش کاری خودت نه ما با کلام نمیگیریم که برای که شما ندرست با ما حرف زدید فهمیدید شما مرا یک شپلاق اومدید روی روز زدید اینم خیلی میشه فهمیدید در مسلمانی گفتگی که اول برادر تبره بدست من که ای همو گناه نتونستی با زبان نتونستی با دیل دجی بد نمی آدمی چی رده توش تو برادر من خطر اومدم لیش نه من دایم یه چیز قرار کرد که چیزی که پیغمبر اون رو حرام گردوندگی خودت میگه که او دا کجو برادر کجو دا یگو گپ ای پیش خودش گفتگی نیست برادر تو با کلمات این خودت یا بردم پویس من از میمونم اینمی کیام ای ای چند قدر ملو یک میتونم دبا یک دو کس هم چه موجود حلال گفتگی اینمو یک از دو کس گفتگی شامل ما دا شامل بس فهمیدی شامل علاءالدینوف او موزیک مثلا این آدمی عادی نیست که همین یک چه برادر همین چنی زکیر نایک همون آدم بقوت هسته همون زکیر نایک این همی که خودشو میرن بحث میکنن با خودو معلوم میشود کیست چیست کی بقوت تر است فهمیدید زکیر نایک این دیگر آدم هست من نگفتم که نه با همون زکیر نایک در مقصد یگون قیخه باور داره که همون علمی بقوت های باوری دارم یا برو نام بزن همون زکیر نایک گفتگی در بارای چی خب زکیر نایک از جانبی از جهت فکر عقیده خودش میگد اینجا 4 مذهب است ابو حنیفه حنبلی شافعی مالکی من میگم که من طرفدار ابو حنیفه هست در اویدی مثلا اویدی موسیقی طرفدار ابو حنیفه هستم حنبل میگد که مثلا موسیقی حرام است مثلا ابو حنیفه گوید که موسیقی یگون حرام ندارد من در این موضوع طرفدار ابو حنیفه هستم یعنی اینجا 2 نفر نام زکیر نایک شامل کسی که گوید که مثلا شامل گوید که موسیقی حرام نیست من طرفدار شامل هستم اما من طرفدار زکیر نیستم در این سوال در سوالی که شما اوید زینا گفتید هردش میگویند که هردش حرام است من طرفدار هردش هستم فهمیدید برادر این خیلی است اگر شامل بگه حلال است اگر شامل بگه حرام است نچید حلال است برای ترام برای من حلال است بله
шумо ки маро аблаг гуфтед, шумо шамилам аблаг гуфтед, барое ки ма аз ҳамун чиз истифода мерам ва шумо садҳо ҳазор дигар мусалмонон ки тарафдори ҳамин шамил ҳастанд, аблагшон гуфтед. Хоб ба ҳар ҳол ман ҳозир ҳамин чиша мемонам. И то он, разобрав все современные течения. Вы представьте, Зинда в бошед. интернете, Зинда бошед. русскоязычном, вы кого-нибудь еще видели, кто разрешает музыку? Кроме этого самого Шамиля. Ну, имамов, муфтиев. Все молчат, боятся. Вы этого не видите, сколько оскорблений в мой адрес сыпется. Целый заказной Мушле лист любой почему я делаю. Мушкиле нест. Есть один такой, Мушкиле нест. некий такой московский такой вайжер. Чуть жидковатый такой, Уже понял. жиденький такой. Я понял. Про музыку тоже нигде не написано. Что-то такое он говорил. В Коране есть аят, запрещающий музыку. Нету его! Но зачем вы обманываете? И все уже, весь интернет русскоязычный внушили людям, что Кораном запрещена музыка. Зачем вы обманываете людей? Нету там такого аята. Музыка, говорит, здравая тема. Да, покажите запрет на нем, который говорил. Да. Имамы 4 мазхабов запретили. Покажи мне эти материалы. Вот материал Абу Ханифа. Покажи мне. Его нету. Вот материал Ахмада ибн Хамбаля. Вот материал имама Шафия. Вот имама Малика. Нету этих материалов. Ну зачем вы врете людям, что они запретили? Что они говорят, что это харам? И при этом самое гадкое. Слушают музыку. Те, кто говорят, что они харам. Еще и танцуют. На Кавказе. Ҳей, ин ҳамин ду та чиан ку дута одамое ки пеш наму дута доғистонияташ, калаята дигариш хандестан шаях худашон рақсиам мераван лезгинка куношна ҷумонда мешинан ин одамо. Самый известный танец какой? Лезгинка. Как я сказал, те даже, которые говорят про запрет там и так далее, ну, посмотрите на какой-нибудь свадьбе, если они оказались, где лезгинка. Уши они не затыкают, еще станцевать смогут. В этом случае национальная музыка, национальный танец. Не надо в этом какой-то харам искать. Это адат и араф. Это просто местная традиция. Слово, пересмотрите это слово лаху. Но это переводится как праздная речь. Поэзия, выступление, там, юморески. Никак не музыка. Ну, вообще никак к музыке никакого отношения не имеет. И среди людей есть те, которые покупают лаху аль-хадис. Если принять во внимание слова некоторых толкователей Корана о том, что здесь подразумевается и музыка, наряду с речью, прозой, поэзией, юмором, например, тогда аят явно и четко указывает на то, что музыка, пение и другие формы использования речевого аппарата относятся к той категории вещей, дозволенность или запрещенность которых определяется намерением и формой применения. Потому что там идет четко лиюдыллю, чтобы свести людей с правильного пути. Тут про музыку только косвенно. Коран музыку не запрещает, не выдумывайте. Вот я его слушаю, музыка не запретна. Музыка радует душу. мебруян ина мебруян эва ҳаром аст меравад зада мегира лезгинка дискотека ина Я к нему хочу в мунофиқи. кабинет лезгинкой заскочить. ина мунофиқин ин қадар забондарӯзӣ мекунед равед кати шамил баҳс кунед ба ман хеле саволотун гапотун назанед фаҳмидед барин бо медонан ту аблаги ту вай хоб ман аблагам бира кори хата ки мали дар рӯзи қиёмат ман худам ҷавоб метам ту худат ҷавоб метӣ одами публични чӣ маъно дорад саҳифаи ман аст ман дуромадам лайв кардастам умиди чизе ки хоҳам лайв карда мегирам чӣ мавзӯи хоҳам ман боз мегӯям инҷо нафароне ки медонанд мегӯянд ки мегӯянд ки ту и хеле вай хеле хуб майли ман ҳам хелеам бирин кори худона кардан гирӣ ориё бархез хуб ҳозир hide remove report шуморо бисёр тоқат кардем шумо аз худ рафтед Главное, не слушай, если запрещаешь. И говоришь, что она... яке аз беҳтарин уламои дин
Шамил Алюдинов медруян ҳатто ҳамиш уламои динам ҳақурат, пастӣ. Барин гумшин кори худтон накунед. Кунотона шушта наметунем мерен бо ҳамин ҳар гап зада мегире уламоя. Визов? Вина Москва, бра, мачитиш бедро. Луки, я с тобой не согласен по поводу этого вопроса. Я хочу обсудить с тобой этот вопрос. Вот. Так как ты вводишь людей в заблуждение. Поэтому чехел визов бытым ки барудар як дугап занım. Ина ман даъватум кардам, ман нафаҳмидам чехели визов шумо чӣ дар назар доред. Марҳамат. Салому алейкум. Ва алейкум ассалом. Сози брат Тинҷи. Зинда бошед, шумо хубед? Худо ва шукр. Ман ҳами ядил гап мнение худам мегӯям. Ҳами эфири шумо беҳад хубае ки одамо медоранд ягон мнение худшона гап мезанам. Ман мехоҳам як мнение худам бигӯям инҷа. Марҳамат. Ман ҳами эфирҳои бисёри мардумои ҳамсояҳомонаву ай дигар миллатҳо ба забони русӣ гап мезананд тамошошон мекунам. Ва ба эфирҳои мардуми худмон муқоиса мекунам ҳамин чиза. Мо ҳами дар як чиқри ҳам рис мондагем, ай ҳамон боло рафта наметунем. Дигарҳо гап мезананд дар бораи творчество, дар бораи намедонам экономика, IT, спорт. Мо медурем эфирҳои ҳами мардуми худмонро мебинем. Ба худам листатиш мекунам, мерам дигар намедонам ки дави чӣ гӯш кунем ки чӣ фоида бибинем. Ай дигарҳоро мебинем як новости хеле байналмилалӣ дар бораи политикаи дунё, экономикаи дунё, дар бораи маладёж пешрафти ҷавонони ҳам мамлакат гапай. Дар мо ҳамин часп бидем ки мусиқӣ ҳароме. Хай ҳароме гӯш накунам, ман гӯш намекунам. Моменте мешавад ки гӯш мекунам, моменте мешавад гӯш намекунам. Ва ҳамин мненияи худам дар сар ягон кас иҷборан бор намекунам ҳеҷ вақт. Барои тра амро ҳаром қабул кардӣ, гӯш накун. Дигар одамам чӣ хел фаҳмон? Маҷбур накун ки мненияи худта дар болои сари ӯ бор бикунда. Биёяд дар бораи экономика гап занем. Чӣ хел кунем ки ҳамин маладёжи мо, ҷавонои мо масалан 5 сол баъд ё ки 10 сол баъд дар як сатҳе бирасем ки ай финансовое положение, ай тарафи фикронии ҷаҳонбинимон дигар шавад. Даже ман ҳозир ҳамин Европадам, байни бачаҳои худмон ҳамин далнабойши кор мекунам, байни ҳамин бачаҳои худмон мешинем гап мезанем. Ҳамон гапое ки чизи гапе ки дар Тоҷикистон буд, дар Россия буд, ҳаминҷа ҳам ҳамон гапай. Масалан кай мешавад ҳамон моменте ки мо мардуми тоҷик нахе бишинем дар бораи творчество гап занем, дар бораи мо мешинем мегӯем ки мо фалон шоиро доштем. Анамо ҳамаш одамое буданд ки эҷодкор буданд. Мо фикрҳои мо дамохали дар торикӣ мондагиам. Ду казия ҷо бишинем агар мо тоҷикои хе мардуме, мо тоҷикои хелема, не ки моменте ки ба дигарон муқоиса мекунем, уже мо хел 50-100 сол актив дар тормуз ҳамин дар торикӣ мондагием, пеш нарафтесем. Дар ин бора фикри ту чӣ ай? Зинда бошед, фикри ман зинда бошед. Кош ҳар як тоҷикистонинам хе фикр кунад. Ман бибинед бародар, ман оиди ин мавзӯъ, оиди ҳамин мусиқӣ ҳеҷ чизо ман умуман дахлдор намешавам, фаҳмидед? Аммо ман ҳайрон мешавам ки кай ки ман масалан як мусиқия мемонам, ҳозир ман мусиқӣ мудам, мусиқи чиз мегӯянд, шашмақома ман як мемонам гӯш мекунам, бо дигари мусиқоя мемонам гӯш мекунам як, фаҳмидед? Ва зери ин ҳамин коммент медурӯянд, ана ту кофир ҳастӣ мегӯянд, ту мунофиқ ҳастӣ, ту аблақ ҳастӣ, ту ҷоҳил шидӣ, ту зарду шидӣ, хулоса фақат ҳамин гапи хабарҳо, фаҳмидед? Ва ман ҳайрон мешавам, мегӯям хоб майли, ҳамин ки ту ҳамин гапҳоя гуфтӣ майли, раҳмат, зинда бошед, ана худо ба пастон. Яъне барои ман боз мегӯям ҳамин фикри шумо чӣ хел гуфтед, ана барои ман хоб майли, ҳаром аст шумо ба ман ба ҳалол аст. Ана ман шуморо маҷбур намекунам ки шумо фикри манро қабул кунед ё ки чӣ кунед, не. Аммо медуранд ту аблақ ҳастӣ, ту вай ҳастӣ, ҳамин дашном ва кай ки баҳса сар мекунем,
ҳатто ман мегӯям ки бибинед инҷо як хел саволҳо ҳастае ки байни домулаҳо байни эшонҳо саволҳое ки ҳар як кас фикри дақиқан нест яъне ҳама намегӯяд ки ин ҳамин ҳаром аст. Масалан оиди мусиқиам яке аз домулаҳо мегӯянд ки ҳалол аст яъне запрет нест худо нагуфтааст ки гӯш накунед бо як хелош мегӯянд ки манъ кардагӣ аст фаҳмидед яъне ними одамо мегӯянд ки ҳо ҳалол аст нимаш мегӯянд ки ҳаром аст. Хоб ҳамон касе ки ҳаром аст мегӯяд гӯш накунад умуман аммо ман аз он нафарое ҳастам ки мегӯям ки хоби зарар надорад ба одам ин ман ҳамиам ва и ба ман масалан набояд иҷозатнома бошад ки ман дурумо гӯям ки шумо ҳама дина хеле ҳаромен хеле душманен ваен мисли ҳамин шияву сунниҳо. Масалан ман сунни мазҳаб ҳастам ман ҳеҷ вақт дуромада шияҳоя ҳақорату пасту гапҳои чиз намезанам фаҳмидед. Хоб мегӯм майли шия шидӣ майли худо кати худат ман кордор нестам дига фаҳмидед. Агар ки ҳамин мо ин гуна фикр накунем охи бародар дига мисли ҳамун Ироқ мешавад ҳамун мисли ҳамун медонед чӣ гап хабар дар Ироқу Сурия шидагӣ аст. Ҳар рӯз мусулмон ҳамин мусулмонша мекушад якташ мегӯяд ту шия мазҳабӣ якташ мегӯяд ту сунни мазҳабӣ ягон рӯзи оромӣ нест. Аммо шумо гуфтед ки дар Аврупо ҳастед дар Аврупо католик ҳаст ортодокс ҳаст не яъне ҳамун масеҳиё ҳастанд ки католик ҳастанд ортодокс ҳастанд бо чӣ ҳастанд хулоса айдум нест хулоса як чандтае дига ҳастанд фаҳмидед як чандтае дига ҳастанд ягонташа таъна намекунад пас намезанад намегӯяд ки ту и хеле мегӯяд ки вапроси яъне саволҳои ялами умуман албатта ки бисёриш ҳарф намезанад. Хоб ба ҳар ҳол сабаб ман ягон бор надидам ки якта ортодокс кати якта ҳамун чиз дурояду шинаду ҷанг кунад яъне оно фарқаш нест фаҳмидед. Оно мегӯянд биёед як иқтисод кунем чихе мегӯянд ош кати таом кати кор кати яъне ҳамаш мавзӯи худаш дорад вақти худаш дорад соати худаш дорад. Хоб дар наворҳои мо оиди таърих гап мезанем оиди фарҳанг оиди забон гап мезанем ва хоб мешавад асос ки масалан медурӯянд ту чиз ту кофирӣ ту мусиқӣ гӯш мекунӣ ва ғайра. Ман ҳозир як чиза нишон метавам ин ҳамҷода ҳастааст ин ҳами тоқи тоҷикӣ нами ягон чиза дидестӣ аз кофиро не мо ҳамҷа як чизи дигар дар ҳозир масъалаи динӣ рафт перебиват мекунам бахшӣ бародар мушкиле нест. як рӯз гап рафтаи сабаб дар бораи ҳамин дин дар бораи чи таърих я эфир дамхал гап рафтаи сабаб натунистам дуромада ҳамин як чиз менен як худам мо аксарият мардуми тоҷик мо мусалмонем аҳли суннат вал ҷамоатем дар мобайни мухай шиа ҳам дорем мо ҳамам инсонем перви очирад не ки мо дар ҳамин сатҳи ҳози фикрёни мо аст ки миллата айдин соз тари определит карда наметавонем ки кадом масъала масъалаи миллие ва кадом масъала масъалаи диние. Мисол бисёре аз чизҳое ҳастанд ки фарҳанги мо фикр мекунем ки ислом не ки фарҳанги арабияи ислом чизе ки ҳаст дар Қуръон ва ҳадисҳо ҳаст. Дар оҷа ҳастанд масъалаҳое ки во фарҳанги арабиянд во ба дин ягон касатса намекунанд. Мо ҳамин чизҳоро тари намефаҳмем то ҳамун дараҷа зеҳну рӯшан нашидагие ки ҳамун чизҳоро мо ҷудо карда соз дуруст ҷудо карда битонем ва мора калонамон ҳамин чизҳоро ёдмон надоданд ё ки мо худмон гӯш накардем 100%. хали чизҳое ҳастанд бибинед ман мебинам ки ҳамҷа медонам хата ҳақоратҳои бисёр мекунам ҳамин просто як чизе ҳаст ки мо бисёр чизҳоро бояд камтар аз дигар мардумҳо бубурем бибинем қатъи фарҳанги дигарро шиносушем ва бидонем ки дигарҳо чӣ хел зиндагӣ кардаистанд дигарҳо чӣ тарзи тафаккур доранд ва мо чӣ тарзи тафаккур дорем барои чи ё ба дигар тарзи тафаккур чанд садҳо сол аймо пешанд ва мо ақибем мо бояд чӣ чиза дар худмон ислоҳ бикунем 100% ман кати шумо розӣ ҳастам. Ман чаро оиди ин ҳамин чиз пурсидам ҳамин ба фикрам падари шумо пӯшидагӣ аст не ҳамин падартон пӯшидагӣ ҳастам хел тоқа ё не ака ин намудша не дигароша дигароша. Хоб ба ҳар ҳол бибинед бародар ин ҳамин тоқӣ ин ҳамин чиза гӯем ин ҳамин хоб чӣ меган ша ин ҳамин чӣ меган медонед тоқии чоргул ҳамин намуд тоқира дар ин ҳамин гула чӣ меган ин ҳамин гула чӣ меган ин ҳамин гула медонед ё ки не
не Инами росте. гула як хело бута мегӯянд. Бута мегӯянд, бо як хело бодом мегӯянд, бо як хело пейсли мегӯянд. Бодомгул. Пейсли мегӯянд. Хоб ба ҳар ҳол бибинед, ира бута аз ҳамун зардуштиҳо гирифтагианд. фаҳмидед бародар? Аз зардуштиҳо, аз давраи қадим овардагиаст ва то ҳол инамира дар тоқиҳои мо гул мекунанд, хулоса мефурӯшанд. Ва ира кай ки англичано Ҳиндустон мебиёянд, и да Ҳиндустонам будагай, да Ҳиндустон ана даврои пеш да Порсиё будагай, ира мегиранд англичано тарафи чиз мебиранд, Бритониё мебиранд ва ман ҳозир дар Шотландия ҳастам, дар Скотланд, ами як чанд ним соат раҳ дар шаҳри ман як шаҳр ном дорад Пейсли. Дар ин ҷо либос мекунанд, либоса мебуроранд ва инам хеле гулҳо кати либоса ороиш мекунанд ва тамоми мардуми Аврупо, тамоми мардум да хулоса паҳн мекунанд ва мегӯянд ки ин либоси пейсли ҳаст. Номи яъне бутара пейсли мемонанд. Бута ин калимаи зардуштӣ яъне маъное дорад ки ҳамин оташ кай ки бозӣ мекунад, кӯ хеле бозӣ мекунад, яъне ҳамун расми ҳамун оташ аст. Ва медонам бута чи аст ва гул чи аст. хоб ва бибинед и бачҳое ки имрӯз медурӯянд ту чӣ ба мусиқӣ гӯш кардеси ҳаром аст, вай аст, ту ҷоҳилӣ, ту аблағи, вай. Ман инамира нишон метавонем ки на бобот, бобобиёт, туда-сюда кас ина худо медонад ин ҳамин чиза пӯшидан чизи зардуштӣ ҳаст. Не ки оёам ба куфр даст задан, оёам не ки аблах буданд, яъне маълум мешавад, фаҳмидед? Яъне ин на танҳо ман аблах ҳастам, Садриддин Айнӣ, Мирзо Турсунзода, Шериншоҳ Шотемур, дигар ҳатто президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, тамоми мардумаш мо аблах гуфтед сенозӣ. Ин хи намешавад охи. Ҳатто ин одамои бесавод хулоса ҳастанд, фаҳмидед? Ва оиди чизи арабӣ, фарҳанги тоҷикӣ, кай ки дар Тоҷикистон занони тоҷика гуфтанд ки либоси тоҷикия пӯшед, сатр кунед, хас ҳамин либоси тоҷикӣ ҳамун сиёҳ напӯшед, ман 100% ба ҳамин розӣ ҳастам. Ҳамин либоси сиёҳ напӯш. Бигӣ ина масалан да, ҳамин либоси сафед ё ки ягон рангуранг, ҳамин ман як чандта аксҳои занҳои тоҷикоям таварнои бозори тоҷикоҳо. бале ин ҳамин либоси кӯҳнаи занони тоҷикиҳо ҳастанд, ку инам хеле мекунанд. ин ҳамин чӣ шид? Тамом. Ин ҳамин либоси яъне ҳам фарҳанги тоҷикӣ, ҳам ба дин, яъне ягон ба дин надорад. Ин ҳаминра даъват кардан, тоҷикистониён хеле дур омадан, шумо кофирен, шумо вайн. Охи бародар, охи ин фарҳанг аст. Ҳамин либос чиро иваз мекунад? Як либосе бупӯш ки ҳамин рӯз, ҳамин сол ҳам хеле дар олами дунё ҳам хеле шидааст ки ин одамое ки худашонро ин қадар номи ислома бад карданд дар тамоми дунё, як брендшон бад шид. Инами ҳозир Аврупо як бор бира бародар, Аврупо инам хеле мепӯшанд, мегарданд ку. ҳозир ман на дани момент ҳозир дар як Париж дам пешин дар масҷид буд рафтам. Во арабан, во Давуд. Бале, охи ин ҳамин ҷиҳати мантиқӣ гирем. Охи бародар, ҳастай ҳиҷоб не, ҳиҷоб рӯ такшудай. Ӯ бар зарари ислом нест, туғри мебиёяд. Аммо ҳастас бурка, ихелӣ ҳаст, фаҳмидед? Ихелӣ ҳаст, ишам зарар надорад. Аммо ба номи худо инам хеле одаморо ман дар ҳамин ҷо мебинам, дар Аврупо, дар Бритониё. И Бритониё як намуд метарсанд аз ҳамиё ки, фаҳмидед? охи хар як рӯ табик шуло ақал, ё ки ранги сафеда пӯш, сафед и як ранге ҳаст ки одама чиз мекунад, чӣ гум, каме сабуктар қабул мекунад одам. Аммо сиёҳ ка бибинӣ, сиёҳ бисёр одамое ки ҳамин дӯст, мошенник, ина хеле банда ҳастаст, ку ҳамин Аврупо медонӣ, худ дар Франсия ҳасти, чӣ гуфтӣ, одамое ки дар онҷа ҳамин дальнобойшикоя мезананд, мепӯшонанд сиёҳ кати, ана чашмошона мепӯшанд, хулоса бачаҳо рафтанам хеле коро мекунанд. Ҳамхи ҳастаст бародар, яъне одамо як воображение доранд, фаҳмидед? Кай ки мебинанд хеле зано сиёҳ пӯшидагӣ ҳастанд, меган ё хулоса манашки сафед пӯшӣ, ман 100% боварӣ дорам ки камтарак ранг кунӣ, ё ки сафед пӯшӣ, одамо хеле фикр намекунанд бисёр. Ҳамин Аврупоё ба ҳар ҳол, фаҳмидед бародар? Ва мо намегем ки хай кори дуруст нест, лекин шаҳри Ячишма рафтӣ, Ячишма рафт. Чужой монастыр со своими законами не ходят, мегӯям, бо фаҳмидед? Ҳозир ҳамин аврупои масеҳӣ
тоҷикистон биёяд буромада гӯяд ки Иисус худови якон худои мо ҳаст. Иисус худои мо аст, Иисус худои мо аст. Ба худо ки вай сангшапак мекунанд. Вай сангшапак мекунанд, фаҳмидед? Аммо мусалмонони мо ин тарафо меоянд. Ту диди чӣ қадр афғонистониё дар ин ҷа мегарданд, покистониё кати? Бувар ки я намуд либосо мепӯшанд мегарданд, меги ки чё за хирня? Як охи фарқе чи як либоси оддӣ бупӯш ки одамо ҳаловат баранд? Мегиранд ҳамин либосои ҳамин чихегум шарфу парафу инам хе чизошона мепӯшанд, мисли ҷугиё бурен монандшон. На зеб дорад, на чӣ дорад. Хоб фарҳанг аст. Лекин бародар ҳамин фарҳангат охи як ҷодамо хонада пӯш, ха ягон эди маъракада пӯш, фаҳмидед? Лекин як корое мекунанд ки бувар ки шарми одам мебиёяд. Хоб ба ҳар ҳол бо худо худ хубтар медонад. Ман ҳамин фикри ман аст бародар. Бахшед бисёр гап задам. ҳамин мақсади ҳозин дар инҷа омадаи ман уже мавзӯъ бисёр калони бачед. Мақсади ман ин буд ки мо чӣ фикр ки молодёжи мо ҷавонҳо мисол ака ба синни соли 27-30 болотар уже мо ними умрмона ба як ҳисоб гирем рафт. Фарзандомона чӣ фикр кунем ки вақте ки хая сарҷам мешаванд байни хушон тоҷико мисол фарзандои мо дар бораи технология, дар бораи финанс ва дар бораи политика хеле чизои глобални чизое ки уже IT программа чизое ки бо дар даври во чӣ чиз модда мешавад, чӣ чиз рақами ягаи дар дунё дар ҳамин масъала гап занам. Ман аҳамият метавонам калономнам мо сарҷам шем як гапа чӣ фикр кунем як ҷой бишинем я ош кунем я бихӯрем ҳама каса. Мо ҳамин одат дорем ки вақти хурдо меоранд диаметри 1 метрай ҳама дар он дуруни ҳамо хурдо хурдетин ош хурдетин дар болои сарафана. Ихе мисол сарҷам мо кай метавонем охир штаб мо дар рӯи дунё 30-40 миллион тоҷикем мо чӣ кор кунем ки ҳамин 50-60% мунаққалан финансови состояниемон ба як дараҷаи хуб бошад ки мо хеле бигем ки гап вақте ки тоҷик гап зана ҳамин гап гӯям ки тоҷик гап зад нага ки вақте ҳозир мо бигем тоҷик гап зад уже ин гап мо вес надорад сабукай. Бибинед барои чӣ? Барои ки мо дар як финансови дар политически финансови положение дар як ҷое ҳастем ки гапи мо барои ҳеҷ каса интерес нест. бибинед бародар ҳамин оиди бибинед ҳатто ҳамин ошхӯрӣ гуфтед на ошхӯрӣ на бовар кунед одамо мебинанд одамо тамошо мекунанд шумо чӣ гуна хӯрок мехӯред шумо чӣ гуна рафтор мекунед ва оиди ҳамин оиди оше ки дар болои салафан гуфтед мо як бор видеонавор карда будем ду бор видеонавор кардем бовар кунед ин қадар моро давре задан гуфтанд ки кордор нашав гӯи хита мебахшеда ака ҳамини беақлона баъд оиди дар дуруни як чиз я бахши бародар ҳозир ман худам дар дуруни мошинам ҳамин лӯбои ҳамаи далнабойше ки дар дуруни мошина ҳамаи намуди пасуда дар пеши мо зиёстанд. Мисол мо метавонем ки ош кунем дар дуруни ҳамин косаи лаъли худмо гирем бихӯрем. Ки ҳамин чиза мо ба чашми худам мебинем вақти сарҷам мешавам ҳама на дар ҳама ҳолат не ки ҳастам хеле ки болои салафан дар и бо видео карда дар тикток парафтан и уже бесаодӣ ба албатта мегӯянд ки не ҳеҷ ки намеханда барои мо мардум агар нормални боша не ки со сторони дигарҳо вақте ки моро мебинанд мегӯянд ё на самом деле ё кӯ пушта мегӯянд на самом деле 90% кӯисон ҳохиласт механданд ва кай ки мо оиди гап задем бовар кунед ба ман сар ба сар шидан ту дар куҷои ман трамиёвам туда-сюда ҳатто якта блогери тоҷикистонӣ буромад дар ман ака видео ответ кардааст рӯӣ кардааст мо мусалмоне мо аз ёра зуртарем ту чӣ гуфтестӣ гуфтам ҷавобиш диям бовар ки буха майли ҷавобиш надодам. хуб ба ҳар ҳол оиди фарҳанг мо гап мезанем оиди ҳамин хабарҳои дунявӣ гапам мезанем яъне ҳамин хабарҳое ки дар покистону афғонистон ҷанг шид ё ки ягон чиз сиёсати дунё яъне як мери ню-йорк якумин мери мусалмоне ки дар ню-йорк мешавад зуҳран мамдани ин фахри мусалмонон аст фахри одамизод аст мо гап мезанем як хело медурянд ту гап назан ту қуш наша шукр бигӯ давлати мо обод аст. ҳамин хел инсонҳо бародар дар вақте ки мисол калонан ҳамин гапҳоро мезананд ёра дар ёшишон ҳамин хел иҷозат надодагиян гап задан ҳамин чиза дар воображени дуруни калаи хушо ҷо кардагия ки моро мондагӣ нестан гап занем мо ҳам ҷавонҳоро намемонем гап занем.
این فکر خطا اینا الحمدلله خب الحمدلله بدرو باردار. تشکر زیاد باردار گرامی، تشکر زیاد عظیم جان، زنده و سربلند باشید. یک دقیقه توقف کنید، همین بارداری حسن در سخن تیم به شما برمیگردیم. مال فناسون باختم ما چه خبر درود اومد شاکر جان سازی نغزی انتظار شاید بود دعوت میکنم گپ میزنیم اکای عظیم. نه برو خطبات میبرم. زنده باشید اکای حسن. تینج هستید، خوب هستید باردار؟ شکر نغز رحمت ساز ای الحمدلله نمیشه. همیشه میبرید گپای شروع میزنید ما گوش میکنم راستش ما را بسیاری وقت کی که بیکار باشم خیلی گوش میکنم. زنده باشید، زنده باشید، زنده باشید. همینجا راستی گپ همی برادر بسیار گپای خوب زد. راست میگه. مثال ما همه چیزی را در تاجیکستان در دین فکر میکنن، خلاصه میکنن. میدونید ما 3 سالگی ما تاجیکستان برآمدگیم. افغانستان هم زندگی کردم، ایران هم زندگی کردم، حاضر در یک کشور اروپایی زندگی میکنم. شهروندی همینجا را دارم. لیکن مرا هر جای در که بروم کسی پرسه که جایی میگم ای تاجیکستان تاجیک، در حالی که من شهروندی ما دیگر دولت های. لیکن یک فهموشی تاجیک های خودمان از دین باور که یک خیل یک نموده که همین تو گپ بزنی ترا کافر میکنن، حکم کشتی ترا میتینن اونجا که ترا باید بکشن. حقی او روز دیدی برای یک درود گفتن. ما این کار نمیکنم، ما بیدینم ها، لیکن حرمت میکنم همه را. ما چند سال پیش همین جدا یک تاجیک خودمانان نصیحت کرده به من خیلی ده همین اینستاگرام هم خیلی چون می برآمد حقارت میکرد هر کسا. زنای تاجیک بدگویی میکرد، هر گپایی که دهنش میبرآمد روسی گپ میگفت. با من یک بار گفتم که تو بهتر است درس بخوانی آینده خودت بسازی. برای چی ملت خودت حقارت میکنی؟ وای گفت که این من اختیار خود دارم، هر خیلی که گپ میزنم تو در چی؟ تو در فرقش نیست. راستی گپ زود ما در چی کردم؟ وای بیدینه کافر حکم کشتنش فرض این خیل شد اون خیل شد، از طرف دولت تاجیکستان جدا آمدگی های ما را میفروشه. باور میکنید یک پرابلمی کردن. ما در کی رفتن عریضه نوشتن در پلیس. خیلی میدونست پلیس که ما چی میگفتم چی نگفتم. با همین گپ با تاجیکای خودم همه جا حاضر بودن که مرا بکشن، لیکن جای مرا نیفتن. این قدر فکر اندیشه شون پس که یک آدم مخالف خودشون گپ زنه حاضرن به هر طریق شده و یا از راه خودشون بردارن. یعنی سواد دینی باور کنید کافی نیست در تاجیکستان. مثال همی و پیشو که خودت گپ زدی یک بار میگفتن که او 2 روز پیش 3 روز پیش بود، میگن که ما دانشمندای ما بعد از اسلام آمدگی ای که مثال عمر خیام یا مولانا یا هر کسی دیگه بوده هیچ ربطی به اسلام ندارن یا به دین ندارن و یا عقل و فکر خودشون بود. او را دین نیاورده که مثال دانشمندشون و از سواد خودشون از اندیشه خودشون به اینجا رسیدن. از دین به اینجا رسیدگی نیستن. ما پیش از اسلام هم داشتیم. مثال من نمونهش شما ده میگم، کانال سوئیز، آبراه سوئیز در مصر و پیش از اسلام در زمان داریوش یکم درست کردگیان. همین نه اینشه اما امو نقشه و خیلچی ها شد در زمان داریوش یکم درست کردگی شد. لیکن همه چی را ما میبریم در دین خلاصه میکنیم. باید فکر برای آینده تاجیکستان باشه. هر تاجیک در یک دولت زندگی میکنه و این نمایندگی همو دولت تاجیکستان میکنه. یک تاجیک یک کاری بد کنه، یک کاری بیزیب کنه، میگن وای ای تاجیکستان بود، شهروند تاجیکستان بود. ما هر کدام یک تاجیک خودش یک نمایندگی یک سفارت برای هر دولت.
ташаккур. کاری بزیب کنیم میگه شهروند تاجیکستان کاری بزیب کرد. نمونهش همین چند سال در همین اروپا میبینید هر وقت میقپند کجا بود شهروند تاجیکستان بود. انا این بزیبه، این خوب نیست. ما باید کاری بکنیم که ملت خودمون در پیش دیگرها بلند برداریم. تشکر زیاد برادر، تشکر زیاد. خب ابلاغ‌ها هستن اگه ما حرکت میکنیم که یک فهمونیم، یک اگه راهنمایی هم گویم که کنیم به فکرم خطا نمیکنیم. خب به هر حال یک دعوت میکنیم که هر گونه گپ سخن نزنن، هر گونه کارهای بد به دست نزنن. اما شما درست قید کرده که ما نماینده وطن خود هستیم. ببینید همین تنها یک صحیفه شما یک بار بدروید ببینید. مثلا اویدی ژاپن یک دو روز پیش من ویدیو را دیدم، یک ژاپنی بر اومده است میگوید که برادرانی مسلمان ما شما را عزت احترام میکنیم، اما که شما ژاپن اومده شما عزت احترام ما را کنید. چی کار کردن؟ این مسلمان ها رفتن ژاپن در مکتب، یک مکتب ده گفتن که کسی اگر که شما بود اینجا گوشتی خوک چیز پیشنهاد کنید ما کتی شما می جنگیم. خلاصا جنگ کردن، فهمیدید؟ خب مکتب ژاپنیا هست، خلاصا فرزنداشون دودیان. خب گوشتی خوک تیا همو از مکتب خوراک نخور، خودت خوراک بپس با فرزندت بته برشه خورشه بیارشه تمام. خب مسلمان ها چی کردن؟ رفتن همو نه ده شما باید با ما خوراک حلال تین شما خیلی حق ایه طرف حق و حقوق دارن، لیکن جنگیدن درست نیست. و دومش که این همی اروپا این همو ژاپن هم خیلی این شیعه مذهبو هستن که شیعه مذهبو هستن. یک روزی چیز دارن که حسن حسین روزی کشتن چون اشورا همه ویدیو ها رو میبینی برو اومدن در قد کوچه گفته همه خودشون زده استانده، فهمیدید؟ این ژاپنیا این ویدیو ها رو گرفته گفته استان که اوخی چوز خیرنه چی گپ است، چی بدبختی است. در همین شتلند هم همین است. در شتلند چیه ها هستن، سونی ها هستن بود دیگر. همین سونی ها ما یک چند شدیدم احمدیه بود دیگر همین کوچه ها میبروین اوخی یک کروی میکنن که اوخی با مسلمانو با هندویو و این هندویو با از مسلمانو را خلوصا میگیرن همین چه گم پامیدور نه هرچی کاکوس ماکوس میکفونن بود دیگر کرو میکنن. یک کرو میکنن که خیلی اروپایی هم خیلی چیز احترامونا چیز میکنن، فهمیدید؟ لیکن همین یک بار ویدیو را ببینید که چی گونه در هندوستان همین مسلمانو رفته یک تاش حجاب میپوشد چی گونه با مسلمان سر به سر میشون، همون هندیو میزنن میکشن. تاجیکستان با خیتویا اومده بودن که راه میسوختن در تاجیکستان، خیتویا رو چخی زده خلاصا بیرون کردن، فهمیدید؟ یعنی ما چی گفتنیم که خب به هر حال من مثلا همین نماز خونم من در خونه میخونم مسجد، من خیلی رفته خودم زده من مسلمانم گفته تو مسلمان شب گفته من این کرو دست نمیزنم. یا خیلی مسلمانو دیدم در همین مرکز شهر یک بچه که هسته اولیشنی پاستر میگن، یعنی پاستر استریت پاستر، اون کس میرود خواهد میگه که جیسوس کرایست یعنی عیسی مسیح بهترین آدم بود با ما خوش شوید وای کنید یک میکروفون کتی هیچ کس گوش هم نمیکند وایو همین گذشته رفته میگرن. مسلمان ها میروند یک کتاب میفروشن چیز میکنن، اما پیش مسلمان ما یکون بربانو خدا ندیدم که یک کس بیاده گوید که ای تو بدبختی تو کافری تو ایه. اما کسی که عیسی امو استریت پاستری مسیحیو گپ زده است بود من خودم چشم خودم دیدم یک بچه کردان همین درومده در زیر فوکش الله اکبر گفته همین دود زد خلاصه یک چیزون ترسونده، فهمیدید؟ هم خود نروحاتش دیدم که گفتم که کاش همین اگر راستی همین بود که قبیله نمیره هم قش شتکش میکردن که خیلی جدا این کودک نه اینجا کودکو خیلی چیز دارن خیلی در نزد قانون خیلی چیزی با قوت دارن. خب لیکن تصور کردم که کاش تو در راستی خیلی میگفتی که شتکشت میکردن زده بیرون میکردن. این خیلی بدبختی هست دست بزنید یک چی بود
یا тоҷики худамон буд ами европона баъд вая наомада будан рости гап бисёр гапона мо ёрдам мекардам ҳами як чиро намефаҳмид савол мекард ами чиёна баъд зан дошт я дута сета кӯдак дошт як духтар дошт 16-17 солаш буд вай берун мерафт ха берун да ман медидам шо як рӯз мада занг зад ки қуртов кардагием хона биё фаҳмидем якум бор баъд бисёр ки занг зад ман рафтам хонааш да гуфт як 2 минут 3 минут ами тайм дар наистед мерем хона ман хай фикр кардам гуфтам шояд хай хонада ягон чизи хушрӯ мондагӣ набошад ё чи мисол хонашон тайёр мекунам ба мерам ва ман дар омадам хонада духонага доштам як хонада занша қатъи духтараш дарша қулф карда дар Европа зиндагӣ мекард медонед бародар барое ки ман меҳмон омадам рости гап баъд мо фикр кардам ки хай занашу ино дар хонааш нестанд чихела нест ба як ки фаҳмидам ки ҳо барое ки мо омадам бегона гуфта дар мулки бегона рости баъд ма фаҳмидам ки барои ҳамин ма қуртов нахӯрдам аз хона баромадам дуруст ба хона баромадам баъд умуман дигар нарафтам занг зад ҳар кори кард ма гуфтам не фикр баъд медонед мо мисол ира мегӯм ки ино фикри ақидаашон дигар хела дар ҳоле ки зан кӯдаки вай меравад берун иҷода бояд бирай дар идораи кор мешавад бояд бирай ва ёда ки мисол бегона мебинанд ҳаром не ки тоҷики худашон бале ба дигаро ҳалол дидан ба тоҷики худашон ҳаром фикри ақидаи мо ам хела лекин як чие ки мега ки як шеърай ба фикри мо одам ам хел бошад мега гар мусулмон гар масиҳӣ гар яҳуд одамӣ бошед мазҳаб ҳар чӣ буд агар фикри ақидаи одамо ҳамаш ҳамихел бошад дунё бовар кунед гулистон мешавад мо ҳеҷ касе набояд барои динаш барои мазҳабаш барои ақидааш дӯст бидорем бояд барои инсон буданаш вай инсон ҳастай бояд ҳурмат кунем ва дӯст бидорем 100%. Ташаккури зиёд бародар, ташаккури зиёд зиндаву сарбаланд бошед. Ба ҳар ҳол ҷа як бародар омадаги аст Сиёвуш. Иҷо ман як шеъри Ҷурабек Мурод ва гуфтам одамгарӣ ном дорад. Ҳамин чизе ки шумо ҳозир гуфтед, ана гар мусалмон бошӣ ёки масеҳӣ ёки чиз, одам бошӣ ва инам як шеъри хеле форрами Ҷурабек Муродов. Ана ҳозир як ду мисра шамону баъд акае ки Сиёвуш ба шумо бармегардад бед як дикаса гӯш кунем. زبانی هست هر گونه گری ها در زبانی مادری زرگری سوداگری غارتگری ایغواگری هر گری یک حسن دارد یک عمل یک جاذبه لیکن از جمعی گری ها بهتر است آدمگری لیکن از جمعی گری ها بهتر است آدمگری لیکن از جمعی گری ها بهترین است آدمگری. زنده و سربلند باشید. акай Сиёвуш, салому дуруди бе поён бародари гиромӣ, марҳаба. марҳамат ҳастед? Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Алайкум ассалом. хубед, тинҷед, сиҳат саломатед? мехостам як ду савол кунам. алҳамдулиллаҳ, шукронаи Аллоҳ. шумо чӣ хелин хубед? бад не. Банда аз тарафҳои вилояти Суғд ҳастам. марҳамат. иҷа дар бораи чӣ якчаи плов нависагия мақсад бояд доказат кунем плова яъне. Акы иҷада бародар, бибинед ки дар ҳамин зери комментариҳо бисёр гап шид, ҳамин пловче ха зери комментариҳо ки мо видео кардем,
ما گفتیم که برامده که روبرو یک صحبت کنیم نمایندگانی همسایه کشور که با خوبتر می شود لیکن نیستن نمی دراین. خب دیروز یک نفر در اومد صحبت کردیم اما یک موضوع بررسیدیم که در آن وقت من گفتم که خوبش میشد که من عکس شما رو ببینم برای که یک خیلی گپ خبرها هست که باید روتا نشون تی نه خلوصا نه من رو من نشون نمیتم با یک تا دیگرش در اومده است میگوید که من گید هستم. گید یعنی همین آدمایی که در سمرقند بخارا میبره یا کسی دیگر شهرها گیدی میکنن نشون میتید. من تاریخ هم میدم شما فتنگر هستید ما را گفت انا و گفتم مالی شما گید باشید مرحمت بروید بحث کنیم بحث دوستانه کنیم ویدی تاریخ شما ما را یاد تید شما ما را حتی میتونید پورا کنید همین دلیلاتون که ما حق نداریم این گونه گپای زدن نه روشون نه عکسشون و ما این گونه موضوع کردیم میگویم که هو بله آشی پلاف ای حقیقتا آشی تاجیکی هست تاجیکان هست و تاجیک باید هویت خود رو انا فرهنگ خود رو داند و دفاع کند. بله البته خوب است لیکن امروز ما برای پلوف اگر با وقت گذرانی کنیم وقت ما صرف کنیم یک کاری کنیم که تاجیک با عزتش برگرده. اگر پلوف با عزت برگردانی باشد ها ایقافای آش داوی میگه میشه لیکن اگر در کنسا برای مگر یگان فایده نیست. امروز تاجیک در غریبی در کجای باشد عزت نیست. نه هست هر یک جدا هم عزتش هم بدش هست. خب به هر حال بردار یک دقیقه ببخشید به شکل عام در عزت نیست مثلا 70%. خب بردار میدونه چی نه تنها تاجیک این در کدام دولت ها نه ما ملتی کاری ما با ملت خودمون کار سر میبریم گپتون دیگه درست ملت کار نداریم. خب ببینید من حاضر در اروپا هستم در بریتانیا در اسکاتلند هستم من در اینجا ما عزت خود رو داریم و از عزت خود رو هویت خود رو بوی ندادیم و این همین ویدیو نوارها کردیم. من کوشش کردم که مثلا کسی که یگان بدبختانه کار میکند فعالیت میکند نادرست کارگری میکند خودداری کند و فرهنگ خود رو زبان خود رو ملت خود رو پس نزند و سبب نشود که ما خلاصا همینجا دم شما چی گفتید به عزت شویم. خوب بهترین برای که درست گپ زنید نه که برای بریتانیا نه که برای یک شهر این افیری شما را هر جا تماشا میکنن مردم کاری کنیم که فایده در هر جا برسه فکرانه. البته ما در این مسئله یک فکر ما اجازه میتین گپ زنم کی عظیم ایم پوینو کو اوزیا در خبردار اوزی به هر حال یک فکر دست ذهنم اومد میرم. خب مرحمت گپ زنید با جای یک بردار دیگه درآمدگی همین که یک صحبت کنیم مرحمت همین گپم برای همین اکای سروش نه فقط برای همه ما که مثال یک نو سیبت اگر درتون باشه در مسکو یک سپورتسمن که یک دختر رس در چی یو اف سی برآمد میکنه چمپیون که یو اف سی اگر شما اون رو دیده باشین هم نوسیره یا تاکسیست یک بچه تاجیک همون را با زمیچانی میکنه برای لباسای پوشیدگی تنگش زمیچانیش میکنه. تو در وطن دیگه کسی میگه که اون ناس تاگ نیادیوایوسا اون ناس تا گده اون ناس تا تاجیکستانی اگر در تاجیکستان این خنه میکنه تو دیگه فهمتون در تاجیکستان با خانواده خودت بگو وقتی که با دیگه مملکت سفر میکنی و مردم دیگر مملکت نشون میده که چخیل باید زندگی بکنن این اوجه همون ضرور مسئله گفتگی شما تو چجوری مناصر ساسایی اوستایی میخودیت با لباس یک همه چیز اوجه رسانه‌ای میشوده در همه پابلیکوی رسی در همه نوستای پورتال یعنی رسی همون رو نشون دادن. وقتی میگن شهروند جمهوری تاجیکستان همیگه پزد اوجه 1 مینوس 2 مینوس اما مینوس رفتن میگیره ما را هممون دیگه وسمون کم شدن میگه برای که ما منین ما همین دیده بودید یکی نیش این یا تا دیگه
این چشم ببینید چشم девушка может быть спортсменка ина я тайдига бадбахти дига ё мусулмоно меравад мегӯяд ки духтар шортик пӯшидагӣ аст и хе бояд нагардад албатта ки бесаводӣ бемантиқӣ ин ҳами одамо ман 100% нами мегум ба ман ҳақорат мекунанд ин ҳами арабзадаи ҳақиқиян кори ту чи да давлати дигар рафти охи бра корта ки як чита ки мери ту куни дигароя тамошо мекунӣ дигару чӣ кода кордор ҳасти бра кори хита ки охи бадбахт охи ҳамун дар душанбе бра зиндагӣ ки як каса як чиям хеле бугу сарта мегиранд чи дар кунам ҳами дигар давлатҳо мери ту дай шуда охи бу охи сигарет кашида бу ҳақорат гапот беҳтарин аст ки ҳаракат кард дар шахсияти бародарое ки ҳамун корҳои хуб накарда мисол дар шахсиятҳошон лезит накарда гап занӣ беҳтарин мешавад баъд ҳаракат кунем ки дар сошиал медиа мо лидер доштем исмоили сомонӣ ҳамуна бисёртар зикр кунем ҳамун чӣ кор кардагия дар таърих ана ӯ лидери тоҷик ана ӯ аст мисол ош кити ё ки ин бадбахтӣ кити ин чизо кити мардум ислоҳ намешаванд мо иззати мо асос мо мусалмонем аки маласаф имрӯз бисёр ҷора айдому биромдагӣ аст ва фосиқам шудагӣ мисол ана бармегардем иззати мо дар ҳамун ислом аст лекин исломе ки аҳли суннат ва ҷамоат аст не ки шияву анаву дигар мазҳабу гуфтаи худат арабпарастию фанатизму лекин мо лидер дорем ҳама вақт бояд мо лидерам ояд дар ҳар як маҷлис бояд зикр карда шавад ки майда майнаи сари одамода бидарод ҳамун лидер ӯ лидер яъне хела маънавиёт метиҳад одамда ина кавказо як лидер доранд имом шамил доранд як ками россия кити ҷанг кардагия агар 10 калима гап занад агар 7 калимаш имом шамилай имом шамил лидер фаҳмидӣ любой ҷо меранд ба ҳамун лидерошон таърихошона қапидагиянд мо як лидер дорем исмоили сомонӣ аст ба и ошу ба и мастобаю ба и чизо мо дар иззат баргашта наметавонем аку и фикри ман ай касе қабул мекунад мушкил над мисол лекин и як пешниҳод аст айман мо ҳаракат кунем ки лидериста ҳозир мо надорем дар куҷое ки лидер буд чӣ буд ҳама давлатҳо чӣ кардаиста мисол чӣ хе бугум ҳозир аку инами мисли ки Карумат Шарипов буд ҳамин Россияда нав пайдо мешад иқа гап мезананд мебаранд депорт мекунанд мебаранд ухела лидере ки зинда ҳаст ӯра чӣ намекунанд намемонанд хела дарши чӣ кунанд лидере ки мо дорем ҳамуна ай таърих зикр карда як яъне чӣ хе бугум ба ҳамун чиз фахр карда ба ҳамун фарҳангу миллатҳомо баргардем яъне ҳамин қабул пешниҳод дорам фаҳмо бародар ташаккури зиёд бибинед иҷа бародарам дур омадааст фикри шумо борен гуфтааст мегӯяд ки фарқи чӣ ош аз оне кист шумо хубтараш рафта марзро дифоъ кунед то Эмомалӣ Раҳмон ба чӣ нафурӯшад заминро бибинед чӣ гуна навтесааст хуб шумо оиди Эмомалӣ албатта ки президент гап назадед ва чиз хуб ба ҳар ҳол бибинед бародар чӣ мегӯянд ки ба русия аввал мегӯям путь длиною 1000 метров или 1000 километров начинается с первого шага яъне роҳе ки ҳамин 1000 километр ҳаст якум шаг кати ягум чиз кати шаг чӣ мешавад ягум шаг ба тоҷикӣ чӣ мешавад шубҳа якум шубҳа кати сар мешавад бо русҳо чӣ меган копейка бережет рубл меган фаҳмидед ҳамин ҳар чизе ки мо гап мезанем ҳамаш ба фоидаи ватана халқи миллати мо ҳаст бародар албатта ки мо оиди исмоили сомонӣ бузургони тоҷик оиди дигар чизоам гап мезанем ва аммо имрӯз бошад мо чӣ хе мегӯям дар ҳамин мавзӯъҳои имрӯза худро ҷой мекунем яъне подстраиваемся под сегодняшние вопросы темы яъне ҳамин оиди оши палов мавзӯъ шид мо гуфтем ки хоб оиди оши палов гап мезанем барое ки дар саҳифаҳои иҷтимоӣ оиди ҳамин ош ҳозир рафтеастаст фаҳмидед вақте ки оиди бузургони мо гап заданд мо оиди бузургони худам ҷавоб додем ва мо ҳаракат мекунем ки чӣ гум ҳамин дар пайи ҳамин мавзӯи дунявии имрӯза ҳозиразамонам пайгирӣ кунем
ва ҳатто аз мавзӯи таърихам ёки ояндаам албатта ки дур нашавем. Ва оиди ош мо гап мезанем бародар, ин хеле мавзӯи муҳим аст барои мо, барое ки ҳамин тоҷик агар ки хоҳад ки шумо чихе гуфтед бой шавад, ояндаашро хубтар кунад, беҳтар кунад, ина бародаре ки дар Аврупо ҳаст, ҳар як номи ҳамин чиз мегӯянд хӯрокворӣ, ҳар як номи шаҳри қадим ин як бренд аст, фаҳмидед? Бренд, бародаро, фаҳмидед? Агар ки ҳозир дар ҳамон Аврупо шумо гардед, шумо метавонед бинед якчандташ масалан мумкин ки Самарқанд бошад, оши Самарқанд, яъне ресторан, фаҳмидед? Охи чаро оши Ҳисор ёки оши Хуҷанд, оши Душанбе нест? мо метавонем аз ҳамин истифода карда як бренд кунем, фаҳмидед? Ёки дигар чизҳо, яъне оши палови тоҷикӣ ёки таҷик стайл ёки ягон чи, яъне ин ҳамаш бренд аст, бародар. Ҳамин француз ки дар Фаронсаи бародар аст, круасан мегӯянд. ҳамхе нест, бародаре ки? бале бале, Азим медонам, круасан медонам. круасан ин хӯроки миллии фаронсавӣ ҳаст. Ҳеҷ кас ҳаққу ҳуқуқи бале ҳеҷ кас ҳаққу ҳуқуқе надорад ки гӯяд ки ин аз они олмониё ҳаст. Фаронсавиё меҷанганд, мегӯянд мана. Агар ки шумо Фаронса равед, бо фаронсавиё бо забони англисӣ бар забони дигар гап занед, ҷавоб наметиҳанд. Тана бисёриш мегӯянд ки ба мо фаронсавӣ гап зан, ба мо фаронсавӣ гап зан. Имрӯз дар Тоҷикистон тоҷикони худмо эй братан, братишка, родной, ту кай ки дар Россияи қадар ба ҳолот механданд, ту бо калимаи русия истифода мебарӣ. Ин чихе худҳимоягарӣ ҳаст? Мефаҳмед? Хоб, оиди ин бо оиди чизе гуфтанӣ будам, каме аз ёдам буромад. Круасан гуфтам, хӯрок гуфтам, ана миллатҳо гуфтам, хулоса айдум як чиз дига буд, хулоса айдум буромад. Хоб, ба ҳар ҳол оиди и бародаре ки мегӯяд ки аз чиз аз заминҳо дифоъ кунад ки то ки президент заминҳои нафурӯшад. Якмаш ки бародар, албатта ки шумо як иҷода фитнагарӣ кардестед, мефаҳмед? Барои чӣ? Барое ки байни давлатҳо заминҳои спорни чӣ мешавад ба тоҷикӣ спорни? Яъне муайян ҷанҷолӣ муайян нокарда. Тоқат кунед, тоқат кунед, тоқат кунед. Брат, давша бесаводи бемантиқ бо ман тура ҷана хеле чӣ када гӯш када мешинам. Ман хеле баъд дигар хеле ҷавоб метимишам. Заминҳое ҳастанд ки спорни земли мегӯянд, фаҳмидед? Спорни земли. Ман намедонам ки ӯ Тоҷикистон марзаш дар чӣ ҳолат аст. Хоб, ба ҳар ҳол ҳеҷ кас тасдиқ кардагӣ нест ки вай фурӯхтааст ё ки фурӯхта нест. Хитой бо Русия, бо Қазоқистон, бо Ҳиндустон, бо Тоҷикистон, бо Қирғизистон заминҳои чӣ гуфтем номуайян шуда дорад, фаҳмидед? Ва ҳозир мумкин надошта бошад, то ҳол ман намедонам. Аммо мо Тоҷикистон то дирӯза бо Қирғизистон заминҳои номуайян карда доштем. Ин ҳақиқат аст ки ҳамин баъди ҳамин муайян кардани заминҳо ҳамин ҷанги чиз тамом шид, фаҳмидед? Ва касе ки мегӯяд ки эй брен шумо марзуя ихе кунед, шумо мебахшед, шумо як фитнагаред, як мушки, фаҳмидед? Фурӯхтагӣ нест. Раё дифоъ кунед. Дифоъ. Замини Тоҷикистон шикри худо дифоъ кардагӣ ҳастанд дар оҷа марзҳо, марзбонон ҳастанд, фаҳмидед? Ва чихе гуфтем, заминҳое ки имрӯз чӣ шудагӣ нест, яъне муайян кардагӣ нест, ӯра ҳатман бояд муайян кунанд. Ва бибинед, ин гуна хабарҳо дар тамоми дунё ҳаст. Ҳамин Бритониё кати Аргентина дорад, фақат ҷанг мекунанд, фаҳмидед? Ҳаст хеле. Бо кадом давлатҳо? Тайван. Хат Тайван мегӯяд ки ман давлати ҷудоам, Хитой мегӯяд ки аз ман ҳастӣ буд чандтаи дига остров, яъне остров ба тоҷикӣ чӣ мешуд ба тоҷикӣ? Остров? Ҷазира. Хоб бибинед, албатта ки ман намегӯм, ҳеҷ вақт ман намегӯм ки забони порсӣ ман беҳтарин аст, аммо ман ҳаракат мекунам ки ба забони адабӣ тоза гап занам, чунки мефорад, мехоҳам. Ман дар мактаби русӣ, дар боғчаи кӯдаконӣ забони русӣ кати, дар донишгоҳи русӣ кати хатм кардагӣ ҳастам, фаҳмидед? Ман дар мактаби тоҷикӣ таҳсил кардагӣ нестам ки ман адабиёти тоҷикиро хеле хуб донам.
خب به هر حال در دنیا خیلی زمین ها هست. حتی همین اسرائیل فلسطین گیریم، میدونی چند قدر زمین های چی هست نامعین کرده هست، فهمیدید؟ با چیز افغانستان کتی پاکستان تو حال همین جنگای مرزی شده است، همش اپیچ زمین پاکستان و هندوستان همون کشمیر نیمش یتش میگه که از آن ماست، دیگرش میگه از آن ماست. خب به هر حال این هیچ کس هیچ چیز فروختنی نیست. یک خیلی وقتا هم باید تو که استوبکه کنی خواهی نخواهی، فهمید؟ مثلا این همی قرغیزستان یک خیلی گفتن که شما فروختید، اوخی دیگر راه دیگه حل نیست، تو باید که یک چیزا بتی، تو یک چیزا بگیری. قرغیزا زمیناشون با ما دادن، ما زمیناشون با زمینامون با آنها دادیم. اگر که راهی حل نباشه دیگه چیکار میکنی؟ خب این باید سبب شود که شما برآمده بر ضد حکومت جنگید. خب اگر که حکومت کتی امروزیان نباشه، شما حق حقوق ندارید با اون حکومت جنگ کنید، چون که در اسلام حدیث پیامبر اومده است که میگوید که اگر که همون سردار شما مسلمان باشد شما هیچ کتی نجنگید، فهمیدید؟ خب شما بجنگیدم که شما چی میخواهید؟ مردم تاجیکستان همون جنگ شهروندی برین شود، با ما یک 30 سال 40 سال 50 سال دیگه عقب زده شویم، مثل سوریه شویم، مثل افغانستان، مثل عراق شویم، مثل لیبیا شویم. چی میخواهید؟ مردم لیبیا که اوز من میبینم شونا 1000 بار استغفرالله میگن، گوه خوردم میگن که ما بر ضد بشر چیز بود معمر کدافی جنگیدیم. معمر کدام یک کشتن که خیلی مردمشون حوزی چی در لیبیا است؟ حوزی یگون چی نیست در لیبیا، همش مهاجرن، همش نون خوردن ندارن. شما همین میخواهید بر ضد پرزیدنت؟ همین بچه‌ای که اوزی چی برآوردش، این صلاح الدین ایوبی نامش، میگن نگو اگر نه توجیکی وقتی توجیکی گاف زدن نمیتونی با حق خورد مینیسه. همین صلاح الدین جورا ما مردم توجیک یک منطقه یا لهجه خش داره، یک منطقه یک لهجه خش داره، مهم که یک دیگری ما میفهمیم و کوشش اونا میکنیم که با لهجه ایرانی گاف زنیم یا فارسی توزیع کنیم یا با لهجه افغانی گاف زنیم. ما دیالکت لهجه و طرز سخن راندن خودمون نداریم. ما بازی ما اگر یگان کلمه روسی درون اضافه کنم، من برادر شو حکیمی میفهمه که چی گفته سامان، مقصدی مرا میفهمه، یا که او اگر گفت زنه من مقصدی رو میفهمم. ما نباید با دیگران خودمون مانند بکنیم. ما همه هستیم که همه ما دیگه کردن نمیتونیم. ما لهجه خودمون داریم، لهجه خودمون حس میکنیم، از زبان ادبی مادری خودمون هم کاملا درست گپ زدن میتونیم. لهجه بهترین است. برای همین خاطر همین زیبایی زبان با داشتن لهجه‌های گوناگون است. مثلا این فکری من همیه که هر یک زبان یک لهجه خودش داره. مثلا انگلیسی، زبان انگلیسی در امریکا یک لهجه، در بریتانیا دیگه لهجه، فرانسوی در بلژیک دیگه لهجه، در خود فرانسه دیگه لهجه، یا که یک منطقه فرانسه لهجه خودش داره، یک در عموم یک زبان است. ما زبان ما هم فارسی توجیکه و ما کوشش هم نمیکنیم که به مانند ایرانی رو گپ زنیم یا که به مانند افغانستانی رو گپ زنیم. ما لهجه خودمون داریم. مثلا دوشنبه لهجه خودش داره، صبح لهجه خودش داره، کلوب لهجه خودش داره. هر ناحیه مثلا من خودم ولایت خرطوم ناحیه پنجم، در ناحیه ما قشلاق‌های هست که یک قشلاق یک لهجه خودش داره، 2 کیلومتر برتر دیگه قشلاق لهجه دیگه داره. 100%. مسئله نیست، این مسئله نیست که ما بحث کنیم. ما میتونیم که سر یک دسترخوان ساده با چیزای کلان همین پرابلم‌های مایده یا درش پرابلم هم نیستن، یا رو حل هم کردن میتونیم با زبان با گپ زدن. این دیالکت لهجه، این زیبایی زبانی توجیکی، زبانی فارسی است و این نباید طرف فتنه بشه که شما برای چی با زبان خودتون گپ زدن نمیتونید. زبانی ماست، توضیح مرا فهمیدید، ما طرف فهمیدید چی گفتید. من مجبور یا که وظیفه دار نیستم که با لهجه فارسی ایرانی گپ زنم یا با لهجه فارسی افغانستانی گپ زنم. وقتی که من تاجیکستان ما لهجه خودم دارم و راحت با لهجه خودم میخوام که گپ زنم. تشکر. البته که 100% درست قید کردید بردار. این چیزی که دیادم اومد، ببینید فرانسوی میگن که کرواسان از ماست، پیتزا ایتالیایی میگن پیتزا از ماست. شما یک کسا ببینید که همین ایتالیان‌ها، حتی مردم اروپایی که اینقدر طاقت چیز دارن، حتی همون فرانسوی هم یک کس گوید که همون پیتزا از ماست یا که کرواسان از ماست. همین یه نمود کسشون میجنگن که میگن ماه از اونی توست. و امروز ما چرا نباید گوییم که آش پلاو از آنی ماست؟ چرا ما نگوییم که آش شوربا از آنی ماست؟ چرا ما نگوییم که دیگر چیز تمدن تاقی از آنی ماست؟ آخی تاقی از آنی ماست. من همین روز گفتم همین عکس بوتایی که زردشتی ها میکردن، فهمیدید؟ این ترک مغول بوتا را از کجا میدونن؟ بوتا را از پیش دست است.
мо далелуро ки далелона гап мезанем намегӯянд не тоҷик аз ҳамин майда то бузургша бояд ҳаққи худро аз даҳани шер бояд гирифт ҳаққи худро аз даҳани шер бояд гирифт ба зодаи кӯҳҳои баланд пастӣ намезебад мо набояд ки дар ягон ҷо паст бошему мо набояд ки гӯем ки ха бигиренша ина самарқанди бухорое ки як сол ба танҳо ҳамин самарқанд $300 миллион зиёд буҷаи давлат ба танҳо аз сайёҳӣ дар буҷаи давлат маблағ мебиёд танҳо аз сайёҳӣ агар ки тоҷикистонда ин қадар мардум меомад медонед чанд қадар мардум кор мекард маблағ ҳама турист и плас фаҳмедед ҳамин касе ки туркия мерад ҳамчун сайёҳ пул сарф мекунад фаҳмедед ира аз зиёдату набуред хоб ба ҳар ҳол ташаккури зиёд инҷа 13:31 дуромадааст марҳамат бародар 13:31 Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. ва алайкум ассалом Gap yaqin ro'za dromadagiyam. Nav dromadim ba'd xudda savol dorim bardor. Dom chi bet shu hakima. мушкила нест Ami arab chi meguften shmo subhanallah. арабпараст арабзада Arab paras medun befamoni chi ay ma'nosh. арабпараста чӣ хеле ки мози нишон додем яке видеонаворе ки як бачаи тоҷик шаҳрванди тоҷикистоне ки рафтааст дар русия мегӯяд ки шумо бояд ин гуна либосҳоя напӯшед чунки дар ислом ин нест зан бояд ин гуна кор накунад ин ҳамин одаморо ман шахсан арабпараст мегӯям яъне ҳамо арабое ки мераванд дигар шаҳрҳо мегӯянд ки шумо бояд ҳамад ба дини мо ана фоллоу кунед обуна шавед ва чизе ки шумо мекунед ин дуруст нест ин намира ман мегӯм бародар Як savol diga ba zardushtiyot to chhe munosibat dori. аввалаш ки бародар ман ба ягон дини дунё ягон фарқа недорам ман ҳамчун мусалмон ягон кас ба ман зарараш нарасидааст ман ба ягон кас зарараш намерасонам ҳама дар назди худо худашон ҷавоб метиҳанд бародар чи зардуштӣ чи мусалмон Ma fahmidim ne ki ozi hami propaganda baroy hami chi raftesta ki hamu alovparasto arabparast alhamdulillah mu boyad bigem ki arabo omadan mora da'vat kardan mu ayamu alovparasti mora najot dodan subhanallah хоб ne guftan dar kor nesta ki arabparast alhamdulillah behtarin odamo budan u اون برادر آدمو شاکمی ممکن جواب میرم بتیم او زیاده خط و خط کنن گپش دوام تیاد مشکل نیست خب ببینید برادر ما просто яким рӯза ҳамиҷа дромадам бо ҳамин рӯз дар инстаграм бо як бачаи тоҷик ҳастай рижия ҳамуам чӣ мега арабпараст субҳаналлоҳ арабо беҳтарин одамо буданд ки моро даъват кардан мо аловпарастӣ наҷот додан бародар бибинед бародар инами ман намедонам рижи ки ҳаст аммо бибинед якта хулоса як блогер ҳаст дар тоҷикистон як хеле блогери машҳур ҳаст хулоса ман вай рӯзпараст мегӯям барои чӣ барое ки вай бисёр ҳамин аз русия чиз мекунад тарафдорӣ мекунад гӯем мешавад фаҳмидед ва як чанд қадар пеш агар ки шумо сайфҳои иҷтимоӣ фаъол бошед як зани қазоқ русия меравад ва ба русская община обуна мешавад ва я мегӯям ки ту яъне сторонник русской общины фаҳмиде рӯзпараст яъне кай ки ман мегӯям ки ту арабпарасти ё ки чи ҳастӣ ин нишонаи он аст ки ту фикри ақидаҳои ин ҳамон одамора парасташ мекунӣ яъне парварӣ мекунӣ фаҳмидӣ давом метиҳӣ фаллоу мекунӣ мо ҳамчун мо бояд бигем ки исмоили сомонӣ раҳимаҳуллоҳ ёки ҳамуам арабпараст буд беҳтарин одам буд ӯ арабпараст набуд бародар не ба гуфти шумо не мо мусалмон бояд худопараст бошад қуръонпараст бошад не мусалмон аммо мо оиди ӯ гапое мезанем ки масалан
у одамоне ки мераванд аз ҳад ҳамин паёмбар худаш гуфтагия ки не чрезмерствуйте в религии воистину чрезмерность погубит вас. яъне ки дар дин чрезмерность ба тоҷикӣ аз ҳад нагзаронед, аз ҳад ки гузаронед худтона шумо мекишед. И одамое ки масалан боз мегӯм мана ҳамин русия рафтанд ё ки ҳамин рӯз дар ҳамин саҳифаҳои иҷтимоӣ мо медуранд. 3 рӯз пеш як таш дуромадааст мегӯяд ки ҳамин ният касе ки мекунад вай ба куфр даст мезанад. Чӣ гап аст? ин ҳамин арабпараст намегӯм. як бор дига бародар. мегӯяд ки ҳамин ният кардам бигзорам 2 ракат намозро, ният кардам тоҳорат кардам, ният кардам намозро хондам. касе ки ҳамин ниятта мегӯяд вай ба куфр даст мезанад. мо бояд танҳо куфр нест ин ки расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам корро накарда. бародар гӯш кунед, мо бояд накунем, бояд кунем. ин дига савол аст. ман чизе мегӯм ки ин ягон бадӣ надорад. анамо одам дар видеонавори ман ҳаст аст, дар ютуби ман ҳамаш кадааст, мегӯяд ки мо бояд пайравӣ қуръон ва ҳадиси паёмбар бошем. мо пайравӣ мекунем, аммо мегӯяд касе ки ният мекунад ба куфр даст мезанад. хоб ман гуфтам ки бародар мумкин хато карда, куфр нест. خب به هر حال برادر به هر حال این یگان بدی ندارد. همین پیامبر نکرده باشد این یگان نیت کردن بدی ندارد. من 5 وقت نیت میکنم، میدرم تورات میکنم، نیت کردم. همین دیروز من تورات کرده بودم، میگم همین یک چیز هست، سوره هست، نه نهایتا نختسیل غسلان، نه من گفتم اوه من همین باید گم یا که نه. من уже یک وهم در سرم اومد، یعنی شیطان اومده است حتی نیت نکن. اما که من نیت نکنم من راه گم زده میشوم. من همین حتی نماز خونم من نیت نکنم сосредоточенность, یعنی با توجیکی چی میشه сосредоточен؟ من خود رو جمع کردن نمیتوانم با نماز، برای که نیت برای من یک چیگم گرم کنی خود چیگم сосредотачиваюсь. من همین خود رو جمع میآورم با نماز. فهمیدید؟ همین نیت کردم بگذارم، میگم نیتی من، سری من، عقیده من، فکر من پورا در نماز میشود. حتی در همین حالتم البته که شیطان وسوسه میکنه، حرکت میکنه که نمازی ما برده کنه. خب به هر حال اگر که من همین خسته به نیت الحمدلله سر کنم، برای من کمی چیز است، هم دشوار است هم ناراحت است. فهمیدید برادر؟ من فکر ندارم که این یک آدم به راه میکند یا که بدی برای بد میبرد. خب کند نیت کند نماز چه خوند، چرا نه؟ نه برادر، چی نیت برای آدمای پیر هست که فراموش خاطرن. یکی الحمدلله ما بچه یاشیم چخه ما باید در سر جای نماز بشنیم نیت کردم بگذارم 4 رکعت فرضی نمازی. این نوتوغریه برادر. ایرا خدا خوبتر میدوند اولش که برادر و علمای دین خوبتر میدوند. این همی علمای دین فتوا براین گوین که دیگه نیت نکنید. خب ما فکری همیده میشه. ما فهمیدم تر. Я придерживаюсь вот это мнение, что не надо ният делать. Красавчик, машалла, брат. Я против, man барзиди фикри шумо ягон. Просто ما برای چی درآمد؟ ما برای نیت، برای چی ندارم؟ ما просто برای عرب‌پرستی میگن. ایسوس بونو یک ریج دیگه هم برآمدگی. من ریج نمیدونم برادر. گردنش چی عقاب است، همون گربی چی میگنش؟ الو پرستو. ما برای همین چی را گفتم میدونم که سبحان الله بهترین آدما بودن عرب پرستی. الحمدلله ما میگیم که همو اومدن دعوت کردن، ما همو کفر شرک نجات موندن. الحمدلله همش به خواست خدا، همش به خواست خدا. تشکر زیاد برادر. امیدوارم با سوالتون خوب حرکت کردیم، جواب دادیم. به هر حال اجازه بود دیگر رو انتظارن با یو برمیگردیم نصیب. خب تشکر زیاد. رقم 7 مرحمت برادر. ایجا چی خبر برای السلام علیکم اکا جان. خب من خود تمام فرورم، من گفتم نفرورم با مرحمت مشکل. سلام علیکم اکا. و علیکم درود به پایان. مرحمت برادر. صدا خوبه اکا؟ سلامتی صدا. زنده باشید، زنده باشید. امیدوارم شما خوبید. مرحمت. اکا ما دامی تیک توک اکا میدرم، هم مخلص خودتون اکا. چی است گوید؟ میگم اکا ما میدرم تیک توک، من مخلص خودتونم اکا. بسیار نوارای خوب میکنه اکا. زنده باشید، زنده باشید. دانشجویم اکا ما. زنده باشید. نوارایی که با ما در کار میتونه اکا برای دانشجو.
اگه معلومات با خدا بگیریم خوبه که خیلی زنده با باشید. خدا کم من دانشجو مکه یوریستم و دیگه دوام میکنم همین نوارای ختون فقط همین پرمای فریتون شب تماشا میکنم میگویند که تا جهان بود از سر آدم فراز کس نبود از راه دانش بنیاز مردمان با خیرت در هر زمان راه دانش رو به هر گونه زبان زنده و سربلند باشید برادر. هر یک علم این هر یک دانش این خوب است و ما هم که دانشجو بودیم البته که من یک حدیث پیامبر خونده بودم که میگوید که همین پس از نماز صبح یعنی نه انا که شما یک تا ورق یک صحیفه را اگر که چی موضوع نباشد چی علمی نباشد حتی خبر امروزه هم نباشد همین یک ورق که شدید خوندید این مثل است که شما 1000 رکعت نماز خوندید و تمام علم تمام یک خبر همش چی است جویده کوبیده خدا شما را آینده بهترین ما کند برادر. تشکر زیاد. اکا جان همین با همیش چیش موضوع کمی فرهنگ توجیکستان چی میکنه که با همین خوبتر که تمام معرفی میکنن میفهمونن خیلیش خیلی نمیفهمونن که پیروی کیو میکنن لیکن نوارای شما بهترینه که زنده باشید. زنده باشید. با فکری من زنده باشید. با شما تشکر زیاد و موفقیت خواهونم برادر. شما در روسیه هستید نه؟ یا مثلا نه اکا در بلاروس مینسک اکا. اوکی. بهترین برادر بهترین. خدا موفقیت یاد شما. خدا شما را علمتون از زیاد کند. کاش بید با نامبردار تاجیکان و تاجیکستان شوید. یا مثلا اکا جان زنده باشید. خدا خواه که سلامت باشین اکا جان وقت شما را نگیره. تشکر زیاد. اینا نه خوب اکا جان برای تو مشکل نیست. تشکر زیاد. خب اکای الکس شما را دعوت کرده مرحمت اگر خواهید دروید. خب به هر حال اکای سروش اکای حسن اکای عظیم کدوم خواهید مرحمت با یگان الوه کردنی باشید یک تا اکای الکس هم درماد. خب به اکای الکس کو گپ شزند اکای الکس. Assalomu alaykum. و علیکم السلام. زنده و سربلند باشید. مرحمت. خوب هستید؟ تینچ هستید؟ برومد کو اکا الکس خب درومادی نمیدونم چی دامی گپ زنه الکس Dami. مرحمت. Assalomu alaykum. برادرای توجیک. یک من سوال داشتم همین یک بچه توجیک گفتن که آتش پرست گفتن همتونه همین من میگفتگی در وقتی گویم ما زن و شوهر میشیم با توجیک دختر ما گردی алов چغ میزنیم 3 بار این اسلوب عادتی توجیکان است سوغدیان است برادران همین از یاد نبرورتون التماس نگویتون که برای چی ما گردی алов چغ میزنیم همتونه این یک چی بوده گپی ما بود گپی سوغدیانی ها خوجندی ها. خب سوال شما در چی بود؟ شما گفتید سوال دارم. این خواهش شما بود. سوال دارم همین برادری که همین گفتن درباره آتش پرستی. بله. ما آتش پرست هستیم ها. شما به من گویید که برای چی ما آتش پرست میگویید؟ همین بود سوالی من. برای چی؟ برادر اگر خودش خواهد دروید جواب تید ببینید اویدی دین زردوشت یک خیلی میگن که دینی آتش پرستی است یک خیلی میگن دینی یک پروری است انا خدا خوبتر میدوند انا من دقیقا نمیدونم جواب دادن نمیتونم برای که معلومات زیادی ندارم اویدین. خب به هر حال اویدی گردی آتش گشتن باشد ببینید در وقت توی معرکه ایجاد بسیار چیزو هست یکمش که خب دعا میکنن نه دعا میکنن مالی دومش که آب میتین یعنی یک اول یک کس منوشد بعد دویم کس منوشد من نمیدونم اینم از اسلام باشد یا که از فرهنگ باشد من ایش امروز دیگه نمیدونم نظرم از فرهنگ است شوکی
خب خدا خوبتر میدونم من نمیدونم باور کنید برای همین گفتستم انا با چیو هستن توی معرکه ای فرهنگی 100% البته که هست برای که نه با اسلام هم باید صدقه کنی که توی کنی لیکن نه معرکه ما برین نه انا با چی میکنن در وقتی توی انا اوشی نهار اوشی چی هم نه این فرهنگی оши наҳор ба ман гӯш кунитон ин барои тасдиқи тоҷикон оши наҳори тоҷикӣ ин тоҷикӣ аст мефаҳмед ман ин як тасдиқ оши наҳори тоҷикӣ гӯем ҳамин тӯй шавад тӯю маърака шавад мо тоҷико як деги калонба гӯем ош мекунем оши наҳор درست اینمی که اویدی آتش گفتید مثلا ببینید که نوروز ما جشن میگیریم البته که همه اویدی دیگران نمیگم اویدی خودم میگم انا من که جشن میگیرم چی نوروز چی همین تویا اگر که من بگویم که بالای الو پر من میپرم من نه تنها در نوروز میپرم من در دیگر اینجا جشن‌ها میگیرم من میپرم اما یک чида вобаста чӣ гуна одам ин ҳами чорабиниҳоя барои худ чиз мекунад ҳисоб мекунад яъне як хело мегӯянд ки агар ки мо ира оташпарастӣ яъне саҷда ё ки боварӣ дорем ки ин ба мо кӯмак мекунад ё ки ягон зарараш ё ки фоидааш мерасад албатта ки дуруст нест аммо агар ки мо мисли як чигум мисли як have a fun яъне як развлечение ба тоҷикӣ чи як хурсандӣ агар ки ҷашн гирем ягон бадӣ надорад ба фикрам дар ислом ва агар ки бадӣ медошт агар ки боз мегӯям бадӣ медошт бибинед имоми абу ҳанифа имом албухороӣ имом тирмизӣ имом муслим ҳазору якта дига уламои дин беҳтарин шахсиятҳо ҳатто ҳамон исмоили сомонӣ ҳатто дигар беҳтарин шахсиятҳои дин ягон фатво мебуроданд мегуфтанд ки ин динро ҷашн нагиред ҷада як бародар ба ҳар ҳол ба ман якта ҳадиса овард ҳадис не суханҳои абу ҳанифа радиаллоҳу анҳу гуфт ки касе ки дар эди наврӯз тухм туҳфа мекунад ба дигар кас ҳар дуяш хулоса кофир аст ин ҳами ҳадиса гуфт ва гуфт ки ира абу ҳанифа гуфтагааст бовар кардед ман ҳамақа куфтум ин чизоя ман наёфтум абу ҳанифа радиаллоҳу анҳу ҳеҷ вақт ин гуна гапа гуфтагӣ нест аммо шогирдош гуфтагиянд ки агар ки ин касе ба ягон кас туҳфа кунад ва ин туҳфа чигум барои як мисли мегӯянд ку мо ба қаъба саҷда намекунем ку ба қаъба саҷда мо ба худо саҷда мекунем қаъба санг аст не як хело мегӯянд ки шумо ба қаъба чиз мекунед не мо ба наврӯзам ки ҷашн мекунем туҳфа мекунем мо ба ягон худои ахурамазда ё ки ягон чи мо саҷда намекунем мо як туҳфа мекунем барои хурсандӣ не ин чӣ гуна шумо ира қабул мекунед нияти қабултун фаҳмидед ха ният гӯе ки ман ба ахурамазда ба оташ саҷда мекунам хоб гуноҳ аст дар ислом аммо агар ки як меҳрубонӣ кардӣ дӯстӣ кунӣ албатта ки хуб аст ягон бадӣ надорад бо худо хубтар медонад бо худо хубтар медонад як сония бародари хуб ҳамин дар бораи аз болои алов паридан ин услуби одати суғдиёни тоҷикон буд аз ҳамин сабаб шумо ҳозир ҳамин гапа гуфте ҳамин корҳои аз ёд набаронда гӯянд ки ҳамин хел буд мефаҳмед хаш шумо як асоя гиред дигар касе ки ягон гап гуфт зада гӯ ки не ин гапи хабаро буд фаҳмидед ина бародар дуромад бо худаш мумкин бо ҷавоб диҳад гуфтест ки абу ҳанифа гуфтагӣ аст хуб ба ҳар ҳол марҳамат бародар марҳамат як се бародари суғдӣ ку ҳамон савол тая боид гафти ман мегӯям ҳамин дар бораи алов оташпарастӣ мо агар зану шавҳар шавем суғдиёниҳо тоҷико дар ҳамин вилояти суғд гирди алов чағ мезанем 3 бор фақат дар шумо дар дигар тарафҳо нест не аз они тоҷико гуфтосиям бародари хуб аз ҳамин сабаб ту суғд гуфтест ин авай бадахшону мода несте хеле чиз ана бародари хуб мо охир ҳаст ку монда
من همین میگم ما آتش پرست ها خوب آخه این اسلوب عادتی اوریون بود برادر. اوریون بود نه که همتونه اسلام اومد او همش برباد رفت فهمیدی برادر او ما باید فراموش التماس کنیم ما اگر این خیلی اوی کنیم نمیشود نه برادر خود این خیلی اوی کنیم نمیشود با گفته های شما ما همه چی اوریویه تاریخ و با گفته‌های تمدنی ما نه اوریویه برادر ما هیچ کس نیستم که ما گپ زنم درباره ягон деки расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам гуфт ки мо ду ид дорем иди рамазон иди қурбон байрам мо дигар ид надорем خب به هر حال تشکر вақти арабода ҳам идошон буд вақти расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам меояд мега ки мо ду ид дорем халос برادر کی 131 شما در اینجا نوشته که سخنهای ابو حنیفه بود. مثلا ببینید اگر که ابو حنیفه این گناه سخنهای گفتگی نباشه شما گناه عظیم رو به سرتون میگیرید و به من گوید کنی در کجا همین سخن است. من چه من گفتم من خیلی گفتم بیاوم در دایرکت روی میکنم این همین حوزی من شما پایون میفرورم برادر کتابش قطعی میامد رویت میکنم айли حوز میتونید همین نه من حوز مثلا ببینید 5 دقیقه وقت مثلا با شما جدا میکنیم امکانیت هست که یفته با من حوزی روان کنید من خونم تو که بر نگرده میگم برای که من گفتم من نیفتم برادر من شاگردای ابو حنیفه یفتم که اوید این چیز نوروز حرف زدگی هستن اما یگون گپای بد زدگی نیست شاگرداش من میدونم کی گفتگی است. خب به هر حال اگر که همین سخن امام ابو حنیفه شاگرداشون بهترین آدم بودن پروتیف ایدای аловпарасту ям бояд гап задагиянд леки ман ба руси тидамиём рӯй мекунам айли خب ما انتظار میشیم. تشکر زیاد مشکل نیست برادر مشکل نیست. زنده و سلامت باشید. جنزیس مرحمت جنزیس борми ака аз ин бубахшед иҷа бо дигар одамон омадастанд. хоб ба ҳар ҳол ҷенезис хомӯш кард. зафар хуросонӣ марҳамат хуб ҳастед дуруст ҳастед сиҳат ҳастед саломат бошӣ шоҳаками хубе шукри худо саломига ба дӯсту бираса иншоалло чӣ хабар чӣ ҷангу даъво ташаккур ҳама хуб аст феълан шумо суҳбат кунем мо шумо гӯш мекунед. хуб ба ҳар ҳол ташаккури зиёд мушкиле нест. акай азим чиза гуфтанӣ буди бахшиш ки гаптуна биридем акай алекс бо гапша зад. хуб ба ҳар ҳол ҳози ҳами акай алекс дар бораи фарҳанг гап заду бародари дигари дар бораи дигар чизо гап зад. мо дар ҳами чӣ хеле ки аввал гуфтам дар як ҷоам дар як мавзӯъ моро ҳамон қабида истодагиай ай ҳамон мавзӯъ мо болотар вақте ки мехоҳем ки камтар боло бурем бо бармегардем ба ҳамон мавзӯъ. масалан мисол меорам миллатҳои дигар мардумони мисол туркҳо дар чанд давлатҳои рӯи дунё зиндагӣ мекунанд. ҳар як кадомаш фикри андешаву диниш дигар хеле якташ аст шиа аст якташ атеист якташ аст суннӣ якташ аст христиан. масалан туркҳое ҳастанд ки дар молдова ба фикрам зиндагӣ мекунанд гугуаза ном доранд ки гагаусашон мегӯянд як чуна не ки забоншон туркияй русиям хуб гап мезананд не ки диншон славянияй славяни мегӯм православни христиани православниям. вақте ки ман ҳамҷа мебинам дар бора ҷамъ мешаванд 3 кас 4 кас хеле гап мезананд чӣ хеле ба тоҷики аддушӣ гап мезананд хеле ранге ки ду бародаре ки як падару модарам кун мешаванд якҷоя суҳбат мекунанд мисол конфликт надорам байни худо хеле фикрошу бози на бародар мегӯяд ки ман фарҳанги мони хеле як кас дигар мегӯяд китобро доз рӯй мекунам ки ту неправи ҳамин гапҳо чӣ дар кор ҳамн мисол дар дуруни калаи худаш як ақидаро дурвардагӣ ба ҳамон бумонаш брава зиндагӣ кардан гира зарараш ба ман намераса ба ту намераса ҳамон дисциплинаи зиндагиш чӣ хеле ки худаш ихтиёр кардааст ба ҳамон рафтан гира. ман дар ҳамин чизҳо ҳайрон мешавам ба худо ҳамҷа ҳастан мисол мебинам дар касое ки мегӯям ман туркам ай молдаваям гагауза гуфт номша чизе гуфт ки ба ман хеле қадиш суҳбат кардам гап задам русиям зур гап мезанам ба гуфт ки мо чием православни азербайҷану ҳастанд азербайҷану ба ҳама маълум ки аксарият мусулмони шиан турко
байн якдигарашо як чой мемонанд, як қаҳва мекунанд, мехӯранд, гап мезананд. Мо бишинем агар гап занем дар бораи масъалаҳои гап мезанем ки якдигаримон вомерем сар мудат аксаре мебинем 100 соат фикр мекунем ки чӣ кунам. Бародари манам хеле гуфт мисол да мо якдигармона дили якдигармона сиёҳ мекунем, баъд пароканда мешавем, мегӯем хай паноҳтон ба худо бародаро. нами гапи корое ки гуфтед гагаузо бале ки дар Молдова ҳастанд хеле каманд. дуруст қайд кардед ва бибинед ҳамааш аз сабаби ифротигароӣ, яъне аз ҳад гузарондан дар дин. ҳамин мо кай ки дар душанбе будем намозхонӣ мерафтем, салафӣ омада буданд дар 101 микрорайон. ҳамин намоз хондестам, пом чиликом дар болои зону мондагӣ. масалан ман ихел мемонам, хоб бо як хел вақт ихела мемондум. ин салафӣ омадан гуфтанд ки дастата агар ки инам хемонӣ, яъне зону поёни зону инами чиликота худо дар рӯзи қиёмат мебара. ихе намон, фақат боло кӯ. хо як хел мардумоне ҳастанд ки пир ҳастанд, шишта наметунанд. фаҳмидед? ё ки зери ноф мекардем, мегуфтанд ки ихенаки боло бардор. ишам дуруст аст, зери ноф ҳам дуруст аст. ана имрӯз омадиан як хелош мегӯянд ки нията нагӯ. имрӯз омадиан як хелош, масалан акай Алекс гуфта ки хоб инами тамаддуни мо ҳаст, хоб чиз накунед, чегум аз даст натиҳед. ӯ бародари як сесе як дур омадааст, мегӯяд ки аз они мо нест, мо ира бояд ҷашн нагирем, яъне аз байн бурда шавад. фаҳмидед? ва туркҳои хеле фикр намекунанд, бисёриш. ба ҳар ҳол онҳо як фикри ҷамъиятӣ тасдиқшуда доранд, яъне ҳамин ки оиди мавзӯъ як чи чид мавзӯъ мегирад, точкаша мемонанд. намегӯянд ки мо бояд бора кишоем чӣ кунем, не. як мавзӯъ тамом. ин тоҷикои худ мо бошанд, ҳамин мисли ки мо лични граниси якдигармон риоя намекунем да. бале ва инами фақат охи ислом ҳатто оиди таърих гап занӣ мегӯяд ки оиди таърих гап назанӣ, таърих гузашта ба мо фоида надорад. охи худи мардум мегӯяд. масъалаи таърих гуфтен, мо ҳамин таъриха дар мактаб каму беш бисёр чиқир не, камтар муаллими таърих нақл мекард. мардуми тоҷик як қисм вақте ки мисол арабо меянд, як қисм мусалмон мешаванд ки мардуми omma ҳама ку мисол 150-200 сол пас уже баъди 2-3 поколени мардуми omma баъд ҳамагӣ представь 200 сол и уже 3-4 поколени мешавад, даже зиёдтар, ки баъд мардуми мусалмон мешаванд ба хотире ки мехонанд, олимо таҳлил мекунанд, баъд мардуми omma мешавад мусалмон. и ки дигар мо мегӯем ки мо як бора мардуми мо мусалмон шудагиян, агар айрӯи таърих нигоҳ кунем, мардуми omma баъд 150-200 сол пас ҳама баъд рӯ мегардонанд ба ислом меоянд. хоб ин мумкин ин бародар Ҳасан таърихшинос бошад, агар бо тасдиқ мекунад мекард. 100% дуруст гапотон бародар. лекин ин бародарое ки мегӯянд ки Абу Ҳанифа масалан ягонта чӣ кардагия, гап гуфтагия, охи мардум охи пайравӣ мекард ки суханои Абу Ҳанифа ба фикрам нестай хеле. хоб ба ҳар ҳол Умар салому алайкум буромад бародар. хоб ба ҳар ҳол ин бародар ба касе ки хоҳад бо ягон илова кардагӣ боша, марҳамат илова. бародар, мо як чанд чӣ гуфтаниём дар бораи оташпарасти меган. оташ дар Зартушт қувваи нурай. ҳеҷ кас оташа намепараста. ҳаминое ки меган оташпараст, ана ҳозир пеши мана котоҳой сурудаҳои Зартушт дасти ман ҳастанд. ҳамин одамое ки мегӯянд ки мисол Зартушт оташпарастанд, марҳамат кунанд ҳамун китоба хондагӣ бошанд, ҳамун ҷил саҳифаша мада биган ҳӯй кунам ки бирам дар куҷои вай омадагиай. дар пеши мо ҳозир китоб мондагиай. баъд мисол Наврӯз ё мисол шаби чалла. мо шумо дар тоҷикҳо шаби чалла ҳам дорем, не ки дар Тоҷикистон ҳозира мегиранд, чун дар замони шӯравӣ гум кардагиянд.
шаби ялдоро дар назар дорем. бале бале, шаби ялдо. мисол шаби ялдо ҳамчун як торикиро мегзарад, рӯшаноӣ мебияд. чун замистон шабо чӣ ҳастай? Дарозан. шаби чилла охирин шаби ҳастай ки дарозтаринай, лекин баъд айпага шабо кӯтоҳ шудан мегирад. ана вай маънош чӣ ҳастай ки торикӣ меравад, нур рӯшанӣ бар торикӣ пирӯз мешавад. ана ино ягон чӣ ба дин надоранд. мисол ҳами наврӯза меган ҳаромай ки иди моҳи хелай, ино ягон ҷо да ягон асоси ҳамун дин, оят, ҳадис ягонташда нестай. Не ака ҳаминое ки меган ки ҳаромай, оиди- бифармоян куҷо да ҳаромай. бардар бибинед як чи ай як бор гап мабзанам. вақти арабо мехостанд ҳамун фарҳанги худашона болои аҷам форсо таҳмил кунанд, ана ин хел чизоро оварданд ки наврӯз ҳаромай, мисол шаби ялдо ҳаромай. ин чизоро гуфтанд, мехостанд ҳувияти моро нобуд бикунанд, ҳувияти худашона биқабулонанд. як чи шумода мегум, миср, эҷипт вай араб набуданд, фаҳмидед? ва ё араб набуданд, вақти ислом ба шаби ҷазираи Сино рафт, мисриё қутбиянд, забоншон қутбӣ буд, араб шуданд. бибинед як ҷоя мусоҳиба як профессори мисрияй вақти мепурсанд, мега ки чӣ ба форсо забонашона аз даст надоданд, лекин мо мисриё забони арабиро гирифтем, забони худмона гум кардем. ҷавоб метиҳад, мега ки мо фирдавсӣ надоштем. медонед маънои чӣ метиҳад? яъне мо ҳасси дору надормон мадюни фирдавсӣ ҳастем. ки имрӯз ману ту ба тоҷикӣ гап мезанам, фарқаш нест тоҷики бухороиай, самарқандиай, ҳамаги мо ба форсӣ гап мезанем, мефаҳмем дигаримона. лаҳҷаҳо ҳар хел ҳастай, лекин медонем ки чӣ гуфтестем. далел намешавад ки мо мусулмонем гуфта ҳамин чиҳои худмона монем, бирем биқапем. арабпарастӣ. арабпарастӣ маънош чи ай? тақлид кардан ай бегона. ҳеҷ кас араб намепарастад. вақти шумо як чиро аз бегона мегиред, вай тақлид мешавад, вай арабпарастӣ мешавад. фаҳмидед? ҳамин одамое ки мисол меян ҳиҷоб меган, ҳиҷоб меган. як савол, ҳиҷоб калимаи арабиай, ҳамун маънои ҳамунро дар форсӣ чӣ мешавад? дар тоҷикӣ худмон маънош чӣ мешавад? медонад касе ҳаминҷода? шумо гӯед? ҳиҷоб аврат мешавад. не ҳиҷоб калимаи арабиай ба маънои пардаай, барои пӯшондани сару сурат нестай. медонед вақти ин калимаи ҳиҷоб дар чӣ вақт омадагиай, мо рости гап фаромӯш накунам, як маросими будай ба фикрам ки вақтона имкониятҳо набудай, хоне калон буд, зано мардо ҳама боҳан буданд. баъд ин оят нозил шудагиай ки мисол шумо ҳаямин байни хона як парда монем ки ҷои мардову зано аз ҳам ҷудо бошад. ҳиҷоб худаш калимаи арабӣ ба маънои пардай. мо ҳаме чиро сарсарӣ, мисол фалона домулло и хел гуфт, фалона домулло и хел гуфт, ҳамуро мегирем дар фикрмон, лекин намехонем. ҳамин одам мебияд мегӯяд ки оташпарастем, мо оташпарастем. шумо як бор котоҳои зартушта бихонед, бидонед, баъд биин шуруъ гап занед. ташаккур бардар. оиди уҷа ман ахуромазду китоб шака ки хеле вақт пеш хонда будам, ҳамин чиза шоҳнома уҷа дар ҳақиқат мегӯяд ки ҷанг байни чиз мегӯян сиёҳиву сафедӣ, яки сиёҳиву сафедӣ не, между торикию рӯшаноӣ. бале, торикиву рӯшаноӣ инам хеле буд. оиди чизе ки омадаги аст дар қуръон дар ҳақиқатан омадаги аст ки ҳадис бошад ки мо шумо ба дута идро ҷудо кардем. И ҳаст бародар, иди қурбону иди чиз иди рамазон. ба ҳар ҳол бародар, ташаккури зиёд, зиндаву сарбаланд бошад. диҷа бародар ҳамҷо як минут ғалатфаҳмӣ нашавад. ман мегӯм ид ҳастай,
من نمیگم که ایده هست، ایده مسلمان هم هست، اما ای که بگیم ما ایده خودمان را بگذاریم ایده دیگر را بچسبیم، این نیست. ایده مسلمان ها ایده ما را من کدگی نیست. زنده باشید. تشکر. По пути тавhiда. Салам, дуруд, здравствуйте, марҳамат бардар. Ассалому алейкум ва rahmatullohi ва баракатуҳ. Ва алейкум ассалом. Ман чанд та эфири шуморо тамошо мекунам. Алҳамдулилла. Эфиротонро тамошо мекунам. Рости бисёр хатоиро мебинам. Дар якумаш дар чӣ мебинам ки ҳамин масъалаи диниро акад чақа нашавем. Илтимос. Барое ки ҳақиқатан мо бисёриҳо маълумот динӣ надорем. Яъне ба куфру ба гунаҳгорӣ мегузарем. Вақте ки баҳс мекунем, баъд як одати хуб дорем. Мо тоҷикон ҳамдигар қатъи баҳс кардан наметавонем, ҷанг мегузарем, ҳақорат, дамхе гапода бо гунаҳгор мешавем. Як. Дуюмаш масъалаи чиро гуфтен? Шумо гуфтен якташ ин мега, якташ он мега, якташ ин мега. Албатта ҳадис ҳаст ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд ки баъди гузаштани ман дар ҳамин дин 73 равиш пайдо мешавад. Якташ аҳли суннат ҷамоатаи, дигарош масалан якташ биҳиштияй, дигарош дузахтияй. Вақте ки саҳоба мепурсанд кадомиш биҳиштияй, мегӯяд аҳли суннат ва ҷамоат. Амира мефаҳмон, яъне аҳли суннати ман ва ҷамоати ман. Амира мефаҳмон. Бо чандин ҳадисо ҳаст ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд ки баъди рафтани ман ягон навоварӣ дар дин накунем ки гумроҳ мешавем мисли дигар қавм. Чӣ роҳе буд барои биҳишт ман шуморо фаҳмондам, чӣ роҳе буд барои дузах ман шуморо фаҳмондам. Бо худованд мегӯяд дар сураи 5 ояти 3 худованд мегӯяд ки ман динро барои шумо комил кардам, ин меҳрубони ман аст. Дин комил шудагиай, мо ҳақ надорем ки ай худмон ё ки ягон мулло ягон чӣ ай худаш ягон чӣ эҷод кунад. Ин ҳаққи ягон кас надорад. Дар дини мо мумкин нест навоварӣ кардан. Барои ҳамин мегӯянд ки ина мисол ният кардан мумкин нест, вайш мумкин нест. Шумо амира камтар хато мефаҳмед аз сабабе ки мисол ҳақиқатан ҳамин бародарои мо вақте ки ай чӣ омадан, ай Миср, ай Мадина хонда омадан, бисёр чиза фаҳмидан, омада дуруст нафаҳмондан. Ба тарзи хеле зишт фаҳмондан, тез фаҳмондан. Ин фаҳмандидиҳам чӣ мегӯянд, амри маъруфам, даъват карданам ҳар кас наметавонад дод дар ҷон. ин психология дар кор ки аз кадом тараф шумо мефаҳмед, ҳам хел фаҳмондан дар кор. Барои ҳамин просто медонед чӣ, на гапи мара гӯш кунед, на гапи Ҳасана гӯш кунед, на гапи Азима гӯш кунед ё ки ягон каси дигара. Шумо чӣ хеле ки намин Тоҷикистон, ҷумҳури Тоҷикистон қонун дора ку, конститутсия дора, айрӯи қонун мо кор мекунем ку, ҳамин дини мубини ислом айрӯи қонун кор мекунад. Яъне айрӯи қонун шариат, яъне Қуръон ва суннат. Тамом. Далел дошта боши ҳам кора мекунӣ, далел надошта боши тамом мемониш якҷо меиста. Ин ҳамин қадар кори осона, қини надора. Шумо гапи мара гӯш накунед, гапи ягон каса гӯш накунед. Шумо савод доред, англисиро мефаҳмед. Гапи шуморо гӯш накунем, пас дигар чӣ гуфтаистед шумо? Ма шуморо мегӯм чӣ кор кунед. Ман гуфтаистам, шумо ҳам роҳ даед. Ҳам роҳ даём. Ма ким гапи мара гӯш мекунӣ? Як мулло ки гапи вая гӯш мекунӣ? Шумо Қуръон сунната нигоҳ кунед, кане бинед ки дар Қуръон суннат, Қуръон ва суннат нияти лафзӣ омадагия ё не? Хоб. Амира шумо бикунед ҷустуҷӯ кунед, тамом ҳамин қадар кор кунед. Баъд шумо мисол ҳайрон намешавед ки ман чӣ кор кунам, чӣ ба якташ ин мега, якташ ина. Ман ҳақиқатан лично ягон муллоро гӯш намекунам. Вақте ки ман ягон савол оиди ягон масъала боша, мисол масъалаи ягон масъала боша, кане мегӯм далел факт кадом ҳадисда навиштагия, кадом ояда навиштагия, мада фаҳмон. Ё ки ман раҳда рафтастам, як милиса мара мегӯяд ки ам хел қонун омадагия. Ман мегӯм, ман агар ҳуқуқои худро будонам, мегӯм
да кадом боб да канисо ҷудо навиштаге ки ту мара хел хоб я дақиқа дуруст бед бисёр чуқур наравем бед ихи сар кунем не чуқур нест аҷа просто шумо ҳами боз ҳама беҳтар ҳами чаи плов гуфта гарден ҳамн саволи национални миллата вай кунен эзо кунен ҳамн муҳофизат кунен хуба дина чақар нашин ки куфр тоқат кунед бибинед ҳамчун мусалмон ҳар як мусалмон ҳаққи ҳуқуқи баҳси исломӣ дорад 100%. ҳар як мусалмон ҳаққи ҳуқуқи саволпутӣ дорад. ҳар як одам чӣ кофир чӣ аз дигар мазҳабову чӣ ҳаққи ҳуқуқи саволпутӣ ба уламои дини ислом ба дигар уламо дорад. Чунки худованди карим худаш мегӯяд ки суволтед саволтед. ҳатто худованди карим мегӯяд ки агар ки шумо дар ҳамин қуръони ман якта иштибоҳ ёвед ё ки як чизе намуна ҳамин мисли қуръон тонед хоб шумо бурд кардед ҳамон ҳеҷ кас наметонад. хоб бибинед худо яъне визв метиҳад да одам фаҳмидед визв аки чихе даъват ба баҳс мекунад фаҳмидед одамоне ки масалан ҳамин мегӯянд ки не худо нест фаҳмидед яъне худо даъват мекунад ки биё ту муллоӣ биё ту одамӣ биё ту касе ки набошӣ баҳс ки ба ма ба қуръони ма агар ки ту ғолибият шидӣ хулоса ту ҳақ дорӣ ту беҳтаринӣ аммо ту наметонӣ фаҳмидед. худо як хандидест аз баҳроли одамое ки чиз мекунад хеле мегӯяд ки ту нестӣ вай нестӣ хулоса як вызов додеста ба русӣ гӯем. хоб ба ҳар ҳол бибинед русҳо як гап мегӯянд лучше сделать и пожалеть чем не делать и жалеть. бибинед ҳаме ки ман як иштибоҳ кунам ман ҳадди ақал хонда дидаву дониста иштибоҳ мекунам. агар ки ман кӯрона роҳнамоӣ кунам ман ҳатто иштибоҳам кунам намефаҳмам ки дар куҷо иштибоҳ кардам. ва кай ки мо дар иҷо оиди мавзӯъҳои динӣ масалан албатта ки мо ҳарф мезанем аммо мо чуқур намеравем. яъне мо ҳамин яке чихе гуфтед мавзӯи чей плов гуфтед ин мавзӯи чел плов таърихии имрӯза ин як мавзӯи хеле оддӣ ҳаст фаҳмедед мантиқан оддӣ ҳаст ки одам тоқат кунед апаҷон одам бояд донад фаҳмедед оиди мавзӯъҳои динӣ масалан ҳамин чӣ гуна торат кардан чӣ гуна намоз хондан чанд вақт намоз хондан чӣ гуна масалан ният кардан ё ки ният накардан ин саволҳои оддӣ ҳаст фаҳмидед. то есть мо аз ҳадди ақал нагзарондестем красная линия шумо чихе гуфтед ки ба куфр мебурад мо аз ҳамин линия нагзаштестем. албатта ки кай ки мо ба ҳамин линия мебурем масалан шумо мегӯед яхело масалан мебурам яхело мегӯянд ки где находится Аллах дар куҷо аст худованди карим сидит у себя на аль-арше или же он везде или же он вездесущ яъне ки дар куҷо аст дар аль-арш иштагӣ аст ё ки мефурӯяд ё ки по дорад ё ки чашм дорад ё ки даст дорад ин мавзӯъое ки албатта ки хеле хатарнок ҳастанд. аммо ба ин мавзӯъ ман даст намезанам ва ман раҳнамоӣ намекунам ҳатто суҳбатам намекунам. ман медонам ман барои худам барои ақидаи худам ман медонам дар куҷо масалан аллоҳ аст чӣ гуна тафсир чихегум як чихегум воображение ба тоҷикӣ тасаввур дорам ба худованди кариме ки ман мешиносам ша ҳамчун аз илм ва уламое ки гирифтагӣ ҳастам. ба ин мавзӯъҳо ман даст намезанам албатта ва кае ки дар тикток аст ба ин мавзӯъ мо даст яке наздик мешавем ман дур мекунам. хоб оиди дин чихе гуфтам агар ки мо ин мавзӯъ як ҳадис ҳаст мегӯяд ки дар ҷое ки ду нафар оиди дин ҳарф задестааст дар он ҷо сеюм нафар ҳамин паёмбаро фариштое ҳастанд ки дуогӯ ҳастанд малоико дуогӯ ҳастанд. хуб кае ки мо оиди ҳамин мавзӯъи динӣ масалан ҳарф мезанем албатта малоико ҳастанд ки менависанд ва худои таоло мебинад. хуб ҳамин маҷлис ҳаст ҳамин тикток да мо шиштагӣ ҳастем суҳбат кардистем баҳс кардистем ин маҷлис ҳаст. баъс
بحث یا خیلی فکر میکنن که بحث این یک شرط است یعنی کی زور است نه بحث هر گونه میشود یعنی صحبت میشود که ما در پای یک چیز هستیم حقیقت هستیم فهمیدید بحث دوستانه فهمیدید دیبات دیسکوسی فهمیدید چون که حتی همین علمای دین هم بحث همه وقت میکردن فهمیدید همین امام ابو حنیفه که گفته که اگر که شما یگان بهتر دونید یگان چه گم علم فقه دین یا که دیگر چیزا از چیزی من دست کشید این هم یک با بحث دعوت کرده است فهمیدید میگوید که بکوید حرکت کنید اگر که شما بیشتر فهمید مرا غالب کنید خلاصه از دست چیزای فکر عقیده من دست کشید این دعوت است فهمیدید و این خیلی خوب است برای مسلمانان که این گونه کردگی است و شما گفتید که اویدیم این موضوع گپ نزنید تنها با قرآن و حدیث ها چیز تکیه کنید البته که ما تکیه میکنیم و شما گفته که با علما گوش نکنید نه چرا گوش نکنیم ما باید گوش کنیم برای که همین علم از آدم علمدار میگیریم همین حدیث های پیغمبر کی نوشته هستند خب علما خطا کند شما میتونید دیگر علما گوش کنید شما میتونید یک بو خودتون چه گفته عقل دارید کو خب به هر حال ببینید همین امام ابو حنیفه امام البخاری اونها بعد پیامبر بعد 200 300 اشتباه نکنم حتی 400 سالی عمری پیامبر حدیثای جمع کردن اونها هم علما بودن اگر که شما گویید که ما اینها را باید به نظر نگیریم خب اینم اشتباه است به نظر میگیریم دیگه برای چی حدیث گفتستم آخه همونها علما بودن کو همونها علمای دین بودن کو اما علمایی که نمی حاضره مثال زنده هنکو نصیحت میکنن انا مرا گفتستم آخه چرا ما باید گوش نکنیم چرا من باید گوش نکنم که وای علمش در من از زیادتر هست من حاضر دانشگاه برای چی میروم و من دانشگاه اپا جان برای چی میروم من چی دانشگاه نروم دانشگاه میروم که برای که در آنجا آدمایی که علم دارن زیادشون علمشون زیاد هست مثلا ببینید من حاضر من کالج رفتم مثلا نه من کار خودم رو میدونم چی گونه کار کردن در کار است مثلا اما من حاضر با کالج رفتم که برای که در آنجا بهتر از من میدونن من اسلام شکر خدا بچه خودم میدونم اما علما اونها در این موضوع سپیشالیست هستن یعنی با توجیکی چی میشود سپیشالیست چی میشید متخصص هستن متخصص البته که در این کارها بهتر است ما این کمتر میفهم 6 ستون ایمان آمده گپ زنین 6 ستون یا که 5 ستون 5 ستونی دین گوید لااقل ششمش نمیدونم 5 تاش میدونم بستین یک دقیقه 5 ستونی وای اسلام است 6 ستونی ایمان است خب نمیدونم اینا 6 ستونی ایمانش نمیدونم شما گوید تشکر یک مالش خب 5 ستونی اول اسلام نه خب گوید من 5 ستونش میدونم 5 6 ستونی ایمان نمیدونم 5 ستونی کن گپ زنین نخه به یگام خطوگی گپ من خطا هم کنم که این مشکل نیست خطاگی هیچ چیز نیست اول شما 6 ستونی ایمان گوید التماس خواهش میکنم بعد شما 5 ستونی ایمان میگم مشکل نیست مالش 6 ستونی ایمان باوری به خداوند یک دویمش باوری به پیغمبرو دو باوری به ملائکه سه چهارم باوری به کتابای خداوند 4 تا کتاب نازل کردگی چهارم ستون 4 تا کتاب بله کتاب زبور در داوود علیه السلام روان کردگی نازل شده دیوم تورا در موسی علیه السلام نازل کرده شده است که یا همش اسکاژن شده تغییر شده کتابی وای بیبلیا یعنی چی میگن توجیک انجیل که در حضرت عیسی علیه السلام فرامدگی و چهارم کتاب آخرون که خداوند قسم خورده که یگان کس دیگه کتاب قرآن علیش نمیکنه چهارم کتاب یک کتاب قرآن که در محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده 4 کتاب خب نازل شده درست همین 4 کتاب دا باید ما باور کنیم این چهارم ستون ایمانه پنجم ستون ایمان باوری بر روز قیامت یعنی قیامت میشوه هممون ایگرمون میخزیم همه زنده میشوه استخوان و همه چی یک جای شده با همه زنده میشه یعنی پنجم ستونه
шашум стун предопределение, яъне ба ҳар чизе ки мисол дар ҳамин дунё мешава, ба хубиву гандагӣ чизе мешава, худо ҳамин огоҳ ҳастай, медона. Ин 6 боварӣ ба тақдир. бале раҳмат гуфтед. Шумо 5 стун ислом агар занем خب бехато, درست агар хато кардем ислом. بچه شاکیم دوستی عزیز میبخشید من دمی جکم دیم مداخله میکنم. سلام علیکم. همو را میشید اپوتی توحید همو را میخوندی که امام مفصل امام مجمل آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیری و شری من الله تعالی و البعث بعد الموت آمنت بالله کما هو باسمائه و صفات و قبیلت جميع احکانی و ارکانی. بعد همین میتونید که با توجیه خیلی تگوچش تام خیلی کشایم قب این خیلی رنگ خمیر هم شروع کردم ترش کردی. نه من خمیر نمیشم. روسی قطعی شروع میتونم گفتن. خب روسی قطعی درست گفتن. بیا ماله با شنوندم بیا. خب تشکر زیاد. ببینید این همین درآمدید، این هم یک چی شد، چی میگن، یک سبب شد که مثلا من همین 6 ستونی دینا بشنوم. نه ایمان 6 ستونی ایمان هم بشنوم. خب به هر حال اینم برای من یک چیزی نو هست. برای بسیاری ممکن نباشد. یک چیز دیگر من فهمیده هستم. پاکستانیو میگن که چی میگفتن؟ скажи мне что-то там چند تا слова, چند تا گپا ندونی تو از نه توقت کنید پاکستانی میگن که این همی گپای تو ندونی تو از اسلام نیستی خلاصا. خب به هر حال 5 ستون دین یعنی یکمش اول من میگم بعد من بو دوام دارم و سوال دارم. ببینید اولش که شهاده هست نه، نشانه که ما اسلام رو قبول کردیم. دومش که نماز است نه، یعنی ما نماز میخونیم چون که در قرآن اومده است که ما بخونیم. سومش حج هست چون که در قرآن اومده است که هر یک مسلمان حج کند. چهارمش زکات است چون که در قرآن اومده است که شما باید زکات دهید. پنجمش چی بود؟ روزه باید که روزه گیری. البته که تشکر زیاد. و ببینید من شکر خدا میدونم این چیزا، لیکن این همی سوالی که حوض شما دادید اینا یک آدمو سوال میتونن با دیگه مسلمانان با یک چیز چه گمتونه از راه не درست نمیشه. خلاصا یک سوال میتونن که همین ترا тупиковое положение мунан фаҳмидед. яъне ҳамин мусалмоне ки масалан шаҳодая мегӯяд ба рӯзи қиёмат боварӣ дорад, имон дорад, ба предопределение чихе гуфте ба тақдир албатта ки боварӣ дорад, ба малокато боварӣ дорад, ҳамаша дорад. на практике яъне дар ҳамин рӯзи ҳаррӯза истифода мекунад. чунки вай кай ки рӯзи қиёмат мекунад дар ҳадисҳои сураҳои қуръона мехонад. дар он ҷо ӯзи ҳамин кай ки сураи акаи усмон гуфт ин сураҳоя мехонад ва вай боварӣ дорад, яъне дар фикраш ҳаст чи малоика, чи худо, чи рӯзи қиёмат, барое ки чихе гум ин уже автоматически дар фикри ақида ҳаст. аммо кай ки масалан як рӯз ё ки ягон як рӯз ҳастааст ку Максим Дивчич, я бачай тоҷика дар подкаст суол метиҳад. Скажи мне 5 салпов ислама. Ӯ тоҷик гум мекунад, ҷавоб наметиҳад. баъд ҳама тоҷикҳо ҳақоратш мекунанд. лекин вай тоҷик дар ҳақиқатан медонад оиди чиз аст, вай чи аст, фаҳмидед? Хоб 5 столпов, яъне аки хак гуфтанд ки ҳамин назови мне 5. То есть ин саволҳо ба фикри ман саволҳои чиз нестанд ки даромада як чизи моро фаҳмед, яъне чи провокатсия кард. дуруст. лекин бибинед ҳозир шумо ин ҳамин саволтуна ба чандтаи дига тоҷик агар ки ман ҳозир тиям, шумо не ман тиям, тоҷикҳо як шармашон мебиёяд, мефаҳмед ё ки не? Барои намедонанд? охи дуруст, не, ман намегуфтам ки барои чӣ ки намедонанд. ва ё медонанд ина 100% медонанд. аммо ин саволе нест ки шумо ба ин такя кунед ва як чиз кунед. Не, шумо гӯед ки гӯш ки бародар ҳамин ту паёнбар мегӯм, ҳамин ту фариштода бовар дорӣ бародар?
мусалмон албатта мегӯд ман боварӣ дорам, ҳамин ту ба қиёмат боварӣ дорӣ? Мусалмон мегӯд албатта ман боварӣ дорам. Ҳамин ту ба Худо боварӣ дорӣ? Предопределение чизош, ҳамин ту ба дигар чизо боварӣ дорӣ? Ҳамин мусалмон ҳамаша мегӯ боварӣ дорам. Ина ту ҳозир 6 остонаи имона ба ман гуфтӣ бародар. Инае гӯӣ, ина хеле роҳ кати гӯӣ, он мусалмон намеранҷа ва дилаш бад намешава. Аммо как шумо мегӯед ки ту илм ту чанқай ки бугу ку 5 чизи ислома дина ё ки 5 чизи ислома ба ма бугу ку, ба номи Худо бисёри мусалмонон чӣ гун шарм мекунанд ва ин шарм бад аст, фаҳмидед? Дуруст нест ба фикри ман. Ва албатта ки من شرم ندارم. شما را شرم کنم و بگم شما گفته که من چنین خودم میفهمم برای من گفتم کنه یعنی چیز اساسی را شما میدونید نمیدونید گفتم که نمیدونید ҳамин апа мебахшед агар мисол ҳозир барои шумо як саволи шахсӣ барои шумо донистан ва надонистани ҳамин мавзӯъҳое ки ба ҳамин шоҳ ҳакимиро савол доден аз ҳамин ҷавоби гирифтагитон барои шуморо чӣ дод? шумо дар чӣ қаноат бахшидем барои худтон? ягон пилус барои шумо дод ё ки не, ё ки шумо ҳозир убедитсия кардем ки то кадом дараҷара илмш аст, ҳамин барои шуморо ягон пилус шид ё ки нашид? ман фикр мекунам ки барои мара ягон пилус нашид, ба хотире ки ҳар як одам фикри ақидаи худша дорад. ӯ агар ки зарараш ба мара намерасад, дини ислом фикри ақида надорад. барои ман гуфтестам ки додари муҳтарам, додарҷон, ман шуморо видеотона тамошо мекунам, шумо бисёр ватандорен, шумо бисёр мавзӯъҳои асосиро охири вай гуфти росо падимат мекунем. масалан вақте ки дар як газетаи америкояи ё ки англия баромад ки абуали ибн сино узбекҳои, шумо мисол вақти худтона вай дариқ надонистену видео карден, гап заден, ҳатто ба фикрам ба ҳам газета навистен. мебахшед апаҷон перебиватон мекунам. Бестам охи гапма бугум. мақсади ҳозир шумо мера савол додем ки 5 пояи дина гап занем. ҳозир ҳамин дар ҷавоб чӣ гирифтен шумо? ман қатъи акаи ҳамин чӣ Шоҳ Ҳаким гап застам. ман намехоҳам ба саволи провокатсияи шумо ҷавоб диҳам ака. мақсад мақсади ман ки ҳамин дин бисёр важн, бисёр хусусия. шумо ҳозир инҷода ба вай худтон гуфтаста ҳар кас ақида дорад, фикр дорад, чизе фораш гуфтан мегирад. хеле неста, мумкин неста. хоб, ташаккури зиёд, зиндаву сарбаланд бошед. қадар мақсади ман ҳамин қабат тамом. ман мақсад ягон чӣ надорам, ягон каса дуруст исломам нест шармида кардан. дуруст. шумо иҷозат метиҳед ки мо давом теҳем ва оиди як оиди хабарҳои яъне мавзӯи динӣ гап занем, чунки чихе мусалмон кади бояд гап занад. то ки мо гап назанем аз куҷо мефаҳмем? тоҷик мардуми мо ба баҳс мехеза, ба ҷанг энами ба баҳс кай ки ба ҷанг, энами ба баҳс ба ҷанг касе ки мехеза, ина меёда шумо ҳамдигара душман медонам. ман душман нестам ба Худо. мо шуморо душман нагуфтем. гӯш кунед апаҷон, мо шуморо ҳеҷ вақт душман ман намеҳисобам ва ман боз мегӯям ки бибинед, агар ки шумо хомӯшӣ кунед, шумо ҳеҷ вақт хатогиитонро исбот намекунед, фаҳмидед? ислоҳам намекунед. аммо мо кушода чашма кушода анамо ҷо равем, хатоям кунем, мо мегӯем ки оҳ, ина эҷада ман хатогӣ кардам. чашм пӯшида ту ҳеҷ ҷоз намерӣ. ва албатта ки мо суҳбатҳои мо хеле чиз шумо тавҳид навистагед, илми фиқҳ тавҳид, мо дар он дараҷаҳо намеравем. он дараҷаҳо монед ҳамон бузургону чизо бо мода каме равшанфикро таҳлил карда гӯянд. мо ҳамин оиди як бисмилло гуфтан ё ки барои ҷин, оиди ҷин гап мезанем. ҷинам хатогӣ бисёр кардем шумо. хоб, хатогӣ кардем, худо моро бубахшад. ҳозир ҳамҷа истед, мушкиле нест. ҳозир апаҷон бед бо эҳтиром, ҳозир акаи Усмону акаи як афғонистонӣ бача даромадааст, ёда сухан тем бу кати шумо давом метем оиди ҷин. акаи Усмон, марҳамат. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ҳамаи бисёр лайфи хубай, ҳамаи дар бораи баҳс шавад, дар бораи дин баҳс шавад, дар бораи таърих баҳс шавад. ҳар чӣ баҳсе ки мекунӣ дар қоидаи одоб, дар ҳамо чавкоти ҳамо
چی باشه یگان مشکلی نداره. وقتی که جنگ جنجال و حقارت خیلی کشید مجبور میشه که همو لایف هم خاموش کنی، خود هم عصبانی و ناراحت میشه. هر مسلمانی که میگه درباره دین بحث میکنن، سر یه مسئله بحث میکنن، میگه در او بگیم در همو معرکه یا که در همو وخوریه که دارن، میگه در همونجا نوری خداوند میبورن. یگان مشکلی نداره، بحثا خوبن. با همجا یه برادر مرا نویست که تو در یک افیری همیشه حکیم گفتی که دعای شما قبول نمیشه. برادر عزیز، من خطا نکردم. وقتی که در بین قوم حضرت موسی رفت دعا میکرد، دعاش پیش خداوند اجابت نمیشید. وقتی که آمدن بین حضرت موسی را خداوند بعد قبول کرد و گفتش، گفت یا موسی، گفت در بین قومت یا آدم درویه داری، یعنی خبرکش خبریار. برادر عزیز، ما خود همین تاجیکای خود ما هر طرف میزنیم، این طرف میزنیم در لایف، او طرف میزنیم در لایف، او طرف میزنیم. لقمه را حلال کردن در کوکست مقصد همو دعا قبول میشود پیش خداوند. لقمه حلال یعنی حرام بیایم نمیگیم که لقمه اگه جا اومده است ببخشید پلی نارکوتیک اومد از پلی حقیقت کم بغل اومده است به فرزندو میتیمش. همین گپورا هوایی نزن برادر، ما گپورا یگان گپی بد نزدم. 4 ماه شده است که در وطن بارون نیست، کوی ندعو کنی بارون بگیره، برای که لقمه حلال نمیخری، همه دزدی و همه رشوه خوری داری. این میای روتاتش یک قهر نکنه. من روزی میگه که مسلمان نیستی. به هر حساب لایف خوب است. ما با خواهرم و با پوتی توحیدم گپای خوب زد. ما بانوای وطن احترام داریم، از اون جمله بانوانی که در این راه کوشش غیرت میکنه که برادران و جوانان ما را چکنن. یگان جای شرمش نیست، کدومی که نمیدونه در اسلام شرم نیست، ایزا نیست، عیب نیست. نادانستن این کاری عیب نیست و فهماندن همون انسان هم تصور میکنه، همون انسان میفهمه. کوشش کنه یک دیگر را بفهمه، سر یک دیگر طعنه نکنه. هیچ که اولیا نیست، هیچ که نمیگه که من اولیمم یا که من 10 کتاب 100 کتاب خوندم همه را میدونم. غیر از خداوند در دنیا دانا آدم نیست، دانا کسی نیست. همون خودی میگه که از گهواره تا گور دانش بجو و تو مردن آدم در جستجو باشه. همین گفتنی برادر شنونده میشم. اگر پایین کنی پایین کنی. زنده باشید، زنده و سربلند باشید. البته خوبتر میشد که پایین کنه، با که اگر که ایلوه داشته باشه ایلوه میکنید. خب جواد، سلام و درود. جاوید یا که جواد، مرحمت برادر. سلام علیکم برادر، خوب هستین اکا جان؟ زنده باشید. باشین، من زبان مدریس اما زبان تاجیکی شما رو کاملا ما متوجه هم میشم. یه زبان است. مرحمت، گپ زنید. خب برنامه تان خیلی برنامه عالی بود، داشتم تعقیبشان میکردم. خب شما سر اول تجلیل نوروز بود و تجلیل شب یلدا بود. البته ما تاجیکای افغانستان، خصوصا که ما از ولایتی که هستیم شهر به نام پروان است، نزدیک به 2000 سال قدامت داره و قبلا مردم بابای ما بوده، پدرای ما بوده، اینجا آتش پرست بودن، زردشت بودن. اما فعلا بعد از ظهور اسلام و اسلام به افغانستان آمد، ما شب تجلیل میکنیم، اما نه به دیدگاه ازی که ما بریم کدام راز نیازی کنیم، از او چیز درخواست کنیم یا آتش پرستی کنیم. از دیدگاه ما مردم که بزرگای ما چیزی میگن، این روابط خانوادگی رو بیشتر میکنن، چرا در این شبا همه خانواده گرد هم جمع میشن، با هم اختلاط میکنن، صحبت میکنن یا هدیه‌ای به یکی دیگه میگیرن، تحفه میگیرن به یکی دیگه خود، و این یک چیز نرمال است. اصلا از دیدگاه بزرگا و علمای ما کدام مخالفت با دین نداره، در صورتی که ما به کدام چیز دیگر از بیرون اضافه کنیم که به او اثراتش خیز زدن. برادر صغری ما گفت، اما ما این رسم نداریم در روسی اثراتش خیز بزنیم. و یک چیز دیگه خواهر تاجیک ما گفتن که 6 ستون دین، البته ما نقد میکنیم یکی دیگر. قبل از این براتون بگویم، نقد کردن به خاطر اصلاح جامعه است، انتقاد نیست. ما در دین ما 5 ستون داره و 3 اصل داریم در دین، که اصل اول ما توحید. صدات خاموش شد برادر. خب و ببخشید
آه. و 3 اصل دین داریم. اصل اول ما توحید است، نبوت است و اصل سوم ما روز قیامت است. البته ما مردم تاجیک پروان حنفی هستیم، در کل اهل تشیع نداریم و بیشتر به این عقیده هستیم. و ستون دین ما 5 ستون بود. اول کلمه شهادت است، شهادت میگوییم، نماز است، روزه است، زکات است، زکات میتیم از مال ما، و پنجم در صورت توانه بودن یک شخص که میتونه از عهدهش برای حج فرضی است یک بار در طول زندگیش. اما بعضی مردم ما حج عمره میکنن، خانواده خود ما حج عمره رفته، البته پدر مادر جان و به نظر به شرایط خود شخص است. خدا کنه که خواهر ما جوابشون گرفته باشن و صحبتایتون خیلی قند و شیرین است. از صحبتای شما خیلی لذت میبریم زنده و خوش داریم همین چیز که آموختیم، چرا خودم هیچ کس کامل نیست. اما فعلا ما در آلمان زندگی میکنم، دانشگاه و تمام ما در افغانستان تمام کردیم و در بخش فقه نزدیک به 8 سال 9 سال فقه، قرائت، تجوید، قرآن درس خوندیم. و در جریان در افغانستان یک مضمونایی داریم به نام فقه و شریعت. ایش جبری است، در تمام پنزه تمام رشته‌ای که باشه جبری است، باید اصول دین تمام مؤسسین دانشگاه ها یاد داشته باشن. و این چیزایی که آموخته ما از دانشگاه و از اجتماع خود و از مدرسه و ما مدرسه برش میگیم که جایی است. البته یه فرهنگ ما قسمی است که بعد از نماز صبح ما طفلای خورده خدا زیر 16 ساله همیشه وقت بیدار میکنیم و به نماز صبح جماعت روان میکنیم و در اوجه درس میآموزیم به مدت 1 ساعت 1 ساعت و نیم و این درس ها را از اون جریان خورد بودیم یاد گرفتیم. تشکر زیاد. زنده و سربلند باشید، خانه‌آباد باشید. البته که ما شما را عزت احترامتون میدونیم، دوست میداریم تمام مردم افغانستان، علل خصوص تاجیکان افغانستان و زبانی ما زبانی پارسی است. ما میفهمیم، یگان مشکلاتی نداریم. خب یگان لهجوی باشد این به فکر من مشکلاتی نیست. خب به هر حال ببینید برادر، شما گفتید که ما جشن میگیریم شب یلدویا و این جشن یگان بدی ندارد. البته که ببینید حتی همین نوروز هم که ما جشن میگیریم، این یک طرف بگیریم سنت پیامبره که پیامبر خودش گفته که همین خیش تباراتون رو یک رفته ببینید، احوال پرسی کنید. در همین نوروز در دیگر جشن‌ها ما این گونه کارهای هم میکنیم، یعنی سر به سر میشینیم یک جای یک احوال پرسی میکنیم. البته که این هم یک فایدهش هست. البته که آدمایی که یگان میبخشید شراب خوری میکنن چی میکنن یا گناه میگیرن، لیکن یگان بدیش ندارد. خب به هر حال برادر گرامی، یک سوال شما گفته که شما در مدرسه خوندگی هستید. اگر که دانید التماس با من گوید آیا همین نیت کردن این یگان ضررش هست یا که نیست؟ من میگم ضررش عموما نیست و این جای بحث نیست، جای حرف زدن آیا نیست که ما گوییم که نیت نکنید. ما دیگر مشکلات نیت لفظی بله توقت نیت میکنی نیت لفظی، همین نیت لفظی، یعنی مثلا من پیش از نماز برآمدم نیت کردم بگذارم 4 رکعت نمازی شام رو خفتن رو و غیره. آیا همین یگان چیز دارد یا که نه؟ برادر گرامی جاوید جواب دید. اگر که دونه ندونید خب مشکل نیست. اکا جان در این مورد خب ما در اصل ببین مرجع اول ما قرآن است، ما مسلمان ها. مرجع دوم ما احادیث است. مرجع سوم ما امامای ماست که ما مذهب حنفی داریم. ما براتون یک چیز مثال ساده میزنم که خیلی عام فهم باشه تمام ما. بله هیچ جای قرآن نامده یا احادیث نامده فرض مثال شما از استفاده از چرس این ممانعت داشته باشه. اما در مذهب امام حنیفه ما یک چیزی داریم کلمه به نام قیاس. قیاس به معنای ازی است برابری. میای میره همراه شراب ما قیاس میکنیم، میبینیم مفاد ضرر ازره که چقدر بر ما مفاد داره و چقدر ضرر داره. به این اساس به اساس قیاس ما میگیم این حرام است. اما در نیت لفظی اقرار باللسان تصدیق بالقلب گفته. اما نیت یعنی که به زبان بگویی یا به قلب بگویی یا که اصلا در فکر تو
همون جایی که استاد میشی به نماز وقتی دست بالا میکنی تکبیر تحریمه میگی دستا رو بالا میبری دست پشت گوشت میکنی این به این معنا که من به دنیا پشت کردم نیت تو از آمدن در اونجا است که تو خودت تسلیم میکنی به خدای خود این چی به زبان گفته شود چی به قلب گفته شود از نظر ما و از نظر چیزا مختیم کدام مشکلی نداره. тамом ташаккури зиёд зиндаву сарбаланд бошед хонаобод бошед ина ҷавоб ба ман хеле маъқул аст зиндаву сарбаланд бошед хуб муҳаммад яла муҳаммад марҳамат муҳаммадҷон سلام دوستی عزیز سلام تمام شنونده ها فقط وقتم کم مانده است به خواهر فقط همین رفته که احسن به جرأتی که دارن در اینجا صحبت کردن و تمام کسانی که در اینجا اشتراک میکنن یا که گوش میکنن یعنی که فکر میکنم خیلی خوب استفاده میبرن و به برادر افغانی هم خیلی به معلوماتی که دقیق دادن ممنون هستم و خب دیگه موضوع خیلی زیاد است متاسفانه من باید قطع کنم همین قرار گفتم که احسن به همه شما خداحافظ که برای من کار میرم اگر بیشتر میشه صحبت خوب داشتم خدا نگهدار зиндаву сарбаланд бошед албатта ки дуруст қайд карданд ки ҳар як ҳамин зани тоҷик духтари тоҷик бояд ки илмдор бошад ва ҷасоратӣ дошта бошад ва суханоша бояд баланд садоша баланд карда гап занад хоб ба ҳар ҳол инҷо бародари ҳафт омад бародари ҳафт марҳамат бо чизе сухан илова дошта бошӣ марҳамат гап зан пас оғои амира бо сухан мумкина акаҷон гап занем марҳамат акаҷон ами акай мо дар бораи мақсад гуфтан ака ки ният кардан ами нияти пеши намоза гуфтесан ака ҳамин ният пеш аз намоз вақти таҳорат умуман ният ҳамин сухан забон кати ният мегиред масалан ҳамин ака моро амайда ки монам хеле ёд додаган ака хоб шумо фикр мекунед шумо нафаҳмидем ака ният кардан мумкин набуда چی نمیکنی گفتن گره آموخته شدگین دیگه ما را میگفتم گفتن نه آخه مقصد گفتم اکای چه عقیده دیگه چی مثلا توجیکو اون وقت چه بوده رنگ بابامون هم خبر واقعا خیلی خیلی بابامون خوندن ما ای بابا گوش کن ای بابا خب دینا اپاجون توقت کنید اپاجون التماس монед хар гап шазанад бо бобои ма дина якҷо خب اینجا بحث نه برادر монед بحث акаҷон ози куака амин бисёриё амин чӣ мекунад ака мақсад амин дини ислома дигар шуд мефаҳмам ака далел қатӣ бе ҷанг ба дили сиёҳ ба дил ман ба шумо ягон залал хатар оварда нест ба шумо хубӣ оварда мо шуморо фаҳмидем апаҷон фарқе надоред монед гӯш кунед гап занад ақидаи мо خب برادر گرامی زنده کما برادرای دارم آشنا نیت قطعی نیت اکم بخونن مشکل نیست شما نفهمیدیم اکا مشکل نیست ما هم ایشان نفهمیدیم من عقیده‌ای را اکجا برآورن اکا شما وقتی خدا خوبتر میدونه تشکر زیاد برادر تشکر زیاد زنده و سربلند باشید نمی چی خیلی که میخونید دوام دادن گیرید اگه مشکل نیست انا البته که منم این چیزای نفهمیدم باور کنید من این چیزای نمیفهمیدم همین دو روز پیش یک برادر درآمده همینا گفت من این نفهمیدم من نمیدونستم خب به هر حال آقای امیر 7866 مرحمت بله باشه زنده باشه برادر جون یا چی برای تو گفتن میخواهم مرحمت برای همه تماشابینان گفتن میخواهم که برای نیت کردن همه نیت چی است نیت چی است فقط بفهمه که ما همه چیزا میخواهم که ما همه کار کردن میخواهم ما نمیخواهم یا با زبان گفتن ما میخواهم یا با دل تصدیق کردن ما میخواهم تمام نیت کردم بخواهم ما برای کی میگم او را وقتی که ما در جای نماز ایستادگیم برای کی میگم او را برای کسی نه ما وای خداوند من میدونه که ما در جای ایستادگیم چیکار کردم درست برای همیقا وای نیت کردن شرط نیست ما همیخه میفهمم ایده زیاده فهمیدن نمیتونم برادر تشکر زیاد برای همه
برای همه که مثال که برای همه که میبروی در همه بابتو صحبت میکنی، در همه بابتهای علمی صحبت میکنی، برای که علمانی ما خیلی 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 وای هستای پس هستای. ما باید علمانی خودمون خیلی 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 بالا برداریم. تشکر زیاد. زنده و سربلند باشی. شما هم همینچنان زنده و سربلند باشید، خانه باشید. تشکر زیاد برادر گرامی. акаи муҳсин, салому дуруд бародар, марҳаба. муҳсин ако, ҳайми шумо? салому алейкум, ба ҳама хуб ҳастин, тинҷ ҳастин? хушкелибсиз? садои ман ҳаст? ҳаст. шумо хуб, тинҷ? худобод бошед. худо куна соз бошин. хуб, ами апашка гапҳои хуб зада. ман ҳақиқат намехоҳам ба иззати нафсш бирасам. ана аз як ҷиҳат охир бисёр нозук аст гуфт дини ислому бояд нарем. агар нарему ҳичира намефаҳмем. хуб, агар ки бирем бо хатарнок аст. гуфти ҳамун шоир ки дар миёни чор дарё тахтабандам кардаӣ, боз мегӯӣ ки доман тар накун, ҳушёр бош. хуб, и ду мисра шеър аст не ки як олам хеле чӣ дорад. агар хуб гӯш кунӣ, маъниш бисёр чуқур аст. хай, барори кор, шумо да дига мо ҳичи гуфтанӣ нестем. беҳтарин сухан хай гӯш мекунем дига. беҳтарин. дар миёни чор дарё басти. дарё тахта. дар миёни чор дарё тахтабандам кардаӣ, боз мегӯӣ ки доман тар накун, ҳушёр бош. и бисёр чуқур аст. и дар ҳами дунёи имрӯза ҳамин хел бисёр вай аста. карочи хай, ташаккур. хуб, зиндаву сарбаланд бошед. ман тарафдори он ҳастам ки хато ҳам бошад, газа ҷиқидан гир. яъне як чия омӯз. ҳамин бача кӯдак кае ки бузург мешавад, вай чирка меқапад, дасташа ягон ҷоша мебирад, ягон ҷи ғалатӣ мекунад. вай то ки нарасад, то ки набинад, намефаҳмад. фақат тоҷик бояд бипара. ташаккури зиёд бародари гиромӣ. хуб, иҷа бародари ки будан ҷовид як бори дига дуромад. марҳамат бародар. ҷавод, марҳамат бародар. акаҷон, дубора бармегардем ба сар ҳами ният ки برادر ما محسن هم گفت. ببین معروفترین حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، بسم الله الرحمن الرحیم، انما الاعمال بالنیات. این حدیث که میتونید در اینترنت سرچ کنید، صحیح مسلم و بخاری است که هر کار وابسته به نیت تو است. نیت فرض است. اما این اختلاف بین علما است. مثلا در مذهب مالکی نیت کردن بر زبان مکروه است. نباید تو نیت کنی به زبان. اما در مذهب حنفی ما نیت کردن بر زبان جایز میدانیم. جایز است تو بگویی، اما فرض یا واجب نیست. واجب و فرض هر دوش حکمشان یکی است. مثل نماز خفتن ما میگیم نماز شب 3 رکعت وتر واجب داره، واجب است. واجب حکم فرض داره. به این اساس که حدیث پیامبر گفته انما الاعمال بالنیات، هر عمل بستگی به نیت از داره. نگفته به زبان شما اقرار کنید یا شما به زبان بگویید. مهم قلب است. مهم از قلب تو، داخل تو، چیز تو میری به مو کار استارت میشی. تو از خانه بیرون میشی، همراه یک نفر جنگ میکنی، چاقو میگیری یا اسلحه رو میگیری، میگه من میرم این نفر رو میکشم. تو به نیت کشتن از او برآمدی. تو به زبان گفتی یا نگفتی، تو به نیتش بیرون شدی. نمازم سر نماز تو استارت میشی، تو نیت میکنی، در قلبت نیت کو، به زبان نه. کدام مشکلی از نگاه مذهب حنفی هیچ مشکلی نداره. بهترین تشکر زیاد. ҳозир ҳамин ҷо шумо каме тоқат кунед бародар, мо ба шумо бармегардем, чунки як саволи дига дорем. албатта ки суханои беҳтарин кардед. оиди ҷин, ман мехоҳам
хонум кати як суҳбат кардам. Хуб, папути тавҳида, ба роҳи тавҳид ман чӣ хатогӣ кардам оиди ҷин кани як чиз кунед. Ҳамин медонед ту хато кадӣ гуфта мара лаънат карда мешинам. Чӣ хато кардам? мо шуморо лаънат намегем бародар. Худованд барои ҳароз ҳидоят кунад шуморо. Марам бисёр чиза фаҳмем иншаллоҳ. Амин. Хатогӣ аминае ки шумо мегӯед ки ма ҷинда бовар дорум. Хай худо ба шукр ки бовар дорӣ, барое ки худованд аввал малоикаро меофара, ай нур, баъд ҷина ай ало меофара, баъдан амин мора одама ай хок меофара. Амин шайтон худаш ҷинайда. Хатоги ман даст чист? Хатоги шумо дар амине ки якумш ки шумо ҷодугарро бо ҷинхоно баробар мекунед. Мега ята узбек аст ки хеле фарбек тоқи дора, меқапа занакора, мега ки ана биромад ҷин, ана ту соз шуди, ана вай як ҷодугар вай тамоман ба ҷинхон баробар накунед. Баъд ҷинам ба осонӣ аётам намебирояд. Ура амихе руқияхонӣ омадагия, руқияхонӣ далел дорад дар Қуръон, дар Суннат. Хатоги ман чист апаҷон? Хатоги ман чист? Шумо дар ҳамин ки шумо мегӯед ки ҷин, ман боварӣ надорам ки ҷин одамда медирояд. Ана ин хатоги шумо. Ҷин одамда 100% медирояд дар чанд ҳолатҳо. Управлят мекуна, айтанат ҷанг мекуна, айтанат гап мезана, айтанат я одама мезана. Ҳатто ҳаст ки одам худкушӣ мекуна. Амира ягон одаме ки мисли уламо боша мегӯяд ки ҳамин одам мумкин ки ба ҳолате ки ҷин аморо вай кардагия мисол худкушӣ карда, даҳи ҳолатро мераса одам. Баъд ин ҳамин ҷодугариҳое ки мекунанд ҳамаш ба воситаи ҷин мешавад. фаҳмидед? Ҷин ҳам васваса мекунад. Я дақиқа дуруст. Ман шуморо фаҳмидам. Шумо бар зидди суханои ман ҳастед. Ин албатта ки фикри ақидаи худам ҳаст ва бибинед шумо мегӯед ки ман хато мекунам. Я дақиқа. Шумо мегӯед ки ман хато мекунам. Ман боз мегӯям як бори дига, то ки шумо бифаҳмед. Ман боварӣ дорам ки ҷинҳо ҳастанд, боварӣ дорам ки мо онҳоро намебинем, дар рӯзи қиёмат мебинем. Аммо ман боварӣ надорам ки ҷин дуруни одам диромада, ҳамин чӣ хел шумо гуфтед, истифода мебарад, ғолибият мебарад тани одама, яъне медавонад, раҳ мегардад, бақувваттар мекунад, тезтар мекунад. Ман ба ин чӣ дар ҳақиқатан боварӣ надорам ба ҷуз аз хости Аллоҳ. Аллоҳ ки хоҳад, чизе ки хоҳад, ҳама чӣ мешавад албатта ки. Аммо ҳамин одам диромада, ин чӯшта ман боварӣ надорам. Хуб бибинед, маълиш шумо мегӯед ки ман хато мекунам, аммо шумо бояд ин гуна гапа нагӯед, барое ки ман метавонам ки якчандта домулаҳое биёрам ки яъне тиловати Қуръона медонанд, ҳадисҳои пайғамбара медонанд, тасдиқ мекунанд ки нест и гап, яъне неста ҷин диромада одама истифода тоқат кунед. Я дақиқа. Бибинед, ин як мавзӯе ҳастаст ки 100% ҳоҷиёт тасдиқ кардагӣ нестанд ки ин ҳаматарафа инам хеле аст. Чӣ хеле ки бародари афғонистонӣ гуфт ҷавад. 100% тасдиқ шудагия. Тоқат кунед апаҷон. Хуб, шумо ин калимаи шумо аст ки ин гуна ман ҳамчун ман ҳақ надорам, ман ягон калима надорам. Ин ҳамаш ҳадис Қуръон гуфтааст. Тоқат кунед апаҷон, ман гапи шуморо набуридам. Хуб, ба ҳар ҳол бибинед, мантиқан фикр кунем, яъне ҷин медирояд, одама истифода мебарад, я он каса меравад мекушад, я он каса меравад ё худиша мекушад. Ин гуна агар ки одами солим фикр кунад, ман як ҷодугара меравам, 10,000, 50,000, 100,000 доллар метамша, мегӯям ки раф ҳамун президента ё ки ягон одама ё ки ягон банка ё ки ғорат кун ё ки букуш ё ки ягон чизи дига кун. И як медонед ки компютерни бозӣ мешавад ки ман ҳамин рӯз бозӣ кардастам. Фаҳмидед? Ҳамин ҷойстика гирифтагӣ истифода бурдастӣ. Фаҳмидед? Ин дар дунё як девонагарӣ мешид агар ки ихе бигирем. Фаҳмидед? Фикри шимокат, яъне як ҷодугар 5 та ҷина қапад. Ҳамин дар Тоҷикистон то ҳаст, мегӯянд ки ҷина меқапӣ 7 пиштата корота чиз мекунад, хулоса давом дода мегирад. Фаҳмидед? Рақа намешава 7 пишта. Шумо боварӣ доред ба ҳамин чиз? Шумо ҳам бовар доред?
ایران خیلی فهمیدگیم که بجین چی میکنه گوشتینگ میگیره ایران در همون قدیم ایبو درست. فهمیدگیم که گوشتینگ گرفتگه بعد همون جینا که غالیب میکنه قسمش میکنه که به هفت پشته من تو چقه نمیشه اولی و یا فهمیدگیم گفتم نقل فهمیدگیم درست. شما باوری دارید با همین چیز؟ ایران فکر کردم که برای که با خب دیدید با گوشتینگ میگرفته خب نه دیدید منطقاً خب شما باوری ندارید. انا همین چیزم با منم باوری ندارم. این چیزها هست افسوس که در تاجیکستان میگن که یک جینا همین مخصوص آدمو شکار میبرومدن جینا میقبیدن با جین موی دراز داشته است. آخه خداوند کریم در قرآن میگه که شما باید دیدن نمیتونه چخیت با یک چیزی که حتی دیدن نمیتونی برومده گوشتینگ میکنی با استنیو میگن با استنیو میدونید باکسیو رو دارن کو. خب به هر حال ببینید من با این چیز باوری ندارم و حتی من میدونم دنبالهایی که همچنون میگوین که جین ضرری یعنی استفاده بردن آدم رو نمیتوند. این مثل اپراسیون سیستم میشد دیگ همین اندروید زدی یا که چیپ در سرت موندی کسی استفاده میبرد. این چیز چی است؟ من این خیلی باشد همون حاجی ها دیگه چی گفتید چیز حاجی ها نه چیز میگفتن جادوگرو اونها برای پول کار میکنن نه جادوگرو اونها دیگه خیلی پول هم در کار نیست. 5 کس هم میقفن یکم جینی با قوت چیز میکنن شه یک با یک میکنن کتیش بو یکم جینی موده میوان فرزندی جینی آدم جینی فرزندی جین فرزندی آدم میکنن خلاصه چی گم میتیس میکنن و خدا میدونه چی میشه یک دیوونگری از این منطقا من با منطقا چیز نمیشه فهمیدید از همین سبب. خب به هر حال تشکر زیاد. باز ببینید همین من برادر جواد دا سوال میتیم و بعد برادر نو درمانگی است. جواد برادر خودتون تعلیم گرفتگید کمی با ما یک اشکار کنید اگر که دانید آیا جین میتواند بدن آدم رو استفاده برد یا خیلی پرقوت کند میگوین که جینی تیز هست جینی پرقوت هست خیز کند وای کند آیا که نه؟ اکاکیم نه امکان نداره. از ما سه بسیار جالب براتون بکنم. از ما پدر بزرگم قاضی بود و همچنان حافظ قرآن بود. گاه از امی دسته جنات خودم بچهشم ندیدیم اما میامد اتاق قلف میکرد یک اتاق تنها میرفت یک خانه یک اتاق تنهایی همراه از او به یک شکل زبان دیگه صحبت میکرد. تا فعلا اونا همراه خواهرزادای ما در افغانستان هستن اما آزار اذیت نمیرسونه. اینا جن به هیچ صورت داخل بدن انسان شده نمیکنه. تنها کاری که جن میتونه انسانی که ایمان ضعیف باشه و قلب ضعیف داشته باشه وسوسه کنه او را از نگاه روحی از نگاه جسمی و از نگاه مغز و قلبت. اما ای که بیای تو را قوی کنه تو را پاچا کنه تو را نمیفهم وزیر کنه پس این رقم بود میرفت یک نفر خودش یک جن میگرفت یک دادانه که برای خود بره قوی شوه یک رئیس پرزیدنت شوه امکان نداره نه جن نمیچینه. ما همه را در نظر داریم ما همه را این مثل دیگه چیز سلیمان باره میشی همون حضرت سلیمان که خداوند کریم قوه داد بود که جنو را استفاده بر دیگه همین است. این خیلی چیزا برای من عموما پذیرنده نیست. خب به هر حال تشکر زیاد برادر. اینجا یک برادر دیگه در اومده است مهردین و امیر. البته که مهردین از چی سخن میتیم باز برمیگردیم با اپای پاپوتی توحید مشکلی نیست. کو فکرای یا بفهمید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام اکا خوبی سوزی او در توریکی ببی که یکون جین نزنن تا مرحمه. اول درباره جینو گپ را از جینو گپ زنم بعد درباره نیت کمی هم گپ زنم. درباره جین فکر میکنم از جینو همین جین اگر وجود میداشت همون جین هم من میدیدم. من خودت میدونی من راننده ام. من 17-18 سال شده راننده ام. جایهایی که من گشتگیم جایهایی که من خواب کردگیم جنگل‌های روسیه تنها که همه چیزا رو یگون سن ندیدم. همه جین گفتنی همه چیزا وجود نداره در خیلی جایی که با آدم بیاید یگون دخالت کنه. جین بینی تلخ کف بله
بله جین هست وجود داره این در قرآن آمدگی ما آدم یگان دخالت نمیکنه کسایی که میگن جین زده است همش از ترس ما یک داملای کلام داریم دعاخونه حاضرم قید حیات شکرانه الله یک بار من و پرسیش که دعا میخونه یک بار پرسیدم که تو چی با جین نمیبروری دعا میخونی کسی بیاید میخیزی خوندنی میره دونی که چی با جین نمیخونی و گفت همچین بیزنسی کلانه گفت که جین همین جین در آدم یگان چی کردن نمیتونه چه گفتم داملای هستن که میخونن جین قطیش گپ میزنن گفت یک گپت میگم که همین آدم بگو از همین خودت ساعتی ما بگم چشمات پوش یک چیز سیاهی را دیدستی استا تو در همین فکری خودت یک چیز سیاهی را میبینی همین عصب ده تو میخوره همین چیز یک پسیخولوژی چیز که یک چیز میبینی همین چشمات پوش یک از گفتارت بگیره یک گپا میبینی یکی گفت همین 40-50 سالش من دعا خوندم من خیلیش نفهمیدم که ما داملا قطعی جین گپ زند یا گفت همش یک سفسطه خب به هر حال اوید نیت چی گفتنی بودید؟ نیت حدیث پیغمبر است در باره فقط نیت به قلب در کتاب امام نووی اومده است انما الاعمال بالنیات هر یک کاری که می شود به نیت است چی کاری می شود ما اومدم در موتورسیکل شیشتم نیت نمیکنم که نیت کردم نیت زبانی میگویند بله با قلب است نه که اکثریتی بگیم داملوها با لفظم تلفظ کردنشم گفتگیان که بوک ندارد نه که از پیغمبر از صحابه اومدگی نیست که با لفظ نیت میکردن در نماز فقط با قلب لیکن این شام گفتن که بوک نداره تشکر زیاد اکثریت علما تشکر زیاد زنده و سربلند باشید تشکر زیاد زنده و سربلند باشید حوزی همین اوید جین یک چیز در سرم به خدا که اومد اکه ای باشد ولی با بدتر میگویم یک چیزی خیلی چیز خب به هر حال اکه امیر مرحمت امیر بردار امیر با فکرم از بس بسیار ایستاده خوبش برده خب مرحمت شما گپ زنید بردار و علیکم السلام مرحمت شو حکیمی این سخنایی که میگویی باور که درست منطقا اگر جین فلانش خیلی میشد این چیز درست نیست منطقا درست سوال با خود شما که آیا عموما باوری دارید به همه خیلی این مخلوق یا که نه با ما من باور دارم شما باوری دارید به جین یا نه بله من باوری دارم و چگونه جین حاضر همین جواد این گونه نمیشود این گونه میتوانی لوبای چیزا گوی بله میدونم اما خدا درست جواد گفت که بله پدر کلانش در خانه با زبان جین ها گپ میزد شما این چیزا تصدیق کردید بله تصدیق ما حکیمی اولین مرجع ما با وجود قرآن بس با وجود جنها ما میریم به سوره اعراف آیت 27 واضح برای تو میگه پروردگار در قرآن عظیم شان جواد ما اینها را میدونیم اما ما نمیدونیم اونا رو دیدن نمیتونیم درست این سخن اما با شاه حکیمی میخوام صحبت شاه حکیمی سخن این مرد رو شما تصدیق میکنید ببینید برادر گرامی من چه گفتم من باوری ندارم فهمیدید برادر این سخن خیلی برادر است خب به هر حال من با چی باور دارم من باور دارم که همون جن‌هایم مثل آدمیزاد هر گونه قوم ملتشون هست است هر گونه دینشون هست است 100% اینش با من باوری دارم اما سخن جواد قبول ندارید اینکه با جن‌ها هم صحبت شد ببینید همین سخن که هر توقت کنید آسان است جوابش من باور ندارم ما میگم چرا ببینید که شما یک چیز سخن میکند
и физически, яъне ба тоҷикӣ чӣ меса физически? яъне ҳамин сухан در طبیعی فیزیک طبیعت میشه мезанӣ جسمانی ҷисмонӣ садо ҳаст ва ҳамон садо молекуле дорад, яъне ҳамин чизое ки дорад ки ба ягон чиз чӣ гум ягон чи бояд занад ки бале ҳамин ягон чиз занад ки як чи шавад, фаҳмидед? хуб агар ки ман боварӣ кунам ки ин аз ягон ҷо ҳамин задест ҳаст, яъне ки вай ҷисмонӣ ҳаст, ман ба ин ҷисм боварӣ надорам. ин чӣ хе ин мисли манам боварӣ надорам. хуб ҳамин аст, бо худо хубтар медонад. чӣ гуфтем ки худо ба ҳар чи акнун дуруст акнун мавзӯ васеътар мешавад, чунки ин ҷавод аз Қуръон исбот мекунад ки ҷинҳо бо инсонҳо ҳарф мезананд. исбот метавонад кардан ҷавод? исбот мекунад. ин суханҳоро чӣ мегӯед? акаҷон برادر ما گفت اگر جن وجود داشته باشه اسمشان رو نمیدونم ما مختاری ببخشین گفت جنها رو ما گفته کامیون کار میکنم ما الکاوه میگیم همین موترها رو دیجا گفت ما کار میکنم در الکاوه ما تا بالا ندیدیم. ما برش گفتم نظر به آیت قرآن پروردگار گفته شما جنها وجود داره اما شما اونا رو دیدن نمیتونین. خود پدر بزرگ شما با کی هم صحبت شد؟ پدر بزرگ شما با کی هم صحبت شد؟ با جنا. این خرافات هست. شما باور نمیکنید. شما هم باور نمیکنید. شما همین را با گوشهایتون شنویدگی نیستید. شما فقط شنویدگی هستید. ما هم این گونه افسانه ها را بسیار شنویدیم در کودکی. شما هم شنویده هستید. اما اینا تجربه کردن در کور. شما میدونید برای چیزهای غیر طبیعی را اثبات کردن، این در دنیا اثبات کردن این جایزه میتونن برای این چیز. یک چیزی که غیر ماورا طبیعی باشد. اگر اثبات کردن شود با تجربه، نه اینکه با حسیات شخصی، با تجربه چندها بار با نشان دهنده معین تغییر نیابنده، یعنی یک جن رو اثبات میکنید که چند بار دعوتش میبیاید سخن میگوید و آنها مردم شاهدی میتونن که بله هست وجود دارد، تمام شما جایزه برد میکنید چون که شما اثبات کردید که این چیزها وجود دارد. اینا نمیشود اثبات کردن. فقط خواستم بگم که شما هم خرافات دارید. تمام. خرافات اکاجان ببین یک چیزی از جناب انسانا صحبت کردین. من خودم دقیقا نمیدونم چند سال قبل بود خیلی شما گوش کردیم نویسنده بود سیرت نبی را خوندیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم بود یکی از صحابه بودن تلاوت میکردن روی از جنها بردار یک دقیقه بردار ببخشید. البته که پیامبر این دیگه چی دیگه گونه آدمو هستن. نه خیلی همه را گوش کردیم. акаҷон амир шуморо мо даъват кардем, шумо садотуна баланд накардед, фаҳмидед? аз ҳамин сабаб ки шумо боз дуромадед гапҳои дигарро биридед. хуб мушкиле нест, инам мо ба шумо сухан метиҳем, баъз бо бардори ҷавад бо бармегардем. узри зиёд. зинда бошед бародарҷон. марҳамат. хуб ку гап занед. да қуръони карим омадагӣ аст ки аввал ҷин худованд офардай, баъд инсонията. аввал малоикара ҷин баъд инсон. не бубин иннал инсона не иннал ҷина инсон. аввал ҷина баъд одамизода, баъди ҷин инсонията. дар рӯи замин ма дар назар дорам, фаҳмидӣ? درست جین هستی. تو چخه در گپی خداوند شک میبیاری که در روی زمین جین نیستی و جینای همه سر کردن گریختن رفتن موندگی های در اینجا. مقصد که با واسطه دعا با واسطه که دعای هم میخونن و در درون آدمیزاد میدروین. مثال برای چی ما یا ساده کده تو گویم، برای چی پیامبر گفته که وقتی که توالت میدروی تو باید همه سوره بخونی که مقصد که وقتی که تو حجت میری یک دعا هسته بخون اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بله باشه خواهر عزیز که ای درونی تو ای مقصد که
جین فقط ای مایا به حد ببخشه جین ای حجتخانه بروی فقط ای شکافی ای لبو شکافی بینی ای شکافی دهان ای شکافی همه جا در اومده میتونن برای همه چی دعا هستای برای بینی شستن برای دهان شستن برای طهارت کردن برای همه چیز حالی هم شما در جین باور نداره در گپی پیامبر باور نداره تشکر برادر تشکر زنده و سربلند باشید ما باور داریم به جین برادر ما باز گفتستیم شما موضوع رو برادر درست فهمید که جین رو همچون یک چیه مثل киноҳо шумо ҳозир тасвир кардед ки мисле ки ҳамин ҷин дарини одам медурад ҳамин киноҳои фантазӣ борен дарини одам медурад ва هم خیلی میشوه ин ҳамишда бародар ман садиқан умуман боварӣ надорам сидқан яъне боварӣ надорам бародар фаҳмидед ва ҳози бубин мумкина я дақиқа хоб гап занед я дақиқаи дига я бародар доштум омад гуфта ки да ӯзбекистон омад гуфта ки намедонам мая чӣ шида гуфт ҳуҷҷатоша гирифтай дарондай партофтай фаҳмидӣ да сарҳади ӯзбекистон ҳуҷҷатоша гирифтай дарондай партофтай хесай рафтай да пеши вай вақте ки таможни ӯзбекистон мебиям меяд ки ту ай куҷо ҳастӣ меяд ки ман тоҷикистон ҳастам меяд ки фамилия имя отчество вай меяд ки озбема кам да занг занам мега меяд ки амхе дастма амхе да гӯшума овардам вай ҷин қатима гап задеста ҳо чӣ хеле сози нағзи саломатиё хубае дастша да гӯш оварда ба вай таможни гуфта қати ки гап задестӣ гуфта ки ма ба телефон гап задестам гуфта чӣ хел дастат да гӯштай фаҳмидӣ бародар дуруст мо фаҳмидем бародар хеле чизҳоро мо фаҳмидагӣ ҳастем дар деҳот ман хеле зиёд фаҳмидагӣ ҳастам бисёр чизоя боз мегӯям бародар албатта ки худо агар ки хоста бошад мумкин хеле гапу кору шуда истааст аммо ман ба ҳеҷ чизо боварӣ надорам ва ин ягон бадӣ нест бародар ман нагӯ боварӣ надорамед нагӯ боварӣ надорам ки барои ки и хости аллоҳай да матя беҳад бисёр тамошо мекунам ман медонам беҳад одами хоксор ҳастӣ дар бораи зиндагӣ дар бораи мақсад тоҷико дар бораи тоҷикзабоно хеле ҳарфҳои қашанг мезанӣ дуруст ма респект дуруст бедихе мекунем ман якта домулоя махсус домулоя даъват мекунам ҳоҷия гӯем агар ки ҳоҷӣ гӯяд ки ами ҷин дуромада зарар яъне ҷисмонӣ ҷисми одама истифода бурдан наметавонад ба ин домуло баъд шумо чӣ мегӯед қабулаш мекунед ё ки на тоқат кунед апаҷон тоқат кунед ин саволи дақиқан ҳаст агар ки ман ҳоҷӣ биёяд гӯяд ки ё бародар ина ман ҳоҷӣ ҳастам ки қуръона хатм кардам ҳадисҳои пайғамбарро медонам ман дар донишкадаи исломӣ хондагӣ ҳастам агар ки ҳамон ҳоҷӣ домуло гӯяд ки ман мегӯям ки инам хеле чиз нест шумо қабулаш мекунед ё ки мегӯед ки не ту сафсата гуфтастӣ далел дар кор далел охир ҳамон ҳоҷӣ девона нест ки бедалел гап зана далелошам ҳамаша меорем қабул намекунам барои чӣ қабул намекунам барои ки пеш ай ӯ китобо омадагӣ ҳастай ки ҷин ҳаст як дақиқа мумкина акаи амира акай амирҷон зинда бошед ҳадисҳое ки омадагиян мо нагӯ иҷмал нафтем ки ба ҷин бовар надорем мо ба ҷин бовар дорем гуфтем ки дар қуръон омадагия ҳамон ҳадисҳое ки ҳамон дуоҳое ки омадагия аз сураи нозда аллади ювасвису фи судури нас мегӯяд дар васваса мекунад мо ҳамин бовар мекунем ки васвасамон мекунад ин дуоҳое ки мехонем аз васвасашай аз ҷин ҳам аз нос гуфта на фақат аз ҷин васваса мекунад аз ҳамин агар худат ягон ҳадис бидонӣ ки пайғамбар гуфта ки ҳамин ҷин дар вуҷуди мо дохил мешавад на ин ки васваса мекунад
داخل میشه خیلی شوکلی میگه. خیلی باور کنیم برای که دین اسلام دین افسانه نیست، دین حقیقیه، دینی که واقعیه. انا دلیل این واقعی درختان همه دلیل چیز افسانه نیست. نه آخه نه ببین حوزی برادر توی یا چیزی گپ میزنه که رنگ افسانه گپ میزنه که ای جین نیست، как будто که ای ما در یگان دنیای دیگه هستیم. تو قرآن گرفتگی همه گپای چیزی که پیامبر گفتگی که جین هست میدروه در درون آدم در اونجا هست در کتابا. کجا دا برادر امیر؟ کدام حدیث در کجا آمدگی؟ نه برای چی تو میری در توالت میری تو میخونی کلمه میخونی که وسوسه گفته است کو. خب به هر حال یوسوس فی صدور الناس میگه آیت قرآن. الحق پدرتون رحمت بخشه که جون سر گپ تبیدم عذر کلون. سلام علیک همه اکم را میشناس خیدت من داونو تمام شد نکنم ویدوشی گپ پد ندارم موزیک از او رحمت برداشتی ها بچه که جین پین بگه اوتا تو بس ساعتی چوری سری خونه میدون نه جین های داری چیکو بگی جین پینا جین پین تو نورس بو خالینگ ارزون کنه بگو بچه سو گپ چپ جین پین کاری گا بزنه. تشکر زیاد برادر. این برادرای ما در جا خلیش هم میکنیم. بعد همین چی هم پرسم اکر باید یه چیز دیگه هم گفتیم این برادرها و سیسی میگن خاکم و قیمک بود خیلی سوز نیستین کنکرت نیستین دای بورای جین مینه نه که ما هم قشب باید دارم نه جین های دپی انا دیدید برادر زنده برای یا 10 سال دیگه آخه بخون نه بعد میگن که در دین باید ما بحث کنیم نه خیلی برادر میبینیم یک گپ نه اوخی نمی ما چنی نمی یا پا ایسی گوش که اوخی اومرگه هست هنه به دخیق کنیم من در آیات قرآن باور نمیکنی؟ البته که بسن اکای که اکای امیر ببینید من با شما را سوالی دقیقا دادم شما تو حال جواب ندادید. شما گفتید که باور نمیکنم. اکای علی جان یا دقیقه برادر اپا جان بید یک دیگر را چیز نپنیم گپمون بریم. ببینید من با شما باز میگویم که دومولو یعنی حاجی دین، حاجی که متخصص هست در ساحه دین. من گفتم که من میورم اگر که وای گوید که من همین دلیل اونا میگوید و میگه که جین در اومده استفاده برده نمیتوند شما قبول میکنید. برادر امیر شما گفتید که نه، فهمیدید برادر؟ نه گفتید. بعد شما با چی دیگه باور میکنید در وقتی که متخصص دین با شما این گپ میزنه شما باور نمیکنید؟ خب دیگه باور نکنید مشکلی نیست. اما کی که من میگویم که من باور نمیکنم که با داخل بدن شده استفاده برده میتونه شما هم باید همه قبول کنید. من قبول میکنم خب باور نکردید مشکلی نیست. خلاص از این موضوع فهمیدید؟ ما باید دیگه دوام ندیم باید برای که من تو رو هیچ وقت هیچ گونه ایواز کده نمیتونم فکر شما هم هیچ گونه فکر برای ایواز کده نمیتونید. اگر که یگان کس ایواز کردن تو نه خب ممکن که من قبول کنم اما من تو حال یگان دومولوی چیه یعنی دومولوها تصدیقاً پورا نکردن که این میتوانند. من برای که میدونم دومولوهایی که بر ضد این چیز هستن. فهمیدید برادر؟ خب به هر حال تشکر زیاد برادر علی جان اویدی قلینگ البته که خیلی یک روز شود گپ میزنیم برادر. این موضوع خوب است همه میخواهد چیز کند توی کند چیز کند اما با جین باور کردن در کور است اگر که شما مسلمان باشید چون که طبق قرآن در خداوند کریم میگوید که ما جینا رو آدما رو آفریدیم تا که آنها با ما سجده کنند عبادت کنند. خب عبادت کنند. اما بعدین اکا شما ما نفهمدیم ما برگه بخشمش شما ما نفهمدین مقصد گپ ما خدمت باور دارم که در دین اسلام جین خیلی گپ چپ هستن. ما نه خدمت میگم که همون جین پین سنی بالزی کردن نمیتونه آیسول سگ خیلی بیرندم درین جنگلو دام بولوی که دام کوسته هم جینیا برگه قطعا گپ زانو اکا که اونا کم اگر که قطعی نو آدم گپ زیسای جین چی با قطعا گپ نمیزنه با میدون چکو خدا نشانت یا بو میدون چکو خدا نشانش چه آخی خدا نشان کرد معجزه خدا را ببینیم ما فخر معجزه خداوند ما ببینیم ما فخر میکنیم که ما جین ندیدم قطعی چک کنم تو کسازی. میدونید چی برادر در دهه ما نمی چه خانم کتیمو پیش گفتیم در دهه ما یه وقتا میگفتن که اگر که خواهی با جین
ҷанг кунем, бояд ки кадом деҳар не кадом ҷой раве, либосота тайёр кунӣ, чиқагум як чизи тайёрӣ ҳаст ва ҳамун ҷин ҳатман меояд катиш гӯштин мегирӣ. Агар ки ғолиб шуӣ, хулоса 7 пиштита намераса, бо хизматат мекунад, фаҳмидӣ? Ва ин як девонагарӣ ҳаст ба фикри ман. Хуб ба ҳар ҳол ин гуна гапҳо ҳастанд, фаҳмидед? Хуб, ташаккур. Акашкарим ҷина хотима битем биё ман як чизша бигум. Пайғамбари Худо бо ҷино гап загия дар оят омадагия. Сураи ҷинда. Қул уҳия илайя аннаҳу истамаъа нафару минал ҷинни. Ҳамин омадан Қуръона шунидан, ай пайғамбар хондан. Бо пайғамбар суҳбат кардан дар омадагия ки имон овардан. Яки ягон майда қиёс бо пайғамбарон ҳаром ай. قیاس کردن یک کار با پیغمبران یک کاری حرام است. برای که حاضر اگر بگوی قیاس کنیم با پیغمبران، میگن که حضرت مریم به شوهر تولد کرد. خیلی زنه کمیان میگن مریم به شوهر تولد کرد، حضرت مریم تولد کرد کو. من تو نیستم. برای قیاس حرام است، با پیغمبران قیاس کردن حرام است. نه که بعد از او دیگر نه پیغمبر در یگون جا آمده است، نه ندیدم من، نه در آیات ها که اکا رقیه را میدونین چیه؟ رقیه خونی اومدگی میدونین؟ کی خوندگی رقیه را؟ رقیه خونی را وقت پیغمبر صلی الله علیه و جدو میکنم حضرت جبرائیل سوره ناس فقط اومدگی است. نه رقیه خونی ای درباره دعاخوانی اپاجان، درباره دعاخوانی حضرت انس، حضرت انس رقیه ایمینا کلمه رقیه گفته استن. در رقیه خونی فهمیدگین؟ ولی درباره جادو جادوش کردن، نه اینکه یگان جین اومد با بلوشن، جادوش کردن. یکی اگر درباره دعاخوانی بگه، همین دعاخوانی رام کو، همین دعاخوانی رام حضرت انس فقط کردگی. یکی از صحابه‌ای که عمر دراز دید، پیغمبر در حق عمرش دراز دعا کرده بود، فرزندهایش که معده بودن که قرآن را از یاد قرآن را تلفظ کرده نمیتونستن، همونا را می اومد اگر یگان بیمار میشیدن میخوانه که اونایش که قرآن خوانده میتونستن هیچ محل نمی اومد همونا را دعا بخونه، میگفت خودتون بخونه. این دم و نفس اینا همش بعد اومدگی هست. این بعدی همه بعد خرافات هم رقیه خونی را فهمیدگی شما؟ خب فهمیدم بسیار چی ندارن، دقیق رای چیز ندارن. دقیق هست، شما جستجو کنین دقیق هست. رقیه خونی این یک جمعی سوروها های مثلا یگان کس اومده پیغمبر رقیه خونده. واخی من میگم بگم شما کی خونده؟ کی خونده؟ وقتی که حضرت جبرائیل علیه السلام همه چی را حضرت جبرائیل علیه السلام میفهموند، یعنی که پیام رسان همه خداوند میگفتش مقصدی ما درباره خواندن درباره پیغمبر جادو کردن فقط همین فهمیدگیم که سوره همین ناس نازل شدگی. خب تمام. تشکر زیاد. شای خداوند نگهبانتون پناه الله ختم میبرم. یگان برادر دیگه بالا میذارم کلان زده باشم، یگان گپ کلان زده باشم میبخشین کی اینه پای پاپوتی او شنان فهمین قال کی چی تا اپاجون یا کامو یگان جیم پین دادی یگان جودگاه دی پیشماش روی که ما قطعش ادین گپ میزنم. خداوند نگهبانتون پناه الله کدی رحمت کلام کار نگفتم، گپ کار نگفتم. اکا ویدیو شما خود گپ ندارم، هم چوت که اول پاپوچا صد میکنم. یک التماس نشدم قالین یا چاق چاق گپ نیست ان شاء الله. بچه و قالین 100,000 ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. در کار خیلی گپ زدن در کار نشه بولیان میدونی. ان شاء الله. تشکر باشی برادر علی جان. خب خداوند نگهبانتون پناه الله. اینجا یک برادر صالحов میگوید که اگر که همین یگون جدی چی نویس باز به من میره خانم مادا معقول شد یگون جنی مودا باشد پیش من رویش که فهمید یگون جنی مودا باشد اگه افسوس ببخشید همین در تاجیکستان یک چیز میگوین همین اگه عیبم باشد که در شب خوب جن مرا زد میگوین فهمیدید انا خیلی حالت دا شیطان میگه شیطان خیلی همون شیطان جنه که خلاصه شیطان زد میگن خیلی برادر اینه جنوشو نمیدونم یکون شیطان خلاصه کسی دونه رویش کنه نمیم برادر دعوت کدیست است خب به هر حال بینید
یک موضوع هست که اوخی نمی ارزد برای این قدر بزرگ کردن، فهمیدید؟ نمی ارزد برای که ما دیگر موضوع خیلی چیز داریم که برای ما مهم است. همین برای توجیکو چرا باشد نمیدونم، همین خیلی معقول است، هم خیلی موضوع جین 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 مدت همین روی ممکنه همین. یا چی بگم؟ خب بگو که خودت. این در جا نوشتگی پلوف چه پلوف نکم که گپ درباره دینی میره، گپ درباره اسلامی میره. ما همخی برادری توجیکا ما ترا ما میدونم تو ایما او قدر دور نیستی. تو ایما مثال که ممکن 200 کیلومتر دور هستی. ایما در شاتلندیا ای؟ قریبی شاتلندیا. نکیم که ما ترا میبینم ما فخر میکنیم. میدونیم برای چی؟ برای که درباره توجیکو گپ میزنی، مثال که کسی چیز میگه ای توجیکستان یگان گپ نمیزنه. مثال که همه اوقاتای ما کشیدن گرفتن، همه چیزای ما کشیدن گرفتن، هیچ که گپ نمیزنه که این ای چیزی توجیکی های. حوزی همه قروتاب های که در اینمی لندن حوزی قروتاب کشودیان ای اوقات ازبکی فهمیدی؟ ازبکسکی رستوران قروتاب ده همینجا بیا بخور. ماشه نفهمیدستم لکی میرم همین هفته نصیب. بیا ما لکاتسیا نشون میتیم. بیا مرحمت بیا اینجا قروتاب خوریم. یک سخن شما بگو که قروت آب با ازبکی سو میشه و قروت سو میشید میگفتیم شما قروت آب بده هم توجیکی بده. نفهمیدم. سامبوسه کشیدن گرفتن، اوشا کشیدن گرفتن، همه چیا کشیدن گرفتن. لیکن با همین قروتو هم کشیدن گرفتن. ما برای که هیچ کانه داریم. اینا برادر هسته که مثال که درباره همه چیز صحبت میکنه. ما این برادر را همه نوارش تماشا میکنم. همه شکی مثال میگه که برادرو اینا خیلی قطعی همه ازبکی هم وایواد میکنه، گپ میزنه که بچه خیلی نیست، اینا ببین ما اینا ای داریم، ما مقصد که ما اسماعیل اسمانی داریم، ما خیلی داریم. اینا سمرقند بخارا ای ما بود پیش ناتوری همین سمرقند بخارا ای توجیک زمین بود همش. نکیم که هیچ که گپ نمیزنه. یا آدم همی یا برادر کو ای دستش هیچ نمیبیا، این هیچ کو کدا نمیتونه. این فقط گپ میزنه تمام. تشکر زیاد زنده و سربلند باشید. انشالله ما در برات هستیم. تشکر زیاد زنده و سربلند باشید. خب به هر حال حسن برادر حسن مرحمت سخن کنید بعد میبینیم دوام تیم یا کنیم. مرحمت حسن بای. برادر میاد چی گفتنی بدم درباره ازبک یا توجیک یا هر کدامش باشه. شما یک چی هسته کلمه مثلا میگن ازبکستان ده استان خودش به چی معنای؟ همون خودش یک کلمه فارسی هسته، یعنی سرزمینی ازبک ها همونجا زندگی میکنن. یعنی نام خودی همی استان گرفتن خودش از هم کلمه فارسی هسته. خود نام دولت همونو حتی از ما گرفتگی هسته. یا تاجیکستان سرزمینی تاجیکان. بعد ما یک چیزی را میخواستم بگم. وقتی بحث دینی میشه اینجا در یک چیز خیلی مهمه. مثال هر آیه یا حدیث نه آیه و سبب نزول داره. وقتی شما بحث دینی میکنید مهمترین چی هسته؟ یا چی را علمی فهمیدن در کاره. مثلا یک آیه بقره یا هر کدامش باشه برای چی هسته؟ سبب نزول وای با چی هسته؟ از بعد دو باره آدم بحث میکنه. لیکن نفهمیده مثال یک آیه هسته که مثال 1400 سال پیش وای چی شدگی نازل شدگی لیکن حاضره ده نمیشده باره وای بحث کرد. مثال میارم. یا جا
یا حدیث هسته حضرت عبدالرحمن یا صحابی بود نابینا بود فهمیدین وقتی میروه زنای محمد قطع صحابی ها گپ زدیستن و به زناش میگوید که چرا شما قطع مرد بیگانه گپ میزنید فهمیدین و اوجا میگه که خی این کوره مثال نمیبینه میگه که آیا او کور بود شما کورین یعنی منظور ما هسته که میگفت که صدای شما عورت های لیکن این 1400 سال پیش بود حاضره ده نیسته حاضره ده ممکن نیسته یا زن میتونه در خانه بشینه کار نکنه نه مجبور است برای کار کنه زندگیش بچرخونه برای همین هر چی را به عقل به فکت به وقتش یک کتاب هسته اسلام و مقتضیات زمان میگویند فهمیدین وقتی دین هرچی پیش میروه چیز زمان پیش میروه دین هم باید خودش تطبیق بدید به وی این خیلی نیسته که مثال 1400 سال پیش یا آیت یا حدیث آمد ما حاضر دارم به همو گفتار به همو رفتار بشینیم نیسته دین باید خودش تبدیل تیا اسلام و مقتضیات زمان نه دین باید خودش تبدیل تیا با زمانه تبدیل نه تطبیق تیا با زمانه خب میدونید تطبیق چی میشود؟ خب شما چیزی که 1400 سال پیش بود شما میتونید با همون زندگی کنید؟ چیزی که فرق نداره که چی بود نبود بگم چی شما در بگم حاضر همی یک خواهری که همینجا در گب میزد اگر مثال ما 1400 سال پیش فکر کنیم وای گب زدن شی داده حرامه اگر با 1400 سال پیش ما فکر کنیم نه این گپت خطویه اکا جان بید مالی خوب فهمیدم اکای که حسن تشکر زیاد ببینید اکای امیر فکر اویدی چیز است اگر که 1400 سال پیش مثلا حوزی سوالو یک سوال خیلی بلند است بینی امین مسیحیان میگوین که من پیامبر شما پدافیل بود میگوین فهمیده دختر 6 ساله گرفت خب امروز باشد گیریم در آن وقت اجازت بود همین دختر 9 ساله با زنی گرفتن 6 ساله کتی نکاح کردن اجازت بود حاضر باشد این گونه قاعده قانون ها درست نمیاد فهمیدید اگر که ما گیم که اون وقت خلاصینم خیلی کارها بود اجازت بود ما حاضرم دوام تیم این درست نمیاد بیا گپای خطا گپ نزن برای که پیامبر گرفته و چند سال دست رسیدگی نبوده برادرو این درباره حضرت عایشه گپ زده سین حضرت عایشه صحیح ترینش از 14 تا 17 ساله بود 6 9 اینا همش دروغه صحیح ترین جایی که اومدگی از تاریخ از 14 تا 17 ساله بود نه وقتی که پیامبر او را گرفته او را دست رسیدگی نبود چند ساله وای دروغه نقلا دروغه که 6 ساله بود انا که حوزی همین گپ دا اکا جان همین مسیحی‌ها را مقایسه کن اکا جان اکای کی میبخشیده اکای مهردین این همی گپ دا حوزی بدرو حوزی یکمش گوگل بخون چت جی پی تی بخون یوتیوب بزا چند قب بحث اویدی نمی است یگان صحیح ترین ای گپ نگو دیگه اکا ما خودم این موضوع خیلی چقدر خوندم گوش کردم دیدم فهمیدی اکا بحث دقیقاً اومدگی است که از چند سالگی تا چند سالگی شد این همی هست است اکا اگر که ما دروغ بگم حوزی بدرو با ما دنویس ما دوام اتیم چیز ما میدونم میره نه من نگفتم که رسیده است نه تو چت جی پی دی را بورداری اکا جان ما دوملاهای ما حاجی های گوش کردگی هستم نه عربیش هم گوش کردگیم بریتیش هم بخاری دا یوکی اکا جان یوکی امام مسلم دا یوکی چور اکا جان حوزی ما دا بیار که اینمی ما خطو کردستم حوزی ما دا بیار اینمی حدیث ما حوزی دا میارم
ҳози мада биёр синни соли оиша ёки ҳамин дигар чиёша ҳози мада биёр мо ҳози нами онлайн кардастем барои ман масалан хеле зарур аст барое ки кае ки мара нами масеҳиё савол метиҳам ман дигар чизе ҷавоб додан наметавонам мегӯм ки хоб ӯ вақтҳои нам хеле хоб ина шумо ҳозир ба ҳамин савол ман дар ҷавоб диҳед ман ёвам барои худам барои худам ака шоҳаким ягон ҳадис омагӣ несте ки 6 сола буд 9 сола буд 14 сола буд 17 сола буд аз таърих нигоҳ мекунанд аз ҷое ки пайғамбар ҳиҷрат кард омад чӣ хел аз ҳамин ҳисоб мекунанд дар имом бухорӣ ҳадиси ҳазрати оиша худаш ҳамонро ҳисоб мекунанд солша аз 14 то 17 мегӯянд сола буд ё 6 сола буд ман 7 солагӣ фаҳмидагиам 7 солагӣ да гирифтагиай 7 солагӣ да гирифтагиам хема фаҳмидагим да хондагӣ 7 солагӣ да гирифтагиай 2 соли дигар қатиш мақсад нигоҳ кардагиай ба балоғат расидагиай дидагие ки ба балоғат расид ҳамаша баъд мисол қатиш зиндагӣ кардагиай пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ҳамин пеши хали мегуфтам ки ҳамин духтара ба тоқи зан нағалта ҳама сара бибин оиди ҳадисо ина чат gpt ман ҳозир медорам бо ҳадисои хатон будро бинед в сборнике Сахих Аль-Бухари приведено: посланник Аллаха мир ему женился на Аише, когда ей было 6 лет, и вошел в брак с ней, когда ей было 9 лет. Аналогичный текст есть Сахих Муслим: контракт в возрасте 6 лет, вступление в брак в возрасте 9 лет. То есть по этим традиционным нарративам контракт был заключен, когда Аише было 6 лет, а вступление в брак, совместную жизнь в 9 лет. Хадисо ина махозибо ина ми хадиса миёвум шумуда рақамша. баъд ман дар ҷавоб диҳед барое ки ман намедонам ман як бесаводи бемантиқ ҳастам ба ман биёред sunah.com ин ҳамҷа намедорӣ sunah.com яъне вебсайти чиз ин ҳадиси чанд аст абу довуд 21 абу довуд 21 нагӯ ки бесавод бемантиқ ҳастам барое ки барои тоҷикоти чӣ хевайвад Саҳи Албухорӣ 5133 бидроен нама ҳозир бидроен бихонен Саҳи Албухорӣ 5133 бидроен бихонен 51-58 Саҳи Бухорӣ чанд ҳадисай дар Саҳи Бухорӣ якта нест хоб ин ҳамин ҳадиси 5133 бихонен чӣ навистагия дар ҳамин ҷамъ 6 сол навистагия чӣ дар кор аст ҳамин бофтан ин чизе ки дақиқан ҳаст ман инҷо аз худам нагуфтестам ҳозир бидрои бинед Саҳи Албухорӣ 5133 баъд бо давом метем гапомоя ҳозир ҳамо кофтан гиранд ман ҳамин баҳса гап занам динам як чида як эфири да будам ки як хоҳари урус хай мусулмон шудаги бисёр басаводаи айшарият гап мезанад баъд ӯ фақат эфириш барои одамое ки мусулмон нестанд барои ҳамо хеле қатъи одамои мусулмон баҳс намекунад барои мега ки хаб кунед шумо фақат касе ки мусулмон нест бидроя гап занад баъд ҳамин масъаларо бироварданд масъалаи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ки мисол дам хеле ёш гирифтагӣ азам ӯ бисёр далелҳои хуб овард гуфт ки духтар гуфт ба балоғат ҳамон вақт мерасид 9 солагишда ҳатто дигар европейцорам ҳамон королеваҳошунам духтарошунам ҳамон 10 сола 12 солагӣ зан шу методанд ягон боки надора ҳозирам мисол гуфтастам ака ба пайғамбар само чӣ таъвин мекунанд гапи вай мезананд не ки худошон пеши худшона намебинанд ки ҳамон европейцорам ҳамин корро мекарданд и дуруст гапи шумо 100% дуруст аст ман қабул дорам ҳамина аммо и бародари ҳасан шумо аввал вақте ки шумо гуфтастед ки ман ҷавоб намеёвам дар христиано шумо ҷавоб меёвед дар христиано ман ҷавоб меёвам ҷавоби тайёр бибинед гап дар ҷоя ман мегӯм ки масалан дар вақти он вақт ӯ замона и иҷозат буд не ҳозир и иҷозат нест инаера дар назар дорум фаҳмидед ва и бародаре ки ҳасан гуфтак дар он вақт чизе ки ислома мо қабул мекардем яъне яхе аз ҳамин чизҳои ислома масалан иҷозати ба зан гирифтан аз 9 солагӣ ҳозир и иҷозат нест яъне мо бояд ба замонаам каме муқоиса кунем чиз иҷозат а чизе иҷозат нест фаҳмидед акаиш ки чихе иҷозат нестай ҳамин қонунам всё равно табоб метиҳанд ку ҳамин тоҷик мардуми мо
16 солара 18 сола мекунан, ҳанӯза намегиран всё равно. Қонун мегин, қонуна тағйирот метиҳан ку. خب 9 ساله روینه کی زن گیرید همین Не, яки 9 солара намекунан, не ки мисол ҳаст ки мисол духта ба 18 расидаги нест, айру қонун иҷозат нест, мисол штраф мекунан, ҷарима ёки маҳкам خب мекунан. من فهمیدم اپا جون من را فهمیدم 16 سال ای بو کمی айру қонун кор намешавад. 16 سال ای بو چیز زیاد است فهمیدید 9 سال ای نگاه کردن به زمانه است میدونی؟ بله به زمانه. خب من همین را میگم اخی این همین حسن اوی زمانه گفته است خب همین گپا گفت باید تطبیق شود به زبان. بله 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 این حسن اوی همین زمانه گفته است بود اکی امیر خب به هر حال همین حدیث دیدین اکی کی امریدین دیدم خب درست بوده خب این همین حدیث همیورن بعد چی میگویی شونا خب مو میگم که من دیدم هیچی میگی که زمانه همو وقت همه خیلی بود تمام نه تمام این همین همینجا ما یک گپ زنم آیشه در 9 سالگی ازدواج کردگی نه که 6 سالگی 9 سالگی در خانهش نبردگی بعد میدونید برای چی بوده و ازدواج سرزمین اعراب هوا گرم بود فهمیدین هوا گرمای از اون لحاظ مثال دخترها میگن مثال به همون وقت در بلاغت میرسیدن لیکن شما یک چیزی از اینجا شما همیشه حدیث میگویید قرآن میگویید اسلام حدیث قرآن هسته فقه هم هسته یک چیز دیگه هم هسته شما تاریخ هم باید بخونید یگان تا شما تاریخ تبری خوندگی هستی؟ نه من خوندم تاریخ تبری خواندن در کاره بسیار افسانه داره تاریخ تبری نه برادر ما هر چیزی که مثال با مقول دل خودمون نبود میگیم افسانه شما هر چیزی را باید با دلیل با منطق گوش کنید نه که مثال ای دهن دامولا و ای دهن وای ای دهن دیگر میدونید از تاریخ تبری دلیل گرفتن نمیشود چی باید دلیل گرفتن نمیشود در اول کتاب نوشته شده است که این کتاب برای دلیل گرفتن نیست با مانند افسانه است من چی شما دا بگم با مانند افسانه است من شما دا میگم اصل در قرآن چی هست ای نزول چی میگن نزول چی میگن قرآن حقیقت نه شأن نزول میدونید چی معنا میتیه شأن نزول ای است که در کدام حالت باید نازل شد خب این برادر راست گفت در کدام حالت سبب نزول آیت برای چی هست همه گفتار همی هست من یک سخن گویم درباره تاریخ تبری من مرحمت در سوره قلم آیت یکمش نون آمدگی است که تبری گفتگی است که این نون ماهی هست که زمین در بالای ماهی است ماهی در بالای آب اینا تبری گفته است ابن کثیر هم آوردگی است چی میگوید در این سخن برادر من نگفتم که شما باید حتما تاریخ تبری را باور کنید قبول کنید من گفتم که شما باید بخونید ویم حدیث هم آیت هم بعد مقایسه میکنید گوش کنید بعد مقایسه میکنید که عقل منطق چیه میگه میدونید امام اعظم ابو حنیفه مذهبش چیه حدیث اول آیت بعد حدیث بعد قیاس می آمدن مثال یک صحابی میگفت که فلانه حدیث پیغمبر خیلی گفت لیکن وای قیاس میکرد که آیا همین شاه حکیمی تمامش کنیم این موضوع را این موضوع در حقیقت خیلی 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 فورام است اما درست که باید تمام کنیم خیلی فورام است تشکر فورام باشد بهترین فورام باشد هر شب تکرار میکنیم ببینید من بسیار چی برای خود من بسیار چیزا می‌آموزم قیاس هست من حس کردم که خسته شدید من آخه ابا چه 4 ساعت شد که من در اجتماع بازیکنی هستم من اینجا بازیکنی موندم که دیگه آدما گفتم بیا گپ زنیم خلاصه در اومدیم گپ زنیم 4 ساعت است که من در اینجا شدگیم البته خسته میشی 4 ساعت شدن با خب به هر حال تشکر زیاد همینجا 13:31 خیلی انتظار شد همین گپ چزن با خاموش کنیم دیگه باردارا باور کنید خیلی سخنای فورام است من بسیار چی از خود یاد میگیرم برای من خیلی فایده وار است خب به هر حال 13:31 مرحمت سلام علیکم یا بار دیگه ما برای جینوت را گفتم یک دلیل بیارم
برای گفتی که در درون آدم جین نمیدروه از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که با روسی میگم айли. بگو. Каждого человека назначен карин. Это джин, который сопровождает его всю жизнь. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: нет ни одного из вас, кому бы не было назначен карин из числа джинов. Сахих Муслим 28:4. Сподвижники спросили: даже тебе, о пророк Аллаха? Он ответил: да. И Аллах помог мне против него, и он стал мусульманином. Поэтому не велит мне ничего, кроме добра. Сахих Муслим. درست ما قبول داریم 100%. این مثل همین نه ما فهمونه که просто تو گفتی در درون آدم نمیدروه کو در کجا ما در درون آدم نمیدروه همینجا خواست به برادر هر یک آدم جین داره رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت акаҷон ташаккури зиёд акаҷон сензас як ташаккури зиёд бо ҳар як одам да ду фаришта ҳастанд ки як хубиша бадиша нависта мегирад аммо бародар шумо як чиза ҳадиса бародар ма қабул дорум бародар ман қабул дорум боз мегӯм бо ҳамон ҳадисе бошад ки ё ки сураи қуръон бошад ки дар ҳар мо пайваст кардагӣ аст як фариштае ки хубӣ моро менависад як фариштае ки бадӣ моро менависад ман фаҳмидам не ки ту охир гуфтӣ ки дар дурин одам намедурӯя ина даромада истифода бурдан мефаҳмед васвасаро ман қабул дорам ҳамон гуфтеста ку Нет, здесь в этом хадисе ничего о том, что джинны могут пользоваться. Нет, такого нету, брат. Они просто могут нашептывать забон магаждом. Нашептывать. Яны, эбача. Багиша, бахельчка, нами бина, бахель. Фамиди, баска, буза, хечка. Ина хели бардар. Айна хе омада, ай гушат багираб, ки паданалат. Ага ира нагири. пагару тасиё мекунам фаҳмидӣ хеле наметуна ана ки хеле омада духтара габи чихе базебака қалина ҷамка хеле метуна қалина бара падарча гу арзунтар кна ки падана чихе зам мегири бача хеле васваса када метуна бародар ман да бовар дорум ама гӯша кашида иҷаб биё чӣ ба намозхонӣ рафтаисти хелеш не васваса интихоб фаҳмидед агар ки ва иҷозат агар ки имконияте метошт ки чиз кунад расад ба мо ҳамара аз намоз бенамоз мекард ба худу ки ҳамин вақти намозитон я шапалоқ мезад ё ки ис рутуна мекард ё ки ӯ тараф мекард ё ки як мегузондона мебахшидак фаҳмидед одамое ҳастанд ки айдоро мепартоянд хоб бародара ки тиам як гапи мезанем ки хай одам девона мешавад гап назадам ма туда ҳадис хондум ма гап назадам дар ҳадис бародар ягон ҷо гуфтагӣ нест ки дохили одам мешавад охир ва ювасвису фи судури нос мо ира қабул дорем васваса мекунад ҷин шайтон ира қабул дорем дар ҳадис гуфтагӣ нест як бор дар ютуб биза ҷинбурориро биза баъд мебинӣ ӯрам қабул надорӣ чӣ қадр ҷинора мебуроранд бародар ҷинбуро ай ҳозираи мо набиёр ай даври пайғамбар биёр ки ҷин як саҳоба бароварда пайғамбар худ бароварда ягон кас ҷина оз бе ман ҳамиҷа даку знание шайтан в образе як чӣ хубае ки ҳамин ютубда метунӣ ҳама чия тамошо кунӣ фаҳмидӣ ҷинни чихе куфсуф мекунанд хеле чизо бисёр мандаги ҳастам ябураму чат gpt tapurs нашод дами ҷин дар дурин одам буромадан чӣ мегӯяд чат gpt бисёр гап мезананд ана мегӯяд ки як не барои чӣ ҳами вақти паямбар гуфта ки тоилет медрӯӣ ту бояд ҳамин чиза бухонӣ ки дуора бухонӣ барои чӣ ҳамун шайтон аст ҳамун ҷин ай хонаи шайтона барои васвасат накунад ҳаминҷода як савол ҳам магида як савол ҳаминҷода ҳам магина мегӯед ки бояд дуо хонед
چی بده همی کشورهای کفری یگان تا اینا را جن نمیزنه، همی تاجیکستان و همی افغانستان و ایران و همی جاده میزنه دیگه شیطان آدم ها چیکار را کرد نمیزنه. جینا؟ ما و بین دادرنشون شیطان ما بین جینا توجیکای چیکار خودمون میکنه؟ ما بین نه نه توجیکای نه این خودمون دلیل نشد برادر، این دلیل نیست. چه نه ما دلیل بین نشد؟ توجیکای خودمون گپ زدیم که привидения ما дорам. باید ما Чен باید намезанам. خودمون را اصلاح کنیم. Ва ёро نه меган نه ки мо привидения дидем, хеле дидем, نه ин ما хеле. همینجا در زندگی میکنم 20 سال شده تو یگان جن زدگی نیدم. Хай шумо надине ки мо тамошо мекунем американски ва ё ҳаст ки ана против привидения вай кардагиай. Мақсад специально служба доран. Привидения мераванд аз қафе привидения медаванд. Хеле служба ҳаст Америка. جینا همش تاجیکستان هست. برادر همی وقتی کسل روحی بسیار شد میشود جن زده. همین سایفا رو من دیدستن حوزی آه اینا بیاید یاستی یک دکسه تماشا کنیم چه جینا از آدم میبرورند بعد با دوام میتیم یکی خاموش ин میکنیم кие шумо мондеша як одами со замони охи покистонӣ ки خد جین است این فرقش چیست کی است از کجاست این همین جین های ҳа ҷинхонам ҳар хел мешава. اینا بید یک دکسه تماشا کنیم إذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا هذا السيطر هذا من هذا الجنب داخله من الخوف القاري السريشي هذا الطفل حتى لا يخاف وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هسه شوف جن يضربني عفوا شوف يضربني لو ما يضربني. شوف حبيبي تعال يمي وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني. لا اضربني شعار في خشا. شوف هذا الجن يضربني هسه يطيب ابني شو اسمه هذا مو عباس هذا الجن هسه عباس يطيب ان شاء الله اخرج جاي يوجه وإذا مرضت فهو يشفيني. يهودي اصلي قائد مساعد ما حد يدلي. مشكلة بس الزمن شوف هذا الجن شوف ضربني ولا حد افرح هيك هذا الجن ما خلاصه دیده چه شپلاق کتی جین زد نه انا که خوزی پاکستانی همینم پاکستانسکی این جین عرب بود بفکرم. اوه جین اف نگد که من یهود گفت چیزی گفت انا عربی گفت بفکرم. یا پاکستانی بود که جینا را میبره کف میکند خیلی دیدگی هستش ها خیره بیتی اونه نه برادر تاجیکه. كلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن الشياطين ويحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس شلون بگو مان شب گب زنه بچه کو و بزرگ نزنه کدام بچه؟ من میدونم جا بچه کو اونجا چی میگه او؟ بچه خب تشکر زیاد Akash Hakim در دیدن управлять мекунад диден управлять мекунад ина бачаш диден ман чиёда бувари надорум мардак бурен зиндаву сарбаланд бошед ташаккури зиёд як домулаи ҳатман даъват мекунем бо гапи намида ман дақиқан точкаи худро мегузорем ба ҳамин ҳол зиндаву сарбаланд бошед то бозид бардаро хеле мамнунам خیلی خوش آمد کسا. салом як алейкум сухан дорум илтимос ҳами сухани мара гӯш кунен як 10 секунд минут не секунд илтимос бе ҳамдигара ҳурмат иззат мекунем таҳвин намекунем вақте ки як мавзӯъро ки гап задем ҳамдигара ба ҳурмат ба иззат баҳс мекунем ҳеҷ кара ягон гурӯҳ намебурем ҳеҷ кара ягон куфрда намегирем такфир намекунем фақат
بحث علمی میکنیم همدیگر را بله. حکومت عزت میکنیم زنده باشید زنده باشید تو بازید تو بازید برادرجان یا سخن دیگه ما هم دارم التماس مرحمت میتونه که همه برادرای همین تاجیک زمان گپ زنه که به حرمت و عزت گپ زنن با یکدیگری التماس که مقصد که بچهای یاش بچه‌ای که ما ویدیوهای تیا بسیار تماشا میکنم به حد ویدیوهای خوب میکنی انشالله ما در دیگر نزدیک هستیم انشالله با روزهای نزدیک انشالله دیگر هم میبینیم تامیا یا تربیه بوده که یادگاری حق خورد نکنن یادگاری دشنام نکنن ویدیوهای قبیح گپ نزنن التماس زنده باشه برادرجان تشکر زیاد انشالله امیدوارم تو که بازید. روزهای نزدیک دیگر هم میبینیم تو بازید تشکر زیاد زنده و سربلند باشید برادر شاکمی دلیش که نویسم یا با کم تاکورتون جواب میتی مالی مرحمت نویسید همین اینستاگرام با نویسید خوبتر است تلگرام با نویسید خوبتر است در تیک توک بسیار می نویسم باور کنید خب به هر حال نویسید با میبینیم بله تشکر گم زیاد نیست در اینستاگرام می نویسم زنده و سربلند باشید تو بازید سلام درود زنده تشکر خب اینا امروز جین زاده هم دیدیم تشکر زیاد که با ما بود برادر زنده و سربلند باشید تا بازید